السلام عليكم. يبدو. السلام عليكم. من أجل تعليم أكثر جودة وشمولا وإنصافا للجميع. وهذا المؤتمر الدولي هو تحت سامي إشراف معالي رئيس الحكومة التونسية سيد أحمد الحشاني. علما أن اليوم الأول كان لدينا الكلمات الترحيبية من معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكلمة معالي الدكتور محمد علي البوهديري وزير التربية الجمهورية التونسية. ثم كانت هناك الكلمات الرسمية. بعد ذلك كانت لدينا الجلسة الافتتاحية المتميزة لكبار راسمي السياسات التعليمية، تحويل التعليم من الالتزامات إلى الإجراءات، وهذا فيه معاني قوية جدا. وكان هذه الجلسة الافتتاحية كان يسرها الدكتور حاتم بن سالم وزير التربية السابق لتونس. مرحبا بك دكتور بن سالم. ثم كانت لدينا الجلسة بالطبيعة كان هناك متحدثون من عديد من الدول الشقيقة والصديقة حول تجاربهم في هذا الموضوع. ثم كانت لدينا الجلسة الموالية محورها فقدان التعلم، التقدير والاحتساب والرصد والمتابعة. وذكر هنا أهمية التحصل على المعطيات أو إنتاج المعطيات والمعلومات، وكذلك أهمية الاستثمار في منظومات متابعة. وكانت من تسيير الدكتور منجي بوغزالة جامعة تونس المنار. ثم كانت لدينا الجلسة الحوارية الثانية محورها السياسات التعليمية الممكنة للتوقي من فقدان التعلم. وكانت كذلك جلسة متميزة قامت بإدارتها الدكتورة براندا هايلبيك المستشار الإقليمي للتعليم بمنظمة اليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووقع كذلك هناك العديد من التوصيات والمقترحات التي سيقع أخذها بعين الاعتبار. وكان من المفروض دكتورة مونيكا نادال. دكتورة مونيكا نادال موجودة؟ دكتور نادال is she here؟
نوتيات. كان من المفروض أن ننطلق بالجلسة الحوارية الثالثة التي كانت معناها مبرمجة في آخر اليوم الأول، لكن وقع يعني تأخيرها إلى اليوم. وفي غياب ميسرة الجلسة نقترح عليكم المرور إلى الجلسة الحوارية الرابعة، موضوعها فقدان التعلم، سياسات وممارسات وتجارب دولية ناجحة. علما للإخوة المتدخلين أو المتحدثين أونلاين، من فضلكم يقع أخذ العين الاعتبار التأخير تقريب بساعة حسب التوقيت الأولي اللي كان مبرمج، تأخير تقريبا ساعة بالنسبة لمداخلاتكم، وبالنسبة للجلسات الحوارية يعني اللي كانت ستنطلق 11 إن شاء الله تنطلق على الساعة 12، ونرجو منكم الحضور بهذه الجلسات. بدون إطالة أدعو الدكتور فتحي سلاوتي وزير التربية السابق للبلاد التونسية لتسيير هذه الجلسة ولدعوة المتحدثون، فليتفضل مشكور. صباح الخير، أهلا وسهلا. كان من المفروض أنه ميسر الجلسة هذه يكون الدكتور شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق في تونس، لكن من سوء الحظ عنده إشكال صحي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، نتمنى له الشفاء. وبالتالي مازلنا كي وصل لنا الأخبار سأحاول تيسير هذه الجلسة، لأنه المفروض يقع اجتماع تنسيقي في قبل الجلسة عن بعد مع مختلف المتدخلين في كل جلسة حوارية، وبالتالي لست على علم بدقائق الأمور في هذه المسألة. إذن سأدعو المتدخلين، مختلف المتدخلين في هذه الجلسة. الدكتور عبد السلام الجوفي يظهر لي موجود عن بعد. الدكتور سعيد عبد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق في مصر عن بعد كذلك موجود. تفضل دكتور. ثم دكتور خوزي كارلوس كابغيرا، تفضل. ميغيل أنجيل ألغيري موجودة ولا عن بعد؟ عن بعد. مدام ميغيل أرخوس. دكتور مراد البهلول أستاذ جامعي جامعة صفاقس. دكتور عبد الجليل العكاري أستاذ جامعي جامعة جنيف في سويسرا عن بعد، من المفروض باش يحكي عن بعد. ثم الدكتور سليمان ابن حمود بن محمد الحراسي مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث من سلطنة عمان، تفضل. سلام. معنا الدكتور حمد بن علي السرحاني مستشار الوزيرة في سلطنة عمان يعوض الدكتور سليمان بن حمود. إذن سي مراد بهلول. ننطلق إذن في هذه الجلسة التي تعتبر تواصلا للجلسة السابقة، والتي تخص سياسات وممارسات وتجارب دولية ناجحة. كما تعلمون في موضوعنا الحالي فقدان التعلم، بالتأكيد أن هناك فوارق كبيرة جدا بين البلدان،
كما أن هناك فوارق كبيرة وكبيرة جدا بين الجهات في نفس البلد، وربما بين الأقسام في نفس المدرسة. وبالتالي لابد من الإشارة إلى أن هناك عناصر تجمع هذه السياسات، لكن ما يمكن أن يميزها هي أنها يجب أن تتماشى مع واقع متغير وواقع مختلف من مدرسة إلى أخرى، من قسم إلى آخر، من جهة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر. هذا ما يمنعش أنه هناك دروس وهناك تجارب ناجحة يمكن أن نستخلص منها عديد العبر، أن نستخلص من هذه الممارسات، ويمكن أن نستعملها أو أن نطورها في اتجاه الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل بلد وكل جهة. بدون إطالة أكثر أحيل الكلمة إلى الدكتور عبد السلام الجوفي عن بعد. تفضل دكتور. شكرا جزيلا، شكرا لك وشكرا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على تنظيم هذا المؤتمر الرائد الذي نسعد ونتشرف بأن نكون جزء منه. يعني باعتبار أن موضوع الفاقد التعليمي هو موضوع حيوي وموضوع مهم جدا، ليس فقط اليوم ولكن منذ أمد بعيد وسيستمر إلى أمد أبعد. الحقيقة بأن هذا الموضوع، موضوع الفاقد التعليمي، وموضوع الفقر التعليمي مؤرق جدا لكل العاملين في التعليم. ولعلي على عجالة أشير إلى قضيتين أساسيتين في هذا الموضوع. الأول أنه الفاقد التعليمي فقط ملاحظة واحدة: إذا تأخر مستوى الطالب في اللغة في عمر الخامسة هذا سيؤدي إلى تأخيره في الرياضيات بمقدار 7 أضعاف في عمر السابعة، و11 ضعف في عمر الحادي عشر. يعني بما معنى بأن الموضوع ليس فقط عبارة عن مرتبط بكورونا أو مرتبط بواقعة محددة، ولكن أيضا عمقه وبعده يمتد أثره ليس فقط على القراءة والكتابة، ولكن أيضا على الرياضيات، على العلوم، على مستوى الأداء مثل ما سنرى فيما بعد. الشيء الثاني أن الفاقد ممتد قبل وبعد الجائحة، وهذه حقيقة لابد أن نتعامل معها. ثالثا بأنه في منطقتنا العربية البيانات غير كافية حول الفاقد التعليمي الأكاديمي والنمائي، وهناك فجوة كبيرة بين وزارة التعليم وبين الجهات المعنية بالتقويم في جمع ومشاركة البيانات في أغلب دول العالم أيضا، لكن في الدول العربية هو أكثر بكثير. كما أن حقيقة البيانات التي تجمعها وزارة التربية والتعليم هناك التساؤلات كبيرة حولها. هذه الحقائق ونحن نتحدث عن الفاقد التعليمي لابد أن تكون يعني في بالنا. الفاقد التعليمي أثر الفاقد التعليمي ليس فقط عبارة عن موضوع غابر، ولكنه موضوع عميق، موضوع له أثر اجتماعي ولا أثر نفسي ولا أثر تعليمي ولا أثر في النهاية اقتصادي، لأن هناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد ونواتج التعليم. كلما هناك علاقة طردية بين جودة التعليم والاقتصاد وبين جودة الاقتصاد والتعليم، وبالتالي نسير في دائرة تطويرية أو دائرة ضعف متسارع. الشيء الثاني أن العوامل الاجتماعية، هناك قضايا اجتماعية كبيرة جدا تنشأ نتيجة الفاقد التعليمي، وبالتالي يؤدي إلى كثير من انهيار القيم المجتمعية، تدني مستوى الأداء، المواطنة وتساؤلات كثيرة حول المواطنة، الصحة النفسية والعقلية للأبناء، الدافعية للتعلم. كل هذه عبارة عن نواتج الفاقد التعليمي، ونحن نتكلم عن الفاقد التعليمي يجب ألا نمر على هذه القضايا الثلاثة قضايا مرورا كرام. في الواقع لكي من التجارب الدولية أنا أحاول بقدر الإمكان أن ألخص قضايا سياسات وليس ممارسات، لأن الممارسات نحن في منطقة الخليج ومكتب التربية العامة الخليج مسؤول على قضايا التعليم في دول الخليج. هناك ممارسات متميزة حدثت أثناء جائحة كورونا، هذه الممارسات تميزت بوجود فتح القنوات التلفزيونية، القنوات الإلكترونية، على الوسائط المختلفة، وهناك اجتهادات وتميزات من قبل المعلمين كثيرة جدا جدا، ويمكن شهادة اليونسكو والOECD للتجارب المتميزة، وخاصة مثل المملكة العربية السعودية كانت
يعني معرفة الجميع. لكن ما أريد أن أؤكد عليه هنا أنه موضوع السياسات. نحن نتكلم على موضوع السياسات لأنه طالما الفاقد التعليمي ليس مؤقتا ولا عابرا، ولكنه عميقا ومعمقا، ويجب أن نتعامل معه كعملية مستمرة. يعني لابد أن يكون عندنا، نحتاج لكي نتجاوز المشكلة، لابد من وجود معلمين مؤثرون، لابد من وجود فصول دراسية مجهزة، لابد من وجود مدارس آمنة وشاملة، فصول دراسية يعني جاهزة بكل وسائل التعليم، نظام تعليمي جيد إجمالا، لأنه المنظومة التعليمية التي تحكم النظام التعليمي لابد أن تكون مدركة بأن هناك فجوات وأن هناك فاقد تعليمي يجب أن آلية القياس. لا ممكن اطلاقا نتكلم على ان هناك فاقد تعليمي ولا يوجد عندنا اليات قياس، اليات قياس معتمده، اليات قياس معموله، اليات قياس ايضا نتعامل معها بايجابيه، نتعامل معها ايضا بامكان. ويمكن انه هذا يعني اخذ بالاعتبار انه مجرد عدد ساعات، زياده عدد ساعات التعليم والتعلم لن تعالج الفقد التعليمي. كثير من الدول وكثير من التجارب في المنطقه العربيه لاحظنا ان كان الحديث حول زياده عدد الساعات، انه والله حنزودهم فصل دراسي، حنزودهم ساعتين. الموضوع ليس كذلك. الموضوع لابد ان يدرس بالطرق تربويه رصينه تتعلق بقضايا التعليم والتعلم، تتعلق بقضيه التمدرس، قضايا البيداغوجيا لها علاقه بشكل كبير جدا. التعلم اثناء الازمات يجب ان يكون مختلف، ليس الموضوع فقط نقل المعارف، ولكن الحديث حول المهارات اللازمه. ايضا تم التعاون في كثير بالمنطقه العربيه، وللاسف الشديد انه درس اعتيادي، ولكن يتحول من موضوع وجها لوجه الى موضوع عن بعد 45 دقيقه. لا يمكن اطلاقا الا بتكييف المنهج وفقا لمتطلبات التغير. لابد ان يكون هذا، لابد ان تكون المدرسه جاهزه، ولابد ان يكون النظام التعليمي جاهز، ولابد ان يكون هناك تكييف للمناهج بحيث ان يكون هناك التركيز على المهارات وليس على المعارف. وهذه مره اخرى مشكلتنا ان كثير من المناهج في المنطقه العربيه تركز على موضوع المعارف. المعارف اليوم متوفره، المعارف اليوم متغيره، المعارف اليوم بازدياد واسع، المعارف اليوم متطوره، ولكن المهارات هي الاساس، بما معنى انه لابد ان تركز المدارس على موضوع المهارات بشكل اساسي. الحقيقه بانه ايضا لاحظنا ان التجارب الدوليه، بواقع الدراسات اللي عملناها، ان التجارب الدوليه تتعامل ليس فقط مع النقص المعرفي او المهاري، ولكن ايضا مع فاقد اخر هو الفاقد العاطفي والاجتماعي. وكلا الموضوعين، الفاقد الاكاديمي والفاقد العاطفي الاجتماعي، مترابطان متكاملان. فاستدراك الفاقد العاطفي والاجتماعي يضمن استعداد الطلبه للفاقد التعليمي. ما ممكن اطلاقا الحديث في مناطق الازمات. انا مثلا في اليمن عندنا لا يمكن اطلاقا ان اتحدث على فاقد تعليمي وانا عندي الاشكاليه ان الطلبه والمعلمين بحاجه الى دعم نفسي، الى دعم عاطفي، الى دعم اجتماعي لكي يتقبلون التعليم. لا يمكن اطلاقا ان تحدث عمليه تعليميه في ظل ازمات نفسيه وازمات اجتماعيه موجوده. لابد ان يكون هناك تكامل بين موضوع الفاقد العاطفي والاجتماعي مع الفاقد التعليمي، وهذا لا ينطلق فقط على دول الازمات ولا ايضا لكن ايضا بشكل مستمر. هناك ايضا من الابناء والبنات من يعانون من قضايا نفسيه وقضايا اجتماعيه وقضايا غيرها، لابد ان نتعامل معها بشكل ايجابي وبشكل كامل. ينبغي التركيز ايضا، النقطه الثالثه ينبغي التركيز على الفئات مراحل الطفوله المبكره، ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الدخل المنخفض، سنوات الانتقال بين المراحل، الطلبه الذين لديهم اختبارات مصيريه. هذه القضايا انا عندما نتحدث على التجربه البريطانيه او نتكلم على التجربه الفنلنديه، نلاحظ بان هذه القضايا تم التركيز عليها بشكل اساسي. موضوع عندما في جائحه كورونا، نحن كاكثر الفئات التي دفعت ثمن او كان لديها فاقد تعليمي كبير كانت هذه الفئات، وخاصه الصفوف الاولى من الحلقه الاولى من التعليم، من الصف الاول حتى الصف الثالث، وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الاعاقه، ذوي الدخل المنخفض، سنوات الانتقال ما بين المراحل، ما بين الابتدائيه والاعداديه، ما بين الاعداديه والثانويه، ما بين الثانويه والجامعه. كل هؤلاء كان لديهم فاقد تعليمي
هذا الفاقد التعليمي لم يتم التركيز عليه. ايضا لا تجد انهم ينتقلوا الى مراحل، نتيجه ايضا انهم تخرجوا من المرحله، وبالتالي دكتور لو سمحت دكتور جوفي، اسف جدا لانه الوقت. طيب على طول دقيقه واحده، دقيقه من فضلك، لانه ثم 7 متدخلين وعندنا حصه منذ البارح، لازم نتلافى التاخير. شكرا. دقيقه. لن اخذ اكثر من دقيقه. التكامل بين الاسره والمجتمع والجهات الفاعله لابد من تجارب الدوليه، من تجارب اللي درسها في اوروبا، وفي ايضا في دول الشرق والدول الشرق دول الشرق اسيا، أن موضوع التكامل مع الأسرة والمجتمع كانت واحدة من القضايا الأساسية لتجاوز موضوع الفقد التعليمي. يعني وبالتالي ألخص هذا بأنه لدينا، وهذا من البنك الدولي، بأن هذه العناصر موجودة: تعزيز التوعية، حل المشكلات، دعم التعليم، تحسين الجودة. كل هذه الثلاث العناصر أساسية لتجاوز موضوع الفاقد التعليمي، والتجارب الدولية كلها كانت تركز على هذه القضايا وليس على موضوع الساعات وأيضا الحصص الإضافية فقط، ولكن أيضا بطريقة منهجية وبطريقة سياسات معتمدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور، واسف اني اضطريت لمقاطعتك لانه اليوم ننوي اعطاء الكلمه الى الحضور الكريم لطرح اسئله على المتدخلين، وبالتالي ساطلب من مختلف المتدخلين الاكتفاء ب5-6 دقائق على اقصى تقدير كل متدخل، لفسح المجال فيما بعد الى اسئله من قبل الحضور الكريم. شكرا لكم وعلى تفهمكم. المتدخل الموالي دكتور سعيد عبد نافع، 5-6 دقائق دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معالي الأستاذ دكتور فتحي سلوتي وزير التربية والتعليم التونسي الأسبق، رئيس الجلسة، الحضور الكريم. الحقيقة أنا عايز أنتقل من المقولة اللي انتهى إليها، وهي يعني هيا بنا إن احنا ننتقل من الالتزامات إلى الإجراءات. علشان كده قلت إن أنا أتناول موضوع فقدان التعلم من منظور استراتيجي تحت عنوان نحو رؤية استراتيجية لتشخيص ومعالجة ظاهرة فقدان التعلم في الوطن العربي من أجل تعليم أكثر إنصافاً وجودة وشمولاً. من خلال الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: إيه هو التصور الاستراتيجي عشان أحقق هذا الأمر؟ عشان أعمل تصور استراتيجي يبقى لازم يبقى ليه أطر مرجعية، لازم أشخص الواقع، لازم إن أنا أعمل صياغة استراتيجية، لازم إن أنا أعمل أكشن بلان في الآخر إذا أردنا لهذه الرؤية أن تتحقق. الأطر المرجعية الحقيقة رجعت لأكثر من 10 أطر مرجعية أو مرتكزات أو منطلقات، زي على سبيل المثال نتائج قمة تحويل التعليم وبناء مستقبلنا، زي وثيقة القائد الفاقد التعليمي في المؤتمر الثالث لوزراء التربية العرب، زي المهمة اللي أطلقتها اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي تحت عنوان استعادة التعليم، إلى آخره من المنظمات الدولية اللي اعتبرتها ركائز أساسية لبناء هذه الرؤية. طبعا أنا بختصر عشان الوقت. يبقى الركن الثاني هو الوضع الراهن، ودي النقطة المهمة. عشان أحلل الوضع الراهن، أكثر الأساليب شيوعاً في العالم سوات أناليسيس، بالرغم ان عليها تحفظ ان هو مش موضوعي وتقديري، فعوضته بحاجه اسمها الاي في والاي في يطول شرحها، وعملت عديت مجموعه من الادوات وضبطها علميا وطبقتها على عينه من 5 دول عربيه، وتوصلت الى تحديد الخيار الاستراتيجي. وكان الخيار الاستراتيجي المناسب اسمه الخيار الاستراتيجي المركب، هو اللي يصلح لهذا الامر. لما وصلت للصياغه الاستراتيجيه وضعت رؤيه ووضعت رسالة ووضعت مجموعة من القيم. لما جينا عند الركن الخامس وهي المحاور الاستراتيجية، 5 محاور استراتيجية، كل محور له هدف استراتيجي، وكل هدف استراتيجي له مجموعة من المبادرات اللي في ضوءها هنعمل الأكشن بلان اللي ممكن ياخدها المنظمة أو غيرها تضعها موضع التنفيذ. كان المحور الأول عن السياسات التربوية والتعليمية،
هدفه الاستراتيجي تطوير المنظومة التربوية والتعليمية في الوطن العربي لمجموعة من المبادرات، أهمها اتخاذ قرارات استراتيجية خاصة بمواجهة مشكلة فقدان التعلم، بس الأهم أن القادة الاستراتيجيين في العالم العربي هم اللي يتولوا عمل الرقابة الاستراتيجية على تنفيذ تلك الرؤى الاستراتيجية. المحور الثاني عن مدى جودة النظام التعليمي ومدى جاهزيته. كان الهدف الاستراتيجي تفعيل آلية جودة النظام التعليمي وتجهيزه، وكان من أهم المبادرات توفير قاعدة بيانات متجددة دقيقة سليمة شاملة، تبني نموذج استراتيجية التعافي بالنسبة للطلاب، إعداد مناهج شاملة، النماذج البرامج الاستدراكية التعويضية مهمة جدا. المحور الثالث كان عن الفاقد التعليمي واستعادة التعلم، وده يتبنى هدف استراتيجي عن تبني الحلول الابتكارية. من أهم مبادراتها إن احنا نقيس الفاقد التعليمي وفي نفس الوقت بننمي المهارات الرقمية وبنعمل دعم عاطفي نفسي للطلاب، لأن الخسارة النفسية بالنسبة للطلاب المحرومين أكثر بكثير من الخسارة المعرفية، بالإضافة لبرامج استدراكية تعويضية. المحور الرابع التفاعل بين المعلم والطالب، وده أساس نجاح العملية نفسها، وده الهدف الاستراتيجي تنمية مهارات الطلاب والمعلمين والتفاعل بينهم. وده بيقول إن احنا نستخدم استراتيجيات جديدة زي التعلم المتميز، التعلم الإلكتروني، التعلم المدمج، الفصل المقلوب، التعلم الذاتي، إلى آخره من الاستراتيجيات. المحور الخامس عن تحويل التعليم، وكان الهدف الاستراتيجي ضمان تحقيق حلم تعليم أكثر إنصافاً وجودة وشمولاً، وكان أهم المبادرات تحويل أنظمة التعليم لتمكين الأطفال المتأثرين وضمان استمرارية تعلمهم، إحداث تحولات في تحويل التعليم من خلال عمليات الاستثمار، الإنصاف في توفير الفرص التعليمية، مناهج دراسية مبنية على الإنصاف والشمول والجودة. السؤال الرئيسي والهام جدا، كيف نستطيع ان احنا نعمل استعاده للفاقد التعليمي عن طريق وضع استراتيجيه اسمها استراتيجيه استعاده الفاقد التعليمي. الاستراتيجيه دي ارتكزت ايضا على مرتكز اللي هي اللي عملته اليونسكو اليونسيف والبنك الدولي في المهمه المشتركه تحت مسمى مهمه استعاده التعليم. ركزت على 3 اولويات: عودة جميع الطلبة للمدارس، استعادة فقدان التعلم، إعداد المعلمين وتمكينهم، وهي دي الركائز اللي اتبنت عليها استراتيجية العودة. عشان نحقق استراتيجية العودة يبقى لابد من ان احنا نشوف السيناريوهات والبدائل الاستراتيجية والنماذج الاستراتيجية الموجودة في العالم. فتم الاستعانة في الاستراتيجية بتاعتي بنموذج اسمه ال4R. هذا النموذج اللي بيصنع القرار قائم على صنع قرار عالي جودة وأداء قوي بيسيران جنبا إلى جنب، وله مكونات كثيرة. وبعدين بنعمل الركن المهم جدا الاكشن بلان، كيف نستطيع ان نحول المبادرات الى واقع حقيقي من خلال ان احنا نتناول كل مبادره ونشوف الانشطه التابعه لها وكيف ننفذها ومن ينفذها والفتره الزمنيه لتنفيذها ومؤشرات نجاحها والمخاطر المتوقعه وكيف يمكن مواجهتها ومعدل الانحراف والتمويل اللازم لكل جزئيه من هذه الجزئيه. ثم توصلت إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات عديدة، على سبيل المثال قياس فقدان التعلم بطريقة منهجية، تفعيل المبادرات العالمية، تقليل حلول إبداعية، تفعيل مبادرة التضامن الرقمي، إعادة تصميم المناهج، وضع قيم للتضامن والتعاطف والإنصاف والثقة والتقدير، تنظيم برامج تعويضية. في الختام ما يفوتنيش ان نشكر كل المسؤولين عن تنظيم هذا المؤتمر، وخص بالذكر الدكتور رامي اسكندر وفريق العمل، استاذه نسرين والاستاذه مريم وكل فريق العمل. شكر لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله. لازم لك دلوقتي بس اختصرت. شكرا دكتور على المداخلة القيمة وخاصة على الالتزام بالوقت، لذلك أدعو الجميع إلى سلك نفس الطريق. المتدخل الموالي مسيو خوسي كارلوس كابغيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا خوسي كارلوس كابريرا، أنا جيت من الأندلس. هذه 25 سنوات أنا كنت هنا في هذا البلاد تونس، وأنا درست اللغة العربية. وديك المرة أنا ما جاش بحال طالب، أنا جيت هنا باش مشارك معكم في ديك الموضوع ديال التعليم والتربية في كل البحر الميت المتوسط. أنا كنت في مدينة الجزيرة قدام المغرب، المملكة المغرب، 15 كيلومتر كاينين بيننا. والنطق ديالي أنا ديال الحضرة ديالي أنتما كتسمع مزيان، ماشي الحضرة ديال الفصحى والحضرة ديال الدولة العربية، هي الدولة ديال المملكة المغرب. أنا سعيد جدا يكون معكم، أعود من الأرض، من الأندلس، هذيك الدار ديال الدولة العربية، الدار ديال كل العرب في العالم. أنا غادي نزايد إن شاء الله باللغة الفرنسية نحن في ديك الموضوع. Bon, messieurs, dames, merci beaucoup pour votre attention. Je vais être vraiment très, très précise sur mon speech, surtout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Et c'est pour ça que seulement je vais parler de des petites choses très importantes que je pense qu'elles sont liées pas seulement sur l'éducation, c'est surtout avec l'immigration, que c'est un autre défi vraiment très important de notre société, dans notre mer commune, dans notre domaine commun. C'est pour ça que j'aimerais bien vous apporter notre expérience, surtout à la frontière de l'Espagne, entre le Maroc et l'Espagne, surtout pour en avoir ces problèmes de défis de l'apprentissage, surtout dans cette période du Covid, et maintenant relié, comme j'ai déjà dit, au thème de l'immigration. J'ai travaillé pendant 23 années depuis partir de Tunis, d'étudier l'arabe, pour travailler dans la frontière de l'Espagne, dans la frontière de l'Europe, et surtout pour travailler avec des personnes qui voulaient se réintégrer dans les sociétés européennes. Il y en a deux caractéristiques très importantes de gens qui viennent en Europe et qu'on voit toujours parfaitement dans la frontière. C'est qu'il y en a un défi à l'éducation dans les pays émissants. Ça veut dire qu'avant les Covid et surtout après les Covid, ces défis, il était très important. Je vais expliquer l'exemple du Royaume du Maroc, surtout, plus près que mon pays, que l'Espagne. Et après, je vais vous montrer un petit exemple de les nouvelles technologies, parce que à la fin, les migrants et les gens et tous nous maintenant, nous sommes tous ici, mais les politiques de l'immigration, les politiques surtout de l'éducation, ils ne sont pas des fois dans les téléphones où on pouvait aider à les gens qu'ils pouvaient en avoir des possibilités pour continuer son apprentissage, même dans ses propres langues. Bon, le Royaume du Maroc, il était vraiment, il faisait un effort incroyable cette période de temps, et il y en a des investissements économiques vraiment importants, peut-être les plus importants de tous les pays du Maghreb, et vraiment, il y a eu un changement économique vraiment très intéressant dans ces pays. Et ce développement économique, il a eu en plus, surtout dans le leadership de monsieur le roi Mohammed VI, il y a eu un développement surtout sur la formation professionnelle, surtout après cette gros problème de la défi d'apprentissage. Le Maroc, il a tellement investi sur un concept que je vais montrer, que c'est les cités des métiers de compétences, ce qu'on appelle les CMC, des grosses cités où les jeunes ils pouvaient en avoir une autre possibilité pour se former, parce que il y en a beaucoup, c'est en réalité, surtout dans le Maroc, que les petites personnes
qu'il continue dans l'école, il reste dans l'économie informelle et beaucoup de ces personnes, beaucoup de ces petits et ces gens, à la fin, ils vont à l'immigration irrégulièrement, ils vont à l'éducation irrégulièrement. Ça veut dire que l'investissement dans l'éducation, l'investissement même dans l'éducation, dans la formation professionnelle, c'est aussi vraiment en politique pour cet autre défi, que c'est réduire les personnes que perdre sa vue en marchant dans des autres pays, dans les conditions que tout dans ces cadres on connaissait. Maintenant, il y en a vraiment un investissement très important dans le Maroc. Il y en a 3 sites qui viendront s'ajouter aux 4 sites déjà existants de la formation professionnelle. Maintenant, au Maroc, il existe Agadir, Nador, à la ville de Agadir, Nador, Layoum et Rabat. Et maintenant, dans cette année passée, il vient de rentrer dans ce site des métiers des compétences, Kenitra, la capitale Rabat et même la ville de Salé, qui était à côté de Rabat. C'est tellement important l'investissement dans les formations professionnelles parce que à la fin, il donne une solution pour ces gens qui sont sortis du système éducatif et qu'ils pouvaient même, après son apprentissage, être en ressource dans ces pays, dans les pays du Maghreb, ou même dans les pays s'ils voulaient émigrer d'une manière légale au pays de l'Europe. Je vous en prie de mettre cet investissement du Royaume du Maroc, que je pense que c'est en ligne, en rose politique sur la formation professionnelle très important pour améliorer cet défi de l'apprentissage. Et en plus, je voulais vous montrer aussi une petite application que tout le monde pouvait se décharger dans les téléphones. C'est une application qui il est né dans un cadre très particulier. C'est un ami à moi, italien, qui a fait un petit app qu'on l'appelle un jeu sérieux. Un jeu où tout le monde il pouvait alphabétiser en arabe et dans une autre langue, mais en arabe seulement avec un téléphone ou une tablette. C'est une application que cet ami à moi, il a dissigné avec un budget très important de l'argent du gouvernement de Norvège pour que les petits enfants syriens qui habitaient dans les périodes de la guerre dans les champs de réfugiés, ils pouvaient, avec seulement un téléphone, continuer son apprentissage en langue arabe. Ça veut dire il y en a des outils que je pense qu'ils seront très utiles de repenser pour améliorer les défis d'apprentissage. Merci à tous et bon, j'espère qu'il va y être très intéressant ce que je vais dire. Merci. Shukran bzaf. Merci et désolé encore une fois de vous interrompre parce que on veut donner la possibilité à l'assistance pour poser des questions et en plus on est vraiment pressé par le temps. Donc ce que je propose ما أقترحه لبقية المتدخلين أن تكون مداخلاتهم في شكل تساؤلات لتلقى أثرها عند القاعة وهكذا يمكن القاعة من الحاضرين من طرح تساؤلات أو أسئلة. المداخلة الثانية الموالية هي للسيد ميغيل ألغيرا، هو مدير مشروع في مؤسسة بوفي. Professor Dr. Danilo Giroldo, da Universidade Federal do Rio Grande. Yeah, sorry. So, Shalom Alaikum again. Good morning, everybody. And many thanks to the organizers for inviting us to this conference. I'm going to talk about educational equity policies
an agenda to fight against learning inequalities and learning loss. We've been seeing that indeed learning loss is not an easy question, is not an easy issue, is a critical one indeed. So what learning is more or less losable, under which circumstances, for how much time, for which specific groups? The answer to that question is not easy, and we have evidence of that when we look at summer vacation period and what happens there, when we look at possible learning loss impacts that can be attributable to the pandemics. Not easy to measure, not easy to somehow dimension them. But beyond that discussion of the importance, the strength, the directions, the logics of learning loss, what I think is important is to stress out 2 points. The first one, and I think this is uncontroversial, is that learning is not acquired evenly, and that it depends on inequalities that are drawn at a social level. We're talking about social class, gender, ethnicity, and that these inequalities, social inequalities, end up being transferred at the school level. So that's uncontroversial. And the second point is that learning inequalities provoke a loss in educational, labor, economic, social prospects of the disadvantaged. And this has consequences at an individual level and also at a collective level. And this is the important loss of the learning loss, actually. So now I'm going to mention 5 educational policies that can somehow be part of an agenda to fight against learning inequalities, and that we as a think tank institution, we are advocating and we are trying to push for in Catalonia, within Spain, at a regional level and also at a local level. These are evidence-informed policies that have shown to be effective in fighting inequalities in learning, policies that focus on equity, meaning that they are universal, but they must be somehow intensified in terms of resources and actions for the most vulnerable children and families. And these are a set of 5 policies that altogether act throughout the educational career, the educational life cycle of pupils and students at crucial moments in time where equal opportunities are really at stake. So the first one is early childhood education and care for every child as a sure start for everybody, because we know, we have a lot of evidence of that, that it has benefits in terms of short and mid-term learning competences, curricular competences, social-emotional competences, but it also has benefits in the long term in the economic and in the labor realm. There's a public network of early childhood education resources to give universal and free coverage for all 3 or even 2-year-olds is probably the most crucial intervention to prevent learning inequalities. And it has positive cost-benefit results, as we know. But first, of course, we need children showing up to that resource. And then there is another type of interventions which has to do with activating the demand to that resource to all the spectrum of families and children. Second policy against learning inequalities is desegregation policies to achieve a fair distribution of students and resources across schools. And this is a way to prevent the negative effect of what we call peer effects when we have social and academic disadvantaged students concentrated in a set of specific schools. So in educational systems where schools share
more or less the same level of student diversity, learning loss and learning inequalities really drop. And we have many experiences of what kind of desegregation policies can work better. Third point, scholarships, financial aid, grants to students in need, not on the base of their merits, but on the base of their educational, socioeconomic needs to cover for the costs, direct, indirect, and the cost of opportunities of their education, whether in compulsory, but also in secondary non-compulsory schools. And we know that countries that spend more in these kind of schemes end up having the lower levels of dropouts and early school leaving. The fourth policy is tutoring, mentoring, and educational support programs to ensure that no child is left behind. We also have evidence that providing children with small groups tuition and mentoring, that is helpful for the educational progress. And to finish now with the fifth educational policy that I wanted to mention is the spectrum of extracurricular opportunities. And here I include, I'm doing that. And here I include out of school time activities, summer programs, and also the expansion of free school meal provision. I could go more in detail in each of them, but I'm going to leave it here. Thank you very much. أحيل الكلمة الآن إلى الدكتور مراد بهلول أستاذ جامعي جامعة صفاقس تونس. سي مراد 7. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au départ, donc, j'aimerais bien exprimer tout le plaisir et l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour débattre et discuter autour d'une problématique, c'est vrai, d'une grande actualité, mais sûrement elle va constituer l'un des axes stratégiques fédérateurs des réformes scolaires dans les pays arabes. Donc, mes remerciements s'adressent à Monsieur le ministre et mon cher ami Patrice Léoty, d'accord, et j'ai une faveur à lui demander de m'accorder 10 minutes comme ça me permet bien évidemment d'exposer clairement ce que je voudrais dire. D'accord, pas de problème. Ok, donc mes remerciements également s'adressent à l'équipe organisatrice de cette manifestation scientifique et aux différents intervenants qui ont, par leur communication, donné des regards croisés par rapport à cette question. Pour moi, donc, je m'intéresse à ce que j'appelle la fabrication de la perte des apprentissages. Donc, je vais parler en tant que pédagogue, en tant que spécialiste de l'éducation, en tant qu'expert avec l'UNESCO. Et ce que j'allais présenter devant vous, c'est le résultat des travaux de recherche qui étaient publiés dans des revues scientifiques, comme ça. Donc, je me suis intéressé toujours par la question suivante. Quels sont les mécanismes générateurs des perditions scolaires? Donc, je vais me situer dans le contexte des situations d'apprentissage enseignement. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'approches pour comprendre ce phénomène-là, les approches sociologiques, les approches institutionnelles. Donc, moi, je vais me situer dans l'approche didactique et pédagogique. Et donc, ce que je vais démontrer, c'est que la production de la perte scolaire, ça se joue moyennant 3 grands mécanismes. Le premier, je le qualifie de rapport flou et générique avec le savoir. Le second, je le qualifie par le terme dissonance cognitive. Et le troisième, je le qualifie par le terme distorsion pédagogique. Donc, dans un contexte d'apprentissage, ce sont les 3 mécanismes de fabrication. Une fois j'ai exprimé bien évidemment ces 3 mécanismes, je vais passer aux modalités de remède, d'accord? Donc, je vais présenter des recommandations sur le plan des politiques éducatives, sur le plan des programmes contenus, sur le plan des pratiques pédagogiques et sur le plan, bien évidemment, de la formation des enseignants. Premièrement, qu'est-ce que je désigne par le rapport au savoir? Donc, il s'agit d'un nouveau paradigme qui montre que l'apprentissage scolaire, c'est une forme d'engagement, c'est une forme d'implication, c'est une force motrice
qui poussent l'individu à apprendre. Donc, l'apprentissage, c'est un processus d'investissement psychologique à l'égard de l'acte d'apprendre et à l'égard également des contenus, des savoirs. Il y a une recherche que nous avons réalisée. Vous savez que la Tunisie a travaillé depuis 2001-2002 sur ce que nous appelons les écoles PEP. Ce sont les écoles qui ont besoin d'une priorité éducative. Donc, on est parti dans les régions de la Tunisie pour voir des élèves en piétinement scolaire, des élèves en difficulté d'apprentissage, des élèves qui souffrent de redoublement, des élèves qui ont des performances scolaires qui ne sont pas conformes par rapport à la moyenne nationale. Ces élèves-là sont considérés comme des élèves qui souffrent de perte des apprentissages et on a cherché à comparer, bien évidemment, leur rapport au savoir par rapport à des élèves qui sont considérés comme normaux. La technique utilisée, c'est le bilan de savoir. La question posée aux enfants, c'est « Vous avez appris jusqu'à maintenant beaucoup de choses à l'école, pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris ?» Donc, l'objectif de la question, c'est pas de faire de l'évaluation scolaire, mais faire une forme de bilan, un retour sur soi, pour que le sujet apprenant soit capable d'évoquer, de mobiliser les savoirs qu'il considère comme intéressants. Comme si, par exemple, je vous pose une question, vous avez vécu en Tunisie, beaucoup d'événements, allez-vous nous dire c'est quoi? Donc, vous allez retourner pour nous dire les événements les plus marquants. Donc, ici, il s'agit donc de demander aux élèves quels sont les savoirs qui les marquent le plus. Donc, les résultats ont démontré que les élèves ont évoqué 3 types d'apprentissage, ce qu'on appelle les apprentissages scolaires et cognitifs, comme les maths, les vies scientifiques, les langues, et il y a les apprentissages moraux et relationnels, comme les savoirs relatifs à la socialisation, à l'éducation civique, à l'éducation morale, et il y a les apprentissages ludiques, qui sont les apprentissages relatifs au sport, à la musique, au jeu, au théâtre, à l'éducation artistique. Et on remarque bien évidemment des pourcentages différents entre les 2 catégories d'élèves, dans la mesure où les enfants qui ne possèdent pas des pertes d'apprentissage, entre parenthèses, sont focalisés sur le cognitif et le scolaire, les élèves qui possèdent bien évidemment des pertes d'apprentissage sont focalisés sur le relationnel, sur les apprentissages moraux, ce qui nous permet de dire en quelque sorte que l'attrait vers le relationnel permet à ces élèves-là de supporter une institution qui dispose qui donne des apprentissages, bien évidemment, qui ne font pas sens pour eux. Également, et donc, ces élèves, c'est toujours un problème du temps, d'accord? Une autre recherche que nous avons réalisée, ça tourne autour de ce que nous appelons les styles cognitifs. Le terme de style cognitif, ça signifie les modes de raisonnement des élèves. Et on a remarqué, par exemple, dans la taxonomie des styles dépendants et indépendants des champs, que nous avons des élèves devant nous qui possèdent un style dépendant à l'égard du champ, et ce style-là est caractérisé par leur préférence à des perceptions contextualisées, leur préférence à des savoirs dont l'application personnelle est intéressante. Par contre, les sujets qui possèdent un style d'apprentissage indépendant sont des individus qui préfèrent raisonner sur des apprentissages formels, des apprentissages symboliques, et du coup, en quelque sorte, quand on met un enfant qui possède un style d'apprentissage dépendant dans lequel l'implication sociale et personnelle est très intéressante, il va trouver de grandes difficultés pour raisonner sur des apprentissages de type formel et symbolique, et réciproquement, ce qui va nous dire que parfois, les élèves sont confrontés par rapport à un phénomène de dissonance cognitive. Ça signifie la contradiction entre les styles de raisonnement cognitif dont ils disposent et les contenus des savoirs sur lesquels ils travaillent. Et je termine bien évidemment avec la distorsion pédagogique. Ça signifie que les enfants travaillent sur des styles d'apprentissage variés, différents, mais les pédagogies sont malheureusement des pédagogies homogènes. Je m'arrête à ce niveau-là. Il y a toute une partie sur les recommandations, mais ça sera l'objet de débat. Merci beaucoup. Merci. شكرا شكرا سي مراد واسف مرة أخرى على merci encore une fois pour votre intervention. أحيل الكلمة الآن Maintenant, je passe la parole إلى الدكتور en ligne à Dr Abdjlil Akeli, أستاذ جامعي في جامعة professeur جنيف universitaire de l'Université de Genève en Suisse. شكرا merci beaucoup.
de me donner la parole pour partager avec vous quelques réflexions. Et je remercie l'UNESCO de m'avoir associé à cet événement. لا يمكن لنا الاستماع إليك دكتورنا. شكرا. Alors, excusez-moi, juste une seconde. Est-ce que vous m'entendez maintenant? لا نسمع. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend très bien. Excusez-moi. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre. J'étais juste en train de remercier les organisateurs de l'événement, de m'avoir associé à ce panel et de remercier aussi l'UNESCO pour cette opportunité. Je vais vous parler en fait très rapidement d'un projet de recherche que j'ai mené avec 2 universités suisses, dont la mienne, et 2 universités du Maghreb, une en Tunisie et une en Algérie. Et le thème de notre projet de recherche, c'était pendant la pandémie du Covid-19, et nous avons voulu explorer 2 questions de recherche importantes. La première, c'est comment les institutions universitaires en Suisse et au Maghreb ont pris des mesures pour assurer la continuité des apprentissages durant le Covid. Donc, quand on dit les mesures, c'est des mesures institutionnelles au niveau de l'université, des leaders de l'université et comment ils ont mis en place des solutions rapides. Donc ça, c'était la première question de recherche. La deuxième question de recherche portait sur quel usage, quelle utilisation les enseignants-chercheurs des 4 institutions ont fait des nouvelles technologies pour permettre justement la non-perte des apprentissages des étudiants pendant la période du Covid-19. Et donc, je vais très rapidement partager avec vous les résultats de ce projet de recherche qui est actuellement en train de se terminer. Peut-être le premier résultat, c'est que finalement, pour nous préparer le mieux à des non-pertes d'apprentissage, il vaut mieux être préparé avant. Donc, nous avons constaté que les institutions qui étaient les mieux préparées avant le Covid, sur le plan technologique, sur le plan pédagogique, sur le plan institutionnel, c'est les institutions qui ont réussi à limiter finalement cette perte d'apprentissage des étudiants pendant le Covid. Alors maintenant, sur le côté comparatif, et notre projet de recherche implique 3 pays, différents systèmes universitaires. Alors, ce qu'on a trouvé d'intéressant, c'est qu'en Suisse, la Suisse étant un pays très décentralisé, toutes les institutions universitaires sont autonomes. Les universités suisses ont été capables de très vite mettre en place des mesures institutionnelles pour éviter la perte d'apprentissage. Autrement dit, par exemple, dans mon université, c'est au niveau des facultés et même pas à l'université qu'on nous a donné les moyens, les ressources pour finalement choisir quel type de solution amener au temps du Covid. Alors que dans les universités du Maghreb, la gouvernance du Covid était une gouvernance plutôt centralisée et comme vous le savez tous et toutes, quand il y a une gouvernance centralisée, ça prend un peu plus de temps pour se déployer. Et donc, on a remarqué dans les résultats de l'analyse des documents, des entretiens qu'on a effectués avec les 4 universités, que dans les 2 universités du Maghreb, le passage de la décision du niveau national au niveau de l'université prend plus de temps et n'est pas forcément efficace et ne répond pas forcément aux besoins des étudiants. Alors maintenant, au niveau, je dirais, du thème de notre rencontre, la perte d'apprentissage, je dirais ce qui est important de dire, c'est qu'au niveau de l'université, ce qu'on a identifié, c'est surtout l'isolement socio-émotionnel des étudiants.
Autrement dit, les étudiants, puisqu'ils sont adultes, ils ont réussi à garder plus ou moins le contact avec le savoir universitaire, mais nous avons repéré beaucoup de difficultés au niveau justement de l'équilibre socio-émotionnel, au niveau de la motivation des étudiants, et que ce soit en Suisse ou au Maghreb, les étudiants ont pu suivre pour un certain moment les processus d'apprentissage offerts par les quatre universités, mais nous avons très vite constaté que les étudiants ont décroché dans la mesure où la participation à des cours en ligne, la consultation des ressources électroniques déposées par les quatre universités ont connu une baisse en termes d'usage et de fréquentation. Et donc ça, c'était vraiment très important de ne pas oublier que la perte d'apprentissage au niveau universitaire, elle doit aussi être liée à des conditions sociales, socio-économiques difficiles de certains étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de payer ou de se connecter à Internet, qui n'ont pas l'équipement informatique nécessaire pour pouvoir assurer la continuité des apprentissages. Peut-être une dernière chose, parce que je sais que le temps est vraiment compté, une dernière chose à partager avec vous comme une bonne pratique, c'est-à-dire en fait on a remarqué une différence de taille entre les pratiques pédagogiques universitaires en Suisse et les pratiques pédagogiques universitaires au Maghreb. Je m'explique en quelques minutes. Au niveau de la Suisse, en général, les étudiants ont une large autonomie par rapport aux dispositifs d'apprentissage. C'est Abdelil, s'il vous plaît. Oui, plus une minute. Une minute, pas Concluez, plus, pour conclure. Donc, on a remarqué qu'il est important de revisiter peut-être la pédagogie universitaire dans la rive sud de la Méditerranée, parce que justement, il y a eu un contraste important entre l'autonomie des étudiants suisses, leur prise de responsabilité par rapport à leur propre apprentissage, versus avec un contraste avec les étudiants algériens et tunisiens, où nous avons vu beaucoup de dépenses, de dépendance de la part du professeur. Et donc, il me semble que pour l'avenir, pour éviter les pertes d'apprentissage au niveau de l'enseignement supérieur, il est important de travailler sur la pédagogie de l'autonomie, de la responsabilité et de la prise en charge par l'étudiant de ses propres apprentissages. Je suis désolé si j'ai dépassé un peu le temps imparti. Merci de m'avoir donné la parole. À peine une minute. Merci, c'est Abdelil. Merci d'avoir partagé avec nous les résultats de cette étude intéressante. On aura certainement l'occasion d'en reparler plus tard. والآن أحيل الكلمة لآخر المتدخل. Parole au dernier intervenant. الأخ حمد بن علي السرحاني. Frère Ahmed Ben Ali Sarhan du Sultanat d'Oman. صباحكم سعيد جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu miséricordieux et clément, ويسعدني في بداية هذه المداخلة أن أنقل لكم تحيات معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم ورئيسة اللجنة الوطنية الرومانية للتربية والثقافة والعلوم، وتمنياتها لهذا المؤتمر وأعماله بالتوفيق والنجاح، وأن يسهم في مواصلة الجهود بين الدول العربية والتوجهات الرامية إلى تشخيص ومعالجة تحدي فقدان التعلم. إن الموضوع الذي وضعته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يأتي في لب الاهتمام والقلق العالمي حول
ما تعرض له التعليم في الفترة السابقة. وإن سلطنة عمان بذلت جهوداً لاستمرار التعليم أثناء هذه الجائحة من خلال مجموعة من الإجراءات الحثيثة، بدءاً بالعام الدراسي 2020-2021 واستمراراً إلى العام الدراسي 21-22، سواء بالتعلم الإلكتروني أو المدمج. ففي البداية اتبعت وزارة التربية والتعليم نهج التعليم الإلكتروني ثم المدمج، مع التركيز على التعليم عن بعد تلقي الطلبة والمعلمين اللقاحات اللازمة. كما تم تكييف المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، والتركيز على المعارف والمهارات والقيم والأساليب. كما طورت الوزارة نظاماً لتقويم تعلم الطلبة يتماشى مع محتوى المناهج الدراسية وأساليب التعلم المباشر والإلكتروني. كما نفذت الوزارة مؤتمراً وطنياً بالتعاون مع خبراء متخصصين من منظمات دولية عريقة كاليونسكو واليونيسيف ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آليات التعامل الفاعلة مع تحدي فقدان التعلم. وسأوجز في هذه اللحظات بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن وفق للتسلسل الزمني. أولاً، قامت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو عام 21 بتنفيذ ندوة وطنية حول فاقد التعلم في ظل جائحة كورونا، آثاره وطرق معالجته. ثانياً، إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن المعارف والمهارات الأساسية التي يكتسبها الطلبة خلال مرحلة التعلم بخطة زمنية محددة، وآليات منها المعالجات المقترحة لهذا الفقد، وتتضمن توجيهات للمعلم في متابعة الطلبة بصورة مستمرة. ثالثاً، تم إعداد اختبارات تشخيصية مركزية مقننة للصفوف من الثاني حتى الخامس، أعدها المختصون في الوزارة في المواد الأساسية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، للوقوف على المهارات المطلوبة. رابعاً، تم إصدار الأدلة الإرشادية التي ترشد المعلم والتربويين ذات العلاقة من آليات تحديد فاقد التعلم وطرق معالجته. خامساً، إصدار الخطط المعينة التي ترشد المعلمين لمعالجة هذا الفقد، مثل خطة مقترح للمحتوى التعليمي لمعالجة فاقد التعلم للصفوف من 1 إلى 4. وللوقوف على التحسن والأثر من هذه الإجراءات، استخدمت المحافظات التعليمية مجموعة من الأدوات، من بينها أدوات التقويم المستمر، الاختبارات التشخيصية ونماذج تحليلها، الاختبارات القصيرة والأسئلة الصفية واللا صفية، ونتائج الفصل الدراسي الأول. وبفضل هذه الإجراءات وعمليات التحليل، أشارت المؤشرات إلى وجود تحسن في أداء الطلبة
من خلال نتائج الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية مقارنة بالفصل الدراسي الأول. ورغم هذا التحسن إلا ما يزال الطلبة يفتقدون بعض المهارات الأساسية، وخاصة المهارات اللغوية كالقراءة والكتابة وفهم المقروء. وفي الختام، تثمن سلطنة عمان الجهود التي تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عمل مثل هذه الملتقيات، والتي ستكون بلا شك إضافة قيمة في تجويد التعليم في المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. والآن شكرا لكل المتدخلين. والآن أفسح المجال لثلاث أسئلة في القاعة. 3 أسئلة لأن الوقت ضاغط، ولأننا هناك حصة بالأمس أجلناها اليوم. إذن السؤال الأول، الثاني والثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر معالي الوزير على حسن إدارة الوقت والجلسة. أشكر جميع المتداخلين واللي عتب على إدارة المؤتمر وهو عدم وجود ترجمة للغات الفرنسية والإنجليزية، فنحن الآن نفهم كثير من تكلموا للأسف الشديد. ألخص أن هناك مقترحات كثيرة لتحسين الوضع، خاصة ما يخص تحسين التعليم وتعزيز التوعية، حل المشكلات، دعم التعليم، مقترحات للتعليم التعويضي والتعليم المسرع، وكل هذا من أجل تقليل الفاقد التعليمي. لكن كل هذه الأمور تحتاج إلى موارد مالية. سؤالي: ما هو الحلول الفعلية؟ نريد إجراءات لكل ما ذكر. ما هي الإجراءات لحل هذه المشاكل؟ ما هو الموارد المالية؟ هي أهم إجراء يوفر. ماذا سيعمل المؤتمر من حلول إجرائية للدول العربية من أجل أن تحل هذه المشاكل بشكل سريع ومباشر؟ أما هناك ترجمة فورية له، اللي يحب ياخذ كاسك يتفضل. شكرا سيد وزير. أشكر كافة المتدخلين، وأشكر السيد فتحي سلاوتي الميسر الذي وفق في إدارة المسألة، علّه يتدارك شيئا مما انفرط أمس. تأبى دابتي أن تطأ أرضا متحركة، خاصة على مستوى المفهوم والمصطلح. أفادتني كل التدخلات، وظل معي سؤال، هو: نحن بين مصطلح الفقد التعلمي والفاقد التعليمي، والمصطلح الثالث أحيي من خلاله دكتورنا مراد البهلول، لا ديبيرديسيون سكولير، المدرسي، فكان أكثر شمولا وتناول المسألة من زاوية أعم. لعل هذا الأخذ والرد على مستوى المصطلح يكون سببا في كيفية أو في مسار معالجة المشكل. تعلمنا منك شيئا من الصبر سيدي الوزير، فأعرني قدرا منه لحظات. نعم، بعض الثواني فقط. أذكر وأنا أحادث السادة المحاضرين قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ومن أطرف التأويلات فيها قول بعض المتأولين يذكرني قوله تعالى: الإنسان لفي خسر ببائع الثلج إذ يقول ارحموا رجلا يذوب رأس ماله. فقد التعلم ينبئ بأننا كنا على قدر من المكاسب في التعلم، ما فتئ ينفرط تدريجيا، فنحن في مرحلة العودة هنا إلى مستوى قبل
المراحل التي تسببت لنا في الكثير من الفقد وكثير من التسرب لمكاسبنا التعلمية. آخر ملاحظة: غابت فلسطين اليوم، أذكركم بها وأترحم على شهدائنا في غزة. شكرا. كلمة سيريدا. صباح النور جميع، وصباح النور لفلسطين، والعزة للمقاومة والخلود للشهداء. تابعت الحقيقة باهتمام كبير ما تفضل به مجموع المتدخلين لتوضيح الإطار العام والمرجعية الفكرية والتربوية لهذا الملتقى ولهذا المؤتمر الدولي حول الفاقد التعليمي، وتوضيح مناهج دراسته عبر توظيف المنهج الوصفي، خاصة في الحديث عن الاستمارات والمنهج المقارن باعتبار وجود تجارب مقارنة ناجحة أو على الأقل وصلت إلى ما إلى الحد من الخسارة. وهنالك على ما فهمت تصور مستقبلي من خلال أسلوب المقارنة المرجعية. لكن الثابت وهو محل إجماع تقريبا أن جائحة كورونا قد كشفت بما لا يدعو أي مجال للشك على وجود أزمة هيكلية في الأنظمة التربوية العربية. نعم. السؤال به دونك هذا الخلل الهيكلي لماذا لا نحول، أو كيف يمكن أن نحول هذه الأزمة إلى فرصة؟ وهذا السؤال موجه لأصحاب القرار في رسم السياسة التربوية، موجه إلى الخبراء في ترجمة السياسة التربوية إلى استراتيجية عمل وفق التخطيط التربوي الاستراتيجي، وموجه كذلك إلى الفاعلين التربوي. سؤال أخير، نقطة أخيرة فقط، باعتبار أن الفاقد التعليمي أو الفاقد التعليمي هو من جوانبه العاطفية الاجتماعية، هنالك تغييب كبير لفضاء آخر في المؤسسة التربوية، وهو الحياة المدرسية والحياة الجامعية كفضاء بيداغوجي وكمكون رئيسي من مكونات مسار التعلم، وفي تونس نعتبره امتدادا للتعلمات. واعتذر ان كنت شكرا سيدي. شكرا. سؤال اخير سعد، تفضل. شكرا للحضور الكل. سؤال برقي. نتحدث عن فاقد التعلم بعلاقة بماذا؟ هذا سؤال اللي معناها حاولت نلقى الإجابة نتاعو، ما لقيتش في سامحوني خاطر كنت نمشي في المداخلات. يعني عندنا السؤال نتاعي بعلاقة بماذا نتحدث عن فاقد التعلم؟ هل أنه بعلاقة بالمعارف أم بعلاقة بالمهارات التي يكتسبها المتعلم؟ إذا كانت بالمعارف، أي معارف نتحدث عن أي معارف نتحدث عندما نتكلم عن فاقد التعلم؟ وشكرا. شكرا جزيلا، سؤال مهم جدا. إذا فما 5 سؤالات. السؤال الأول حول الموارد المالية. الموارد المالية في الحقيقة بطبيعة في إطار خطة استراتيجية للتفادي أو للحد من الفاقد التعلم لابد من موارد مالية، وذلك علاش خصصنا جلسة لتمويل هذا العنصر. هناك جلسة مخصصة لذلك بعد ظهر اليوم إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأول، مسألة المفردات، فقدان، ديبرديسيون، سيموراد، زاد وغيره، ومسألة لأنه مهم جدا تحديد المفردات هذه والمفاهيم هذه للتمكن من معالجتها بالشكل الصحيح. إذا من يريد الجواب على هذا التساؤل؟ سي مراد بإيجاز. أعطينا الميكرو.
لا لا عندي 3 جلسات. شكرا. في الحقيقة ولا يمكن أن نفكر خارج المفاهيم، واعتقد أن ضرورة توضيح المفاهيم هي ضرورة هامة جدا. نحن أمام مصطلح أعتقد أنه لم يكتسب بعد شرعية إبستيمولوجية بالورقة العقدية، ومع ذلك سوف أقوم بتفسير هذا المصطلح. نتحدث عن الفاقد التعليمي على الأقل من 3 مستويات فيما يتعلق بالمخرجات النهائية، وهنا أعتقد أن المصطلح هو فقر التعلمات. يعني حينما نبحث عن نتائج فنتأمل هناك فقط تعلمات، لكن حينما نبحث عن المسارات المنتجة لهذه النواتج فنحن في إطار ما يمكن أن نسميه الفاقد التعليمي، يعني نقصد به الوضعيات البيداغوجية التربوية الاجتماعية التي نتعلم ضمنها، وإلى أي مدى تؤدي هذه الوضعيات بطبيعة الحال إلى الاقتدارات المطلوبة. ثم ما حاولت أن أقوم به أنا في البحث هو نظرية نشوئية للفواقد التعلمية أو للفقر التعلمي، انطلاق من التأكيد على أنه هي لا تظهر في النهاية، وإنما هنالك مسار يتكون باستمرار وفق منطق تراكمي حتى يتمظهر بطبيعة الحال في أشكال متعددة. وهنا ينفتح هذا المفهوم على مفهوم الهدر، على مفهوم التسرب، على مفهوم الفشل، على مفهوم الإنصاف التربوي إلى غير ذلك من المفاهيم التي تعتبر كلها تجليات ومظاهر لهذا المفهوم. واعتقد أن ربطه في هذا الملتقى بجائحة كوفيد وبغير ذلك هو التقليل من المساحة الإبستيمولوجية والعلمية لما يتسع إليه هذا المفهوم، بحيث أننا اليوم في تغير جديد لما يمكن أن نسميه المقاربة التربوية، هو التحول إلى التربية كاستثمار. وهذا ما طلبت به في نهاية الأمر في 4 مستويات أساسية: في مستوى سياسي، في مستوى مضامين، في مستوى الطرق البيداغوجية، وفي مستوى أيضا التكوين المدرسي والتكوين المهني. شكرا سيد وزير. شكرا جزيلا. السؤال الموالي. شكرا. السؤال الموالي حول إمكانية تحويل الأزمة إلى فرصة، وحول دور الحياة المدرسية في الحد من هذه الظاهرة. من يريد التدخل في هذا المجال؟ تفضل. السلام عليكم. يعني أنا عايز أقول زي ما بقول بتوع القانون قولا واحدا. على مستوى الأمم المتحدة لما تحب تتكلم عن الإنماء عملت خطة استراتيجية للإنماء. عن التحول الرقمي خطة استراتيجية للتحول الرقمي. الدولة لها خطة استراتيجية، كل وزارة لها خطة استراتيجية، كل مؤسسة لها خطة استراتيجية. اللي بيجمع النقاش المتناثر الكثير دهوت كله أن نتفق جميعا على خطة استراتيجية، وشطارتنا إن احنا نعمل لها خطة تنفيذية. يعني المثال اللي اتفضل حضرتك، واحنا بنتكلم عن استخدام تحليل SWOT اللي هو قوة وضعف وفرص وتحديات، بيبقى في سؤال استراتيجي مهم جدا للخبراء: كيف تستطيع أن تحول التهديد والأزمات والتحديات إلى فرص، إنك أنت تحولها إلى فرص تفيدك. نحن في حاجة ملحة إلى وضع خطة استراتيجية نتفق عليها جميعا تتناول قضية فقدان التعلم واستعادته، نتفق عليها ونحط لها خطة تنفيذية نمشي عليها كلنا بمثابة خريطة طريق. احنا في حاجة ملحة، أنا بقولها مش بحكم إن لا، بحكم إن أنا تخصصي كخبير في التخطيط الاستراتيجي بقول لحضراتكم الكلام. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. سيد ميغيل، vous voulez intervenir? It is that when we talk about learning losses, I prefer to talk about the loss that we have when we start from learning inequalities. But when we talk about learning losses, I think what it is important is to retain the idea that all that knowledge, all that learning that it is not acquired in schools is acquired unevenly outside schools. So when we find, where do we find those drops in learning or those inequalities in learning? When everything happens in the context, in those subjects that are more school-based, let's say this way. And these are maths, technology, and a foreign language, for instance.
These are the three main curricular areas where we see more losses and more inequalities if schools and educational policies are not working hard. And for the financial thing, I would say once basic free education is provided for everybody, and this is guaranteed, what it is important is to focus and to prioritize resources, economic resources, and the best teachers for that schools and for that environments that are more in need. شكرا. السؤال الأخير سعادة، سؤال حول فاقد التعلم في علاقة بماذا؟ هل هو في علاقة بالمعارف أو بالمهارات أو الاثنان معا؟ سي مراد بإيجاز السؤال نفسه لازم نتصور برشا وقت باش فعلا هو حبيت نأكد على أنه السؤال هذا يعكس أزمة التفكير التربوي باعتبار أن نميز ما بين المعارف والمهارات. لا توجد مهارة خارج المضامين المعرفية، فإذا حتى نصل إلى مثلا قدرة على حل مشكل، أي مشكل يتعلق، إذا لا يمكن أن يتأسس المشكل إلا في ظل معطيات معرفية. فإذا أعتقد أن اليوم ثم رجوع كبير إلى طرح قضية المحتويات المدرسية بشكل كبير جدا، لأنه تبين أننا لا يمكن أن نفكر في المهارات خارج المحتويات. نعطي مثال بسيط جدا لتلميذ يتذكر، هل نتذكر نفس الشيء خارطة أم مفهوم أم رسم بياني؟ أعتقد أن هنالك دخل للمحتوى، دخل للمعرفة في علاقتنا بقضايا اعتقدنا في وقت ما أنها قضايا ترانسفيرسال، يعني أفقية مشتركة. ولعل هذا التعلق الكبير اليوم بمفاهيم لم تتمكن بعد من الدقة العلمية هو ما أدى إلى أزمة المنظومة التربوية. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجميع. أعتقد أننا أتممنا النقاش، إلا إذا كان vous avez quelque chose à ajouter monsieur؟ ça va؟ واضح. إذن شكرا للجميع، شكرا وآسف من جديد لاضطراري لمقاطعة تعديد المداخلات، لكن كنت مجبرا على ذلك وأتمنى أن تغفروا لي ذلك. شكرا جزيلا لكم جميعا ونواصل. شكرا للدكتور معالي الدكتور فتحي سلاوتي على تسيير هذه الجلسة، وشكرا لجميع المتحدثين. نمر الآن مباشرة إلى جلسة البارحة، وهي محورها فقدان التعلم، سياسات وممارسات وتجارب دولية ناجحة نستأنس يمكن لنا أن نستأنس بها. وأدعو لتسيير هذه الجلسة الدكتورة مونيكا نادال، وهي مديرة البحث بفونداسيو بوفيل. دكتور نادال please. And I give you the floor to introduce the speakers, and I will make available the mics also. Thank you. And we will have 1 hour please for the session. Assalamu alaikum. Good morning. I'm really sorry for our delay this morning. There was a problem with the traffic and taxis, and we were here not on time. I'm really sorry. We are trying to make it short today. We've been discussing with the panelists about being very specific and very concrete in their interventions. Also, we will be speaking sitting down, so I'll be able also to control times, which is
I think it will be a good strategy. And also we are only 4 panelists, which that means that we'll have time to explore some of the topics. Let me just say a few words. Like probably things that have been like we've been saying in the last 2 days. First of all, is that what we learned from the pandemic is that although all children suffer like closures in schools, not all suffer the same consequences. And who you are in a society and which position you occupy really makes the difference in what is going on when a school closes. Those who most suffer from school closures, from learning loss, were those who were already struggling very hard due to their migrant background, to their social class, to the lack of resources in the family, etc. So we cannot forget this, because what we are witnessing in the world is growing inequalities. We are also witnessing that there's loads of events going on. So we'll probably live through different crises, situations in which, as you were saying yesterday, earthquakes, economic crisis, pandemics, whatever, that will force schools to be closed. So we have to think very carefully about what the responses we've given, what policies have been implemented, and now we have to start evaluating what is the impact. Have they worked? Why did they work? For whom did these policies and practices work? Because probably we have to start thinking about the future, which will be, as I said, of growing inequalities and also more crises coming on. So this is why this panel is going to focus on one crucial aspect, which is like quality of education cannot improve without addressing intentionally inequality in education, because we can make great schools, but if we cannot help children who are struggling to move on, to really learn, we won't build strong and resilient societies. There will always be cracks in a society, and we fall through those cracks. So we have different experiences today. I'm going to introduce you the people that have been asked to be a part of this panel, because they come from different countries and they are going to reflect and share their learnings on what their countries have deployed in terms of policies to reduce learning gaps, and which are the lessons for the future. So we will start with Dr. Mustafa Touawir. He's an expert at French Ministry of Education, and is currently Secretary General of the French Council for School Evaluation. He's going to explain some of the policies and initiatives that have been put in place and what they've learned so far. Thank you. We have Salam alaikum. Hello everybody. Bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs et à Alexo de cette invitation. Merci à Monica Nadal qui va être la modératrice. Je vais présenter la situation en France. La France, comme la plupart des pays, est confrontée à des enjeux, des difficultés en matière d'éducation. Je suis secrétaire général du Conseil d'évaluation de l'école, qui est une instance assez récente qui a notamment pour objectif de promouvoir la culture de l'évaluation. On en a parlé hier, on a besoin de données pour rendre compte de la situation, on a besoin d'enquêtes internationales, on a besoin aussi d'éléments plus locaux. Et c'est une des missions qu'a le Conseil d'évaluation de l'école de promouvoir cette culture de l'évaluation. On a aussi pour mission d'évaluer tous les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées, une fois tous les 5 ans. Et ça répond à un besoin en France qui est important. La France a connu une période de massification scolaire. Depuis les années 60-70, en fait, on a généralisé l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, 80% d'une classe d'âge accède au baccalauréat. On était sur des proportions qui étaient inférieures à 30% autour des années 60. Donc la massification a eu lieu et l'enjeu aujourd'hui, c'est la qualité. S'assurer que partout dans les territoires,
la qualité proposée aux élèves est la même. Et de ce point de vue-là, la France a encore beaucoup à faire puisqu'on fait face à des inégalités qui sont importantes. Ces inégalités, elles ressortent notamment à travers les résultats de l'enquête PISA. La France est un pays moyen, on va dire, à l'aune des résultats PISA, mais c'est un pays qui se caractérise par de grandes inégalités. Quand on compare les résultats des élèves les plus favorisés socialement et ceux des pays les moins favorisés, et ceux des élèves, pardon, les moins favorisés, la France se caractérise par un écart très important. C'est le pays où la corrélation entre les résultats des élèves d'une part et le milieu social, le capital social des élèves d'autre part, est le plus fort. En France, donne-moi ton milieu social, je te dirai quels sont tes résultats. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. Et dans ce contexte, des politiques publiques sont mises en place pour essayer de réduire les inégalités. Je vais illustrer ces politiques en me concentrant sur l'une d'entre elles, qui concerne la réduction de la taille des classes, qui, depuis 2017, en France, concerne les écoles d'éducation prioritaire. Alors, en France, on a des établissements, des collèges qui accueillent des publics très favorisés et où, globalement, ça se passe très bien du point de vue scolaire. On a des écoles, des collèges qui consentent de grandes difficultés avec des élèves qui ont non seulement des difficultés scolaires, mais des parents qui n'ont pas forcément la capacité de suivre leurs élèves. Et donc, on parle d'éducation prioritaire. Et dans les écoles d'éducation prioritaire, on a mis en place ce qu'on appelle en France le dédoublement des effectifs. Ça a commencé par les classes de CP et de CE1. Donc, la première année de scolarité obligatoire à l'époque où ça a été mis en place, à 6 ans, parce qu'on sait que les inégalités sont importantes et qu'elles se jouent en fait dès le plus jeune âge. Concrètement, en France, une classe comptait en moyenne 24 élèves. Dans ces écoles d'éducation prioritaire, en fait, on est passé à 12 élèves par classe. Donc, ça s'est fait très rapidement. Et parfois avec des contraintes de locaux parce que il a fallu mettre une cloison dans la salle de classe pour passer de 24 élèves à 12, mais ça s'est mis en place et ensuite ça a été généralisé aux classes de CE1, aujourd'hui aux classes de grande section, donc celles qui sont avant l'année de CP, dans un contexte où la scolarité obligatoire en France est passée de 6-16 ans à 3-18 ans. On a aussi allongé la durée de la scolarité obligatoire, toujours pour mettre en avant le fait qu'il fallait attaquer les difficultés à la racine, en fait, donc le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, on est en mesure de voir que le dédoublement a fonctionné. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ça produit des résultats? Et là, on s'appuie sur des données très riches qui permettent donc de mesurer les compétences des élèves. En France, les élèves ont vocation à être évalués à tout moment de la scolarité. Aujourd'hui, ils sont évalués à l'entrée en CP, à l'entrée en CE1, à l'entrée en 6e, à l'entrée en seconde, à l'entrée en 4e, en CM1. On est en train de boucher tous les trous, en fait. Il y avait des évaluations sur plusieurs niveaux et on est en train de généraliser. Les évaluations, elles interviennent en début d'année. Ce sont des évaluations diagnostiques pour repérer les élèves en difficulté. Et voir ensuite si les mesures prises ont des effets ou non. Alors, le Covid a un peu impacté cette mesure phare du ministère et on n'a pas encore d'éléments très précis sur l'efficacité de la mesure. On sait que les dédoublements ont été mis en place, mais c'est encore un peu trop tôt pour savoir si, sur le long terme, ça produit des effets. Pendant le Covid, on a dû fermer quand même les classes. On a recouru au numérique, mais on sait que les écoles d'éducation prioritaire sont des écoles où l'accès au numérique est parfois plus difficile. Donc, on a eu une forme de contretemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a les outils pour évaluer et on produit, notamment à travers le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, des résultats très intéressants. Alors, pour conclure, je voudrais juste dire que quand on parle d'évaluation,
c'est important de préciser de quoi on parle. Et là, le conseil d'évaluation de l'école essaye aussi de faire en sorte que les équipes sur le terrain, les enseignants, s'approprient les concepts. On a coutume de dire qu'on peut évaluer pour différentes finalités. On peut évaluer pour former, c'est-à-dire que j'évalue un élève vraiment pour le former, c'est-à-dire pour repérer les difficultés qu'il a et l'aider ensuite à les résorber avec l'enseignant pour ajuster éventuellement les pratiques pédagogiques. Évaluer pour former, je peux aussi évaluer pour informer. Cette fois, c'est plutôt en fin de cursus. J'évalue pour informer l'élève, les parents des acquis des élèves. Je peux évaluer pour mesurer une politique publique. Et donc là, je fais une mesure que les élèves vont passer, donc ils vont passer une évaluation, mais mon objectif, c'est pas de former l'élève, c'est vraiment de mesurer l'effet d'une politique publique, et plus généralement, je peux évaluer pour piloter le système éducatif. Et c'est important, quand on parle d'évaluation, de voir qu'elles peuvent répondre à des finalités qui sont très différentes. Et encore une fois, c'est une de nos missions, faire en sorte de promouvoir la culture de l'évaluation pour accompagner les équipes sur le terrain. Merci à vous. Shukran. Merci, and thank you very much for keeping in time. We have less time than expected, so we are moving to Alexandra Marx. Alexandra Marx worked at the Leibniz Institute for Research and Information in Education in Germany, and we've asked her to share the lessons she's learned while she's responsible for a program that it's called School Makes Strong, which helps struggling school to improve. So we've asked her to focus specifically on which practices, which policies she thinks are worth scaling up, and what kind of policies do we have to put in place in order to scale up policies and practices that have to actually work. Okay, thank you. I will make it short as we have limited time. So when COVID hit Germany, the German system was already changed. Starting as far as 2001, when the first PISA results came in. And so far, Germany had seen itself as an educational nation, and we were convinced that our educational system was quite good. And then PISA showed us the opposite. So we had large educational gaps between students from poorer families or low socioeconomic families and higher socioeconomic status families. And overall, the students' competencies were not as good as we expected. So since then, Germany has started to take measures to promoting students' learning and students' competencies. The most important ones were focusing on preschool education. So in almost any federal state of Germany, at least the last year of preschool education is now free of charge, so that students already learn some German basic language skills and prerequisites for schooling during the last year of kindergarten or preschool. We also have measures to improve language skills during the first years of schooling. We also have measures to develop and ensure the quality of teaching. So the German system had changed during the last 20 years from an input-oriented system, which was we were focusing very much on the curriculum, on the quality of teaching, to an output-oriented system, because PISA taught us, okay, we need to evaluate what our students learn and how they cope and how they are doing with regard on competency levels. So the Standing Conference of the Ministers of Education of the Federal States of Germany implemented measures on educational monitoring, which were we participate in international surveys like PISA or PEARLS. We have developed binding standards on educational outcomes, which is we measure competencies and we define competencies students need to reach at certain points during their educational career. And we measure these by comparative examinations, which are so-called Vergleichsarbeiten, Vergleich meaning comparative Arbeit examination, between the several federal states of Germany. Each year, students in the 3rd or 8th grades are measured with regard to their competencies in German, English, sciences, and mathematics. And we have a joint educational reporting by the German government and the federal states, which is done in my institution.
So we evaluate school quality and we measure the outcomes. And we have seen that this has some effects on our educational system. So students' competencies were slowly beginning to incline, and then COVID hit us. And this was at a time where the digitalization of German schools is not that far. So many teachers are not used to work with digital technology, and many schools don't have even Wi-Fi. Especially in the rural areas, you have schools that don't have any Wi-Fi. So when students came back to schools, and half of the classes were in school and half was home learning, distance learning, we had problems because at a large number of schools, teachers could not do their teaching in a hybrid manner. So it was either at school or online, but there was no way for many schools to do it hybrid. So that was a great problem. And the other one was we already have a lack of teachers. We have teacher shortage, which is quite dramatic in Germany. And those two factors hit very hard on the German COVID when it came to schools. So we found that we had, I think it was around 2/3 of school days, the school was closed, or schools were closed between January 2020 and May of 21. So roughly 67% of school days, students were at home, and we lost many of them because they didn't have any like digital advice at home, a digital device at home. Their parents did not talk to the teachers. Teachers had to go to their homes to talk to the children. But if you have teacher shortage, teachers cannot go in classes to the homes of 35 students. And so what we basically did is we put in measures to promote schools. We did 2 billion euros. And not only try to reduce learning backlogs with the measures of summer camps and extracurricular support for those students that were in basic need, but we also focused on cultural activities, language programs and stuff because they were close to. We've seen some progress in this, but not so much for the students who are already at disadvantage. So in the socially disadvantaged schools, learning losses are still there, they're still great, and that's where my program comes in. So we try to work with these schools and try to find measures to specifically support struggling schools that serve students from disadvantaged families. And we focus on working with principals. We focus on working with representatives of the federal state. So it's a joint capacity building on all stages of the educational system. And I think that's the point, because we have measures. We know what works for schools. Yeah, we know that on a single school level, but we don't have yet found an answer on how to scale up. So we have 40,000 schools in Germany, and we're now starting a program with 20 billion euros that focuses on 4,000 of these struggling schools to support them, to give them finances, but also personal support, so that they can support students' learning. And I'm sure these 4,000 schools will profit from that. Yeah, it's evidence-based work with these schools. They are accompanied by experts from university, but we still have to find an answer how to scale up. And I think it only works if measures apply to all stakeholders on the educational level, not only schools or school leaders, but also the ones who make politics, of course, but also the intermediate level. Yeah. And this is the focus point on interventions in Germany right now, because we found that we are effective in fostering students' skills when it comes to single schools. Yeah, we know what works, but we don't know yet how to scale up to the level of the whole state. Thank you. Thank you very much, Alexandra. This is a very tricky question, how to scale up successful practices. All countries struggle with the same question, but probably like we will follow your work to see. Third, we have Dr. Li Xiaoyang. She comes from China. She's associate professor at the School of Sociology in Beijing.
She's had experience in many countries. She's been living in many countries, so she knows very much how works things in other places. But today we've asked her to focus on which do you think is the most impactful strategy to improve school attendance and literacy, according to your experience in China, of what China has been developing? Good evening, everybody. I'm very honored to be here to represent China to present. Firstly, I would like to briefly review China's education, basic education. Secondly, I would like to introduce our key law and policy to address learning loss and improving literacy. And finally, and most importantly, I would like to identify some challenges in China's education and its policy implications. Education in China is managed by the central government. So it's a central government managed system, and improving population-wide literacy has always been a major task and focus of Chinese government, especially in the earlier years of the Communist Party. So in 1949, when Republic of China was just established, the literacy rate among Chinese population was only between 20% to 40%. The Chinese government focused on improving literacy through both education campaigns and formal schooling. So in the first 16 years of communist governance, elementary school enrollment tripled, secondary school enrollment increased by a factor of 8.6, and high school enrollment, higher education enrollment, the college enrollment doubled. By 1999, primary school education had become generalized in 90% of Chinese population, and mandatory compulsory 9-year education now effectively covered 85% of the population by 1999. So literacy in the young and middle-aged population fell down from 80% to only 5%. In 2015, the literacy rate in China has reached 96.7%, with a slight difference of 3.7% between male and female. So according to the 2020 census of China, 81% of Chinese population holds secondary diploma and 19% holds post-secondary diploma. Now I would like to introduce two most important law and policy. Firstly, the law on 9-year compulsory education. The law took effect on the 1st of July 1986 and established requirements and deadlines for attaining universal education tailored to local conditions and government schools. So all the children have the right to receive at least 9-year free education. Provincial governments were to develop plans, enact decrees and rules to distribute funds to countries and administer directly a few key secondary schools. So the county authorities were to distribute funds to each township government, so which was to make up for any differences. So the second important policy that I would like to introduce is the one so-called the 2 exceptions and 1 subsidy policy. So it was first established by the Chinese government in 2001. And
the main objective is to enable all children from poor families to go to school and promote education equity. It supports comprehensive exemption from all the fees for students in the compulsory education stage. So students get free textbooks and subsidy of living expenses for boarding students in poor families and in poor regions. And okay, gradually the policy has expanded to some less poor regions and also to connecting urban areas. So starting in 2017, it's implemented under the urban rural unified system. So under this project, 50 million students are covered by this program. In the last minute, I would like to draw some challenges, constraints, and barriers faced by China. So firstly, I would like to say that Hukou system, Hukou is a Chinese household registration system, still becomes a constraint for migrant children accessing education in the cities. Secondly, because of the large number of migration in China over the last 3 decades, a great deal of children at schooling age were left behind in the villages. So their development and education becomes a problem. And the policy implications, the main policy implications are to develop, to address, to dealing with relative poverty in urban areas. And secondly, to achieve common prosperity in the next 15 years. I think that's going to provide an effective approach and regime for ensuring education equality in China. Thank you very much. Thank you. Dr. Agul Musa, you are the last one, not the least important, of course, because you are going, in fact, we've been focusing very much about school system. And in fact, I would like to, well, Agul Musa is consultant for the Council of Europe, an expert on education and human rights. And he has an extensive experience working for different international organizations and developing educational projects. But I want you to focus specifically on all those spaces that are outside school, informal settings, informal learning. I think that probably this is a piece overlooked, that it's supposed to be natural learning, but it can be used in favor of reducing learning opportunities and increasing learning opportunities of children and young people. So I would like you to share with us some experiences, maybe practicals, maybe, of how can we use all these informal spaces to tackle learning loss and learning inequalities. Thank you very much. Salam alaikum. So, yeah, I mean, I have been hearing since yesterday a lot of experiences and stories, mostly about formal education and about the school education, and also a lot of the speakers, they mentioned the suffering during COVID. So I think we started to question certain things only during COVID, but we have to keep in mind learning loss was also always there in place for those with disabilities, for the needs, for those in rural areas who cannot access the education and the learning opportunities. So I think we should not stuck at traditional education and learning only, but then also we have to question some other issues, like how much competences the students, the youngsters, the children has to be able to learn something. Or how much do we focus on design learning? How much do we design the learning spaces for the people? Because we have the formal education, which is compulsory, which has a hierarchical order. So you can't go to secondary school if you don't graduate from the primary school. So what will happen for those who cannot go to primary school? Are they going to drop out and leave without learning forever? Or what do we do for them? And then we have the other different educational and learning approaches that we have to keep in mind.
like non-formal education, which covers, which fills the gaps that is like with the formal education, sometimes we cannot provide all the learning spaces. So the formal education, which is voluntary based, which can be provided by NGOs, by public institutions, by a lot of other different organizations. And then it designed the learning according to the needs of the people. So if they need to learn something, then you design a non-formal education activity, they learn it. And second is the informal learning. So the informal learning, including schools or non-formal educational sector. So how much do we design the informal learning in our spaces? This is especially what I'm going to mention on behalf of Council of Europe also is the non-formal education and the informal learning aspect, because we as Council of Europe, we do organize a lot of learning opportunities for young people, for civil servants, for teachers, trainers, and many others when it comes to like their needs for learning. So what we organize training courses either by Council of Europe directly or with the cooperation, because the cooperation is also very important when it comes to learning laws. So we cooperate with INGOs, with NGOs, they bring us their needs of the young people they have. And then Council of Europe Finance provides spaces, logistics, cover all the costs so that they can deliver and implement the trainings. Then they can learn other things. And other important issues, we focus not only to transfer the knowledge, but there are other things like competencies. So knowledge, skills, and attitudes, we focus on these three. And for that, we help the young people to gain some competencies like learning to learn and self-directed learning. Because what if the teachers are not there? What if we have COVID, so the people have to continue their learning? So these two competences are very important. Do we teach them how to learn? Do we provide the space for them for self-directed learning? And we try to build up these competences in our trainings, and we use the spaces. So basically, we design learning spaces for the people rather than transferring knowledge to them. So in these spaces, either we organize them through study sessions, we implement in Strasbourg, in Budapest, as I said, with the cooperation of our, like other INGOs in Europe, or we organize online, we design online platforms. Like just last month, we implemented one training on global education, interreligious and interfaith dialogue. It was open for, we had participants from all around the world, and it was a digital platform. So we try to use the platforms, the opportunities as much as we can, because we don't want to be also only result-oriented in education, but we want to be process-oriented. We want to provide anything that the learners can enjoy the whole process, learn as much as they can. So we also do time to time, like me, myself also doing training for teachers, because we want to bring this culture to the formal education. For example, do we expect the students to learn only during the lessons? Or can we plan really the informal moments in their breaks to provide some activities, some games, some exercises, very simple ones that they can learn from each other? So I would like to mention one experience that I had with the Turkish and Syrian kids. They were studying in the same class for 1 year, and then the teachers were complaining that these kids does not speak to each other, or they don't know much about each other. And then when I start to talk to the students, they only know the names of each other. So I designed a very simple game, card game. So I wrote some elements, cultural elements. So I give it to the students and I ask them to stand up, find a peer, and then ask these questions. And the questions were like, what are the most popular names in your culture? What's the most popular name in your culture? The food in your culture? What do you do in the Bayram in your culture, in the Eid in your culture? So they start to ask these questions to each other. And then when they sit back during the debriefing, they were so excited to tell me that, it's interesting. They also have names like Ahmed, Mohammed in their culture. Or it was very interesting to even tell us like, they have very interesting food, they told me. Or in the Eid, they do the same thing that we do. And then in the impact analysis of this program, we received amazing results from the teachers.
because they said they destroyed all their stereotypes. They start to talk to each other. They start to trust each other. So imagine like putting the students in one class doesn't mean we provided everything, but we have to better structure the environment. Because anyway we will learn from each other. But if we structure it better, for us, for the students, they will learn much more. And I think this will be one of the goals that we are aiming at. So provide the space, design the learning, and of course, train the teachers, because you cannot expect all the teachers to have this capacity. So training of the teachers on different approaches, going a bit out of traditional approaches to more creative approaches, and following the trends and the realities that we have now would be very useful, I believe. Thank you very much, because this idea is, I think it's very interesting, you know, put learning at the center and then look who can contribute to that learning. Maybe it's not only school, who can contribute, which other times, spaces, actors can actually bring something and then design purposefully for what you want them to learn, whether it's knowledge, skills, or specific competencies. I think this is very interesting. So these initial talks are over. So now it's to the floor to get some questions. زوز أسئلة. السؤال الأول، ألا يمكن أن نعتبر أن ما يتحدث عنه بتعليم عن بعد أثناء فترة كوفيد هو بالأساس ضمان لاستمرارية رابط التعلم أكثر منه تعلم، بما أنه لا يمكن أن نضمن التركيز المناسب والحضور الدائم والتأطير الملائم، وخاصة لذوي الصعوبات والاحتياجات الخاصة. السؤال الثاني بالنسبة للمداخل الأخير، نشكركم على هذه المداخلة التي حاولت توضيح مع التكامل أو التدخل بين ما هو رسمي وغير رسمي. فقط سؤالي، كيف يمكن أن نضمن تدخل التعليم غير الرسمي للدعم الفعلي للتعليم الرسمي دون أن نسقط في تلك الأنشطة التي تطور المهارات مهارات موازية لما هو تعلم في الحقيقة هي في التلميذ في حاجة إليها، لكن كيف يمكن أن تكمل التعلم المدرسي؟ شكرا. Very much. I think there's other questions. Yeah. شكرا. محمد رضا البقوتي، مدير تحرير الصحيفة الإلكترونية لحظة بلحظة. هناك نقطة حبيت أركز عليها. في الوقت هذايا أصبح التعليم الخاص عنده ربما وزن كبير وكبير جدا. كثير من الأولياء يوجهوا أطفالهم إلى التعليم الخاص. ما هو مدى التكامل بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، خاصة ونعرف أن التعليم الخاص دائما هو الأساس في توجهاتنا الوطنية. كذلك حبيت نأكد على جانب للرعاية التلامذة والطلبة في إيجاده في وسط المؤسسة، وهنا أؤكد على الجانب الثقافي والتربوي والتنشيطي في المؤسسة التربوية، فهي ضمان لاستمرارية الدراسة. شكرا. Merci. Bonjour. Je suis conseiller financier. Je travaille avec les startups et qui travaillent dans ce domaine-là. Deux petites questions à l'expérience française. Vous avez dit pour les écoles prioritaires, où se trouvent? Et est-ce que vous ne pensez pas que vous allez créer une certaine ségrégation
entre les enfants. Une étude qui a été faite en Allemagne, on a découvert que si on va, c'est-à-dire dans ce système, à la fin, on trouve, c'est-à-dire les gens qui sont dans certains quartiers, ils deviennent dans des grandes écoles, ils vont travailler dans des banques, ils vont vivre dans des quartiers loin de ces jeunes-là. On a créé des ghettos pour, on sait très bien, les enfants de banlieue et le problème de banlieue. Le problème, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez créer une ségrégation? Primo. La deuxième question que je pose. Dans le cadre de mon travail, il y a une start-up tunisienne qui est en train de travailler pour d'autres pays, dommage, elle a créé une sorte de carte personnalisée pour l'enfant. Depuis son âge, elle est suivie, c'est-à-dire avec les parents, l'école et même le médecin. Même le médecin. Parce que quelquefois, on trouve difficulté pour apprendre. D'ailleurs, ils sont en train de faire une autre carte, ils ont demandé de faire une autre carte 01, 02. Cette carte avec l'intelligence artificielle, ils ont compris quelque chose de très, très important. Vous n'avez pas, depuis hier, vous n'avez pas présenté ce phénomène-là. Ce n'est pas un phénomène, mais c'est une génération qui est en train d'agrandir en Tunisie dans le monde. C'est les enfants qui ont une certaine intelligence, qu'ils sont doués dans la technologie. Leur faute, c'est que leurs parents, depuis leurs jeunes, ils ont été formés par leurs parents. Ils pensent que leurs parents, quand on lui donne, c'est-à-dire le téléphone, le tablette, etc., c'est-à-dire pour l'aider. Mais le comble, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que l'élève, il devient plus intelligent et plus avancé, c'est-à-dire que son professeur à l'école et sans l'aide. Qu'est-ce qu'on a créé? Moi, je connais des cas. Alors, le professeur, il est perturbé. Il vous dit, cet élève, c'est un perturbateur. C'est-à-dire, lui, il est en avance. Et c'est-à-dire, il voit que l'école classique, ennuyeuse plutôt, et plusieurs écoles et plusieurs professeurs ne veulent pas de cet élève. Moi, je connais des cas. Je suis désolée. Alors, j'ai terminé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il est obligé, le parent, c'est-à-dire de prendre leurs enfants et de quitter l'école publique vers l'école privée. Et certains parents qui n'ont pas d'argent, il est obligé de laisser leurs enfants à la maison avec la technologie. C'est à créer l'autisme. Merci. Plusieurs questions et on a très pressé de temps. Alors, j'ai écrit 6, 7, 8 questions et vous n'êtes pas obligé de tout répondre, mais tout ça. Si vous voulez commencer, Parlez un peu. Okay, so I would like to start with the question for how non-formal education can support the formal education. And I would like to give you 2 concrete examples. When a school came to our organization and they told us their problem for the teachers, because the teachers started to have suddenly refugee kids, like from Syria, from Iraq, from Afghanistan, and they didn't know how to deal with these intercultural classes. And the school didn't have this capacity. So they talked to an NGO. An NGO got support from UNHCR, and then we designed a training for teachers on how to manage intercultural classes. And then we designed a handbook for the teachers, and then we designed a curriculum for the teachers. So the teachers followed this curriculum, and they implemented a very successful program with the students to manage these intercultural classes. So one example is getting support, because this is what I mean when I said we have to cooperate with each other. We have different capacities. So schools are usually more knowledge-based. So how can we cooperate with the NGOs and other education organizations who has different capacities, who can support the formal education? And second, as I said, like Council of Europe or many other organizations, I know League of Arab States and also OIC and many other organizations in the region also, they organize trainings.
So other than the compulsory formal educational activities, they organize trainings. So it's very useful to direct and to help the students to also use these opportunities. Because if they stuck only for the schools, then the learning will be limited. So cooperating and then knowing about the opportunities in the region, I think might help for this. Thank you. Thank you very much. Oui, je vais répondre en français. Oui. Très bien. Oui, sur le privé, vous avez évoqué le fait que certaines familles pouvaient préférer aller dans le privé. En France, en fait, il se trouve que par la loi, le poids du privé est plafonné. En fait, c'est des choses qu'on ne sait pas vraiment, mais le privé ne peut pas, parce que le privé n'est pas si privé que ça. Il est quand même financé, en tout cas en France, par l'État. Dans les écoles privées sous contrat, c'est l'État français qui finance, qui emploie les enseignants notamment, et il y a un forfait d'externat, donc il y a bien de l'argent public qui est mis dans les écoles privées. Et donc, c'est plafonné à 20%. Ce qui se passe, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que il y a eu un changement. Donc, non, le privé n'a pas grossi, mais il a sélectionné les élèves. Là, dans les endroits, effectivement, où il y avait des endroits les plus urbains. À Paris, par exemple, effectivement, la ségrégation par le privé a augmenté. Donc, en fait, le privé a davantage sélectionné ses élèves, mais dans un cadre national qui, de toute façon, est contraint. Et donc, ça, c'était juste pour donner la situation française sur le privé. Les écoles d'éducation prioritaire, donc c'est un peu le pendant, effectivement, on les trouve, alors oui, dans les banlieues, comme on les appelle, donc dans les endroits qui sont autour des villes. Donc, on en a à Paris, on en a dans le nord, du côté de Lille, dans le sud, Marseille, Montpellier, mais pas que. Hein. On a aussi des territoires en France qui sont très isolés, avec des tendances démographiques à la baisse. Et donc des situations très compliquées, mais effectivement les écoles prioritaires sont plutôt, sont pour une partie d'entre elles en banlieue. On a fait des travaux d'études en France qui montrent qu'il n'y a pas d'effet labellisation. Le fait de mettre un label éducation prioritaire ne fait pas fuir davantage. Les parents s'appuient de toute façon sur ce qui se dit, sur les échanges avec d'autres parents, les expériences des grands frères, des grandes sœurs, etc. Donc le fait d'être étiqueté éducation prioritaire ne fait pas fuir davantage, dire, mais ça ne veut pas dire que tout va bien, hein, mais ça ne rajoute pas de difficultés particulières. Et un autre point, en France, on a donc les élèves qui sont suivis de l'entrée dans le système éducatif. Donc à l'école de maternelle, hein, dès 3 ans, ils ont un INE, un identifiant national élève, qui garde jusqu'à la sortie de l'enseignement supérieur. Et donc en fait, ils le gardent tout au long de leur vie, et donc on peut les suivre donc tout au long de leur scolarité, et effectivement on peut récupérer des données donc sur les options suivies au collège, les résultats aux examens, les évaluations. Ça c'est un peu nouveau, et c'est juste pour dire que ça nous permettra de faire des études et de montrer que aller dans un lycée privé ou dans un collège ou un lycée moins favorisé, ben, c'est pas si handicapant que ça. Merci. I will respond in English too, because my French is too bad. So I have 2 things to say. The first one is to the question of digitalization and students profiting from it. So we've seen in Germany that students indeed do profit from digital teaching. So we saw learning gains in some of the students during school closure. That was in those schools where teachers were able to organize digital learning. It was not putting up a camera in the classroom and the teacher talking and then students doing their homework at home and then showing it to the teacher, but it was another way of learning, which seemed to be the best way of learning for some of the students, not for all, especially the students who were at risk of failing. They needed the personal support of the teachers. But those who had higher competencies seemed to profit because they could learn in their own pace. Yeah, they could pace their learning, they could do more things themselves. And we've seen that individualization is closely related to digitalization. So there was an important learning during the pandemic that we need to invest in forms of digital learning that may help certain students, not all of them. Yeah, so most schools did have their students at risk come in sooner than other students. It was quite important, and I think that's the way to go. We need to individualize learning because everyone has different ways of learning, and we need to take that into account.
And the second thing was about the finalization. So I said it's 20 billion euro that are going now into struggling schools or schools in disadvantaged circumstances, which is the term in Germany. And these are already segregated schools. So we're not creating segregation. Unfortunately, we have it already, because in Germany, you in most of the federal states, you can't choose the primary school, but you can choose your secondary school for your child. And that leads to parents choosing the best school for their children, and that leads to having highly segregated schools. So in Germany, so the definition of disadvantaged schools is that they have a high percentage of students whose parents are unemployed, or a high percentage of students with immigrant backgrounds. And in Berlin, where I'm from, we have like 70% of schools would qualify as schools in disadvantaged circumstances by these criteria. So they are already at disadvantage. They serve students, and they don't have resources, yeah? Because our best teachers don't go to these schools. They don't have any resources on social work. They don't have resources on psychologists or something, and they don't have resources to attract teachers or to better their buildings or everything. So they lack everything. So we're putting these resources specifically in these schools that are already suffering and that are already segregated. I'm extremely sorry to have to. I've been asked to wrap up because we are out of time. You wanted to say something? Just can you pass her the micro, like 2 minutes? I would like to briefly introduce public schools and private schools in China, because China has a very large and strong government, and the government is very different from all the governments in the West and in all Arabic countries. So the government is a bureaucracy, make sure that governments at all levels, at the provincial level, city level, county level, township level, all unified and work consistently and efficiently. I think schools are organized in a very similar and efficient way, like all the other public affairs in China, and also only 20% children are studying in private schools today. And also, it's really hard to say whether public schools is better than private schools in China. In metropolitans like Beijing, Shanghai, and Guangzhou, you will observe that probably the best schools in these big cities and the most wealthy areas in China are public schools instead of private schools. In rural areas or in more poverty-stricken areas, private schools might perform better than public schools due to the lack of local investment in public education. And the national education budget in 2022 is nearly $1 trillion by Central Chinese government. So we could say that public education in China is predominantly overtaken private schools, and also NGO plays a very limited role in China due to its specific context. Sorry. Had a huge amount of panelists that have loads of information and will be willing to share it with you, but we have to stop it here. I've been asked just to say a few ideas that came in this conversation. One of them is put learning at the center and then see who else can join to provide that learning. Second idea, private schools can play a role, but be careful because usually they introduce tensions and segregation and inequalities within the system. So we have to make sure that they do not distort the public system and that they provide a public service when they are operating and they receive money. Have the data, evaluate, measure. It's the only way that you learn of what works and then can learn to scale it up. Otherwise, we'll be repeating again and again the same mistakes. And one last idea is that if we want to improve quality of education, we have to focus on inequality also. We have to focus on equity because otherwise we'll never catch up. We'll have a system that is not strong or resilient for the future. Thank you very much, and shukran.
Thank you very much, Dr. Nadal, for moderating this session, and thank you for our speakers for all your inputs. Thank you very much. ورحب بالسيد معالي الدكتور أستاذ محمد ولد أعمر المدير العام للأليكسو الذي التحق بأشغالنا، حيث كان في منتدى باراليل موازي يقع تنظيمه من طرف كذلك الأليكسو وشركائها في مقر الأليكسو، ملتقى شباب حول نفس المحور، وستكون من خلال هذا المنتدى مخرجات كذلك وتوصيات سيقع تلاوتها إن شاء الله في اليوم الثالث غدا. كوفي بريك. شكرا دكتور نادال لاحترام ساعة توقيت. عندنا كوفي بريك قداش وقت؟ ونصف 20 دقيقة كوفي بريك، ومن بعدها سنواصل مع الجلسة الموالية. والجلسة الموالية أدعو من الآن الدكتور جيلاني الملولي من وزارة التعليم العالي باش يكون هنا موجود معنا في الوقت، دونك دون 20 مينوت. الدكتور حمدات إقبال أخصائي أول في التربية والتعليم البنك الدولي سيكون أونلاين. الدكتور عز الدين زغروبة المعهد العالي للإعلامية كذلك في بعد 20 دقيقة. الدكتور عادل قعلول خبير دولي لدى المؤسسات والمنظمات الدولية. الدكتور هيكتور جاردو مدير العدالة الرقمية مؤسسة بوفيا في برشلونة. الدكتور رامي اسكندر مدير إدارة التربية بالأليكسو. الدكتور فرانك فان كابل اليونيسف نيويورك أمريكا. والدكتور فيتور تومي جامعة لشبونة البرتغال. نلتقي في ظرف 20 دقيقة في نفس القاعة لو سمحت. بدلنا هذوما يا منى. Hello again. Alors, je peux m'asseoir, hein? Mon nom est actually, I've done this one because the information was already سنواصل أشغال مؤتمرنا من خلال الجلسة الحوارية الخامسة ومحورها فقدان التعلم، الحلول التكنولوجية الرقمية. أدعو من جميع الحضور الالتحاق بأماكنهم لو سمحتم
لتمكين الدكتور جيلاني اللملومي الدكتور جيلاني اللملومي وزارة التعليم العالي بتونس لتسيير هذه الجلسة، فليتفضل مشكورا. شكرا، مرحبا بكم الناس الكل، تحية إلى كافة الحضور. الحصة الثالثة من صباح هذا اليوم ما هيش سهلة، خلتها لنا في آخر وقت، إذن اصبروا معنا شوية. اسمحوا لي باش نتكلم بالفرنسية، أغلب المتدخلين معاي في البانيل باش يكونوا بالفرنسية. نذكر التيم موضوع البانيل عدد 5: perte d'apprentissage, diagnostic et remède dans le cadre d'une vision de la transformation de l'éducation vers une éducation de qualité plus équitable et plus inclusive. Ce panel va aborder quelques questions relatives à quel est le niveau de préparation technologique des pays, en particulier ceux qui sont les plus touchés par le problème des pertes d'apprentissage. Comment l'éducation numérique peut-elle être utilisée pour servir des différents segments de la société, en particulier le groupe les plus vulnérables à la perte d'apprentissage? Dans quelle mesure les portails d'apprentissage numérique, transformation de l'éducation, peuvent-ils contribuer à réduire les pertes d'apprentissage et à rendre l'apprentissage accessible à tous? Ces quelques questions, avec bien sûr d'autres questions que seront posées à nos panélistes. Marhaba bihum, je le présente. Nous avons avec nous Madame Himdet Baïsouf Iqbal. Elle va nous rejoindre dans quelques minutes. Nous avons avec nous Siadel Galoul. Marhaba Siadel. Siadel est un ingénieur diplômé de l'Institut national des télécommunications en France. Il est consultant senior en transformation digitale, GovTech et Éducation Tech à la Banque mondiale. Ancien secrétaire d'État chargé d'éthique, il a dirigé plusieurs entreprises du secteur public et privé. Il a pris la fonction de directeur général du Centre national des technologies de l'éducation, directeur général de l'Agence tunisienne d'Internet, directeur général de la Poste tunisienne et bien sûr d'autres postes. Nous avons avec nous aussi le professeur Azdin Zagrouba et les professeurs d'enseignement-chercheurs à l'Université de Tunis-el-Manar, directeur de laboratoire de recherche, ex-vice-président de l'Université virtuelle de Tunis et ex-directeur général du Centre national des technologies de l'éducation, et il est expert en transformation digitale et smart éducation. Nous avons avec nous en présentiel Victor Tomé. Bienvenue Victor. Il est expert international en éducation à la citoyenneté numérique Conseil de l'Europe. Il est membre du groupe des experts de l'Union européenne sur la lutte contre la désinformation par l'éducation et la formation, abordée par la Commission européenne. Il est chercheur invité à l'Institut universitaire de Lisbonne. Nous avons en présentiel avec nous Dr Rami Marhaba. Il est bien connu. Il est directeur de l'éducation à l'Alexo. Marhaba Bik. En ligne à distance, on doit vérifier s'ils sont là. On doit avoir avec nous Hector Gardo. Vous nous entendez, Hector? C'est bon. C'est bon. C'est bon? Bonjour. C'est bon. Bienvenue. Il est docteur en sciences de l'éducation
Il est directeur de l'équité numérique à la Fondation Beaufil. Et encore, à distance, nous avons avec nous Franck Van Kappel. Vous nous entendez, Franck? Très bien. Conseiller principal à l'éducation numérique UNICEF. Il co-dirige l'initiative Gateway to Public Digital Learning. C'est une initiative menée conjointe par l'UNICEF et l'UNESCO pour faire de l'apprentissage numérique un bien public. Voilà, bienvenue à tout le monde. Et donc, nous allons commencer sans tarder. Madame Himdat, Senior Education de la Banque mondiale, elle va nous rejoindre. Et nous allons commencer. C'est la méthode de panel. Nous allons poser des questions à tous nos membres. Et ces questions permettent de mener une discussion de groupe et nous allons participer ensemble à cette discussion. Des questions et bien sûr une intervention brève, parce qu'on m'a dit qu'au lieu de 1h30, c'est uniquement 1 heure. Et donc, on va essayer de respecter le temps 1 heure. Et ensuite, on aura quand même 30 minutes de discussion pour tous les présents. Je commence par le premier à ma gauche, Siad. Siad, vous avez participé à plusieurs projets concernant tout ce qui est l'éducation numérique, votre expertise dans le domaine, et donc vous avez une vue d'ensemble dans tout ça. Une question, si je vous dis que si on essaie d'analyser le parcours d'un enfant en échec scolaire, quels sont les principaux points irritants mis en évidence lors de ce parcours et quelles solutions digitales envisagées pour l'améliorer? Donc, ce sont des questions sous forme, ensuite une discussion, et vous pouvez nous donner, si on vous demande, 2 propositions digitales pour améliorer la lutte contre les décrochages scolaires. À vous la parole. C'est Adel, 5-6 minutes maximum. Merci, professeur Gilani. Je suis heureux d'être parmi vous et de retrouver un certain nombre de collègues et d'amis. Et c'est vraiment le plaisir est partagé. Je remercie l'Alexo pour cette invitation et pour ce séminaire qui nous donne l'opportunité vraiment de réfléchir sur une problématique assez très importante pour nos familles, pour nos enfants et pour le futur de nos économies. Je vais prendre un point de vue qui serait centré sur les usagers. Ce point de vue est souvent utilisé dans ce qu'on appelle communément les transformations digitales de l'éducation en particulier. Alors, l'usager, c'est l'enfant, c'est les parents, mais c'est aussi le cadre éducatif, les enseignants, et les cadres administratifs et ceux qui contribuent à la gestion et au management de l'éducation à tous les niveaux, local, régional et central. Quand on regarde le parcours du parent et d'élève, lorsque son enfant est confronté à une situation de perte d'apprentissage. Alors évidemment, professeur Baloul, je n'ai pas discuté des concepts. Hein. Je suis loin de vouloir en profiter pour rajouter d'autres concepts. Mais je pense que d'un point de vue usager, perte d'apprentissage aboutit à une perte de scolarisation, aboutit en fait à une perte carrément d'une intégration dans la vie et dans la société. Donc c'est une problématique importante qu'il va falloir regarder dans cette perspective aussi large, malgré la complexité des intervenants qu'il a derrière. Les intervenants sont apparemment au niveau de l'éducation, mais en fait non, c'est l'éducation. Ce sont derrière l'éducation les affaires sociales, le ministère de la Santé, plusieurs secteurs. En fait, c'est une problématique multisectorielle. C'est pour ça que il va falloir poser des approches d'une certaine manière. Et j'ai la chance de travailler sur un projet qui s'appelle GovTech, qui est justement un projet financé par la Banque mondiale en Tunisie
et qui met en situation de projet, de réflexion et de projet de plusieurs structures. Alors, c'est en même temps le ministère des Technologies qui est en charge de la digitalisation, le Premier ministère et notamment la réforme administrative qui est responsable des services offerts aux citoyens, le ministère de l'Éducation, bien sûr, qui est au cœur de cette problématique, mais tout autour, le ministère des Affaires sociales, parce que la problématique éducative est conjuguée aux problématiques sociales et sanitaires, le ministère de la Santé et autres structures, rend la problématique complexe. Donc, il faut en réalité, dans l'expérience que nous avons menée, réfléchir sur ce parcours, identifier les différentes problématiques, les différents problèmes. Alors, pourquoi les différents problèmes, les pain points, les grandes difficultés? C'est pour, en fait, essayer aussi de prioriser. Parce que cette problématique, elle est là depuis des années, elle sera là encore pour des années. Donc, il va falloir prioriser, optimiser valeur par rapport à l'amélioration que nous avons apportée et essayer de concrètement proposer des solutions. Donc, on fait une analyse as is, par la suite une analyse to be en proposant des solutions. Et puis, derrière tout ça, il faut dresser un plan d'action à court et moyen terme. Une année, 2 années qu'il faut proposer, que nous avons d'ailleurs grâce au ministère de l'Éducation et au ministère présidence du gouvernement, à proposer dans le cadre d'un conseil interministériel, si fait, elle avait dans le temps proposé. Et en fait, aujourd'hui, ce plan d'action est en cours d'exécution et il est pratiquement exécuté à 40%. Ce n'est pas assez, mais je pense que il avance rapidement. Alors, quelles sont en fait ces problématiques principales? Rapidement, hein, on peut considérer qu'il y a 3 phases. Une phase qu'on appelle communément, disons, repérage, ciblage, détection des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, pour éviter la catastrophe. Et la catastrophe, c'est le décrochage, c'est la perte de la scolarité. Par la suite, une phase de prise en charge, d'intervention, et enfin, si jamais il y a un décrochage, malheureusement, il va falloir raccrocher, essayer de trouver d'autres pistes pour le raccrocher au système éducatif ou à un autre système éducatif. Alors, si on regarde les grands problèmes, il y a aujourd'hui, le repérage n'est pas anticipé, n'est pas systématique. Faute d'outils, mais faute d'outils de formation et de sensibilisation, que ce soit formation au niveau du cadre éducatif et aussi de la sensibilisation au niveau des parents. Disons que on ne fait pas attention et on ne détecte pas, il faut des outils pour ça. Et tout à l'heure, mon collègue professeur Azdine va encore en parler. Alors, quelles sont les propositions? Alors, tout simplement, comment peut-on améliorer? Eh ben, en disant que dans le système, dans la plateforme Education Management System, le système de gestion des services scolaires, il faut absolument accumuler les données et faire en sorte qu'il y ait du scoring en quelque sorte, à travers des algorithmes qui vont être simples, mais qui peuvent se compléter de plus en plus au fur et à mesure que les données sont là. Deuxièmement, il faut assurer une communication. Alors, ça se fait, par exemple, en Tunisie, à travers des SMS, pour par exemple, informer le parent que l'enfant n'est pas à l'école ou qu'il a des problèmes de discipline, etc. Il faut ouvrir ce canal de communication continue entre les parents et l'école avec les différents intervenants. Dans la deuxième phase, l'intervention n'est pas valorisée. On valorise souvent les enfants qui sont en réussite, mais les enfants qui sont en difficulté, on ne les valorise pas. C'est un peu... Alors qu'en réalité, il va falloir trouver les espaces. Alors, il y a des expériences assez intéressantes en Tunisie et ailleurs d'ailleurs, mais le maître mot, c'est de valoriser le travail de tous les acteurs éducatifs et des parents qui sont là pour résoudre ce problème-là et pouvoir intervenir. Alors, il faut les aider.
les aider à travers justement les sites de communication, mais aussi à travers les plateformes éducatives, et notamment les plateformes personnalisées. Mon collègue va en parler tout à l'heure. Et enfin, lorsque la catastrophe arrive et qu'on est en situation de décrochage, on ne peut pas laisser les enfants comme ça. Il faut essayer de les raccrocher à quelque chose. Alors, raccrocher à un métier, les raccrocher. Il y a une bonne expérience en Tunisie, les écoles de deuxième chance, qui permettent aussi de reprendre un peu ces élèves, de les remettre dans un circuit d'apprentissage différencié, et éventuellement de les remettre. C'est une belle réussite, d'ailleurs, belle réussite, mais difficile, et c'est très intéressant en tant qu'outil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, là, je pense qu'en termes de digital, à mon avis, il faut 3 choses. La première, c'est qu'il faut une identité à l'élève. Un identifiant pour les élèves. Alors, c'est fait en Tunisie, c'est fait. Depuis l'année dernière, il y a un identifiant pour tous les élèves en scolarisation, qu'ils soient dans le public ou le privé. Pourquoi public et privé? Alors, il faut que ça continue pour que ce même identifiant puisse être véhiculé au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'enseignement supérieur, pour qu'on puisse, parce que je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, on a des informations statistiques. On ne sait pas si l'enfant qui a disparu de l'école, est-ce qu'il est parti ailleurs en formation professionnelle? On n'est pas capable de l'identifier. Il faut aussi échanger les informations à travers les plateformes d'interopérabilité, c'est-à-dire communiquer ensemble des données qui sont souvent confidentielles d'ailleurs, et qui sont de l'ordre des données confidentielles, mais ces informations sont nécessaires pour le traitement de certains dossiers, notamment les informations dans les enquêtes sociales, les informations dans le suivi du cursus, que ce soit en dehors du ministère de l'Éducation, et aussi, dans certains cas, les informations médicales qu'il va falloir traiter, parce que c'est à partir de ces données-là qu'on est capable d'aller anticiper le ciblage. Et enfin, troisième idée importante, il faut y aller, franchement, il ne faut pas avoir peur des technologies disruptives qui sont capables aujourd'hui d'offrir des chatbots, des plateformes personnalisées. Il faut y aller, franchement, dans les plateformes. Le Covid nous a montré que bien sûr, ça n'a pas un impact extraordinaire, mais de toutes les manières, c'est un choix. C'est un choix important, surtout qu'en Tunisie, il y a quand même aujourd'hui un projet grandiose de connexion de 3200 écoles par la fibre optique. Et donc, ça veut dire que les conditions de bonne utilisation des plateformes seront là d'ici quelques années à très court terme. Merci, j'espère que je n'ai pas dépassé l'horaire. Merci beaucoup, merci à vous, merci. شكرا سي عادل, merci سي عادل. On enchaîne avec le professeur Azdine Zagrouba. Vous savez, c'est Azdine, que les outils de personnalisation de l'apprentissage, tels que l'intelligence artificielle, qui est votre spécialité, et les thèmes de recherche de votre laboratoire, et ainsi que l'apprentissage adaptatif, joue un rôle crucial dans la lutte contre les pertes d'apprentissage en éducation. Vous allez nous dire comment ces outils, bien sûr tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage adaptatif, peuvent-ils aider à remédier aux pertes d'apprentissage. Fadal. Merci Sijideni. À mon tour de remercier tous ceux qui ont veillé pour qu'on puisse se retrouver ici, à la tête évidemment l'Alexo et Monsieur le ministre, Sifat Hasselauti, on vous remercie pour nous avoir associés à ces sujets-là qui est fort important, et on œuvre tous, chacun à sa façon, chacun de sa position, chacun du contexte dans lequel il se trouve. On est tous sensibilisés, et au-delà de sensibilisés, on est des acteurs dedans, et on ne va pas dire déformation professionnelle oblige, mais c'est la conviction profonde. On est tous parents, on appartient tous à cette société-là, on se questionne toujours sur le devenir de la chose et sur les besoins nouvelles qui ne cessent de s'accélérer et s'amplifier avec l'évolution, cette quatrième révolution technologique.
qui prend un peu les timelines de différentes révolutions industrielles qui ont eu lieu et ramène de nouveaux défis. De nouveaux défis et qui nous offrent un peu l'opportunité de décliner ce qui pourrait nous apporter la technologie dans un domaine vaste qui est l'éducation. Évidemment, ça peut partir dans tous les sens à l'échelle mondiale, des initiatives par-ci, par-là, et il y a des organes régulateurs pour cela. Entre autres, l'UNESCO, qui a un peu tôt, je dirais, c'est jamais trop tard, et ils ont proposé un nouveau modèle pour l'université 4.0, qui met en relief la gouvernance de ces établissements 4.0. C'est l'enseignant 4.0, c'est l'étudiant ou l'apprenant en général 4.0, c'est la recherche 4.0, c'est la société 5.0. La société est un peu en avance. Maintenant, l'université et un peu la recherche scientifique en général et dans les sciences humaines aussi, c'est que doit apporter et solutionner les solutions posées pour la société. Entre autres, ces modèles-là, il est centré et l'étudiant et l'apprenant jouent un rôle crucial. Et pour ces profils d'apprenants qu'on projette, c'est quelqu'un de responsable, autonome, responsable socialement. On use de son intelligence, de ces gaps générationnels. Ce sont les digitaux natifs, ce sont la génération alpha. Ils ont une autre forme d'intelligence, d'autres attentes, d'autres facilités. Il faut un peu s'appuyer et c'est basé sur cela pour les décliner en des solutions qui nous aideront à, je dirais pas lisser notre système éducatif, c'est peut-être trop léger, mais je dirais la refonte du système pour répondre à des aspirations qui sont très profondes, qui remettent les paradigmes un peu à défaut. Et pour ne pas tarder sur ce modèle 4.0 qui est centré sur l'apprenant, pour l'apprenant, la chose la plus importante que la technologie de communication pourrait apporter, c'est tout simplement la personnalisation de l'apprentissage. Et dans la personnalisation de l'apprentissage, on a plusieurs façons. Ça pourrait se faire, entre autres, comme la question vient d'être posée, c'est que l'intelligence artificielle ajoutée à la transformation digitale au sens large, donc on va dire smart, c'est que apporte un plus, ramène certainement des défis nouveaux auxquels il va falloir y réfléchir collectivement, mais ça nous apporte de facettes de solutions qui nécessitent un certain nombre de moyens et des assises technologiques pour une égalité des chances qu'il ne faut pas passer outre. Et c'est bien, c'était ça l'handicap majeur dans pas mal de pays du tiers-monde et des pays sous-développés. C'était là le problème. C'est là-bas qu'il faut investir. Et là, entre autres, l'exemple de GovTech, c'est un très bel exemple. J'ai eu l'occasion, Monsieur le ministre, de participer dans votre large équipe dans cela. Et ce qu'il disait tout à l'heure mon cher collègue Adel, donc c'est effectivement, il y a plein de projets, ça se décline dans des plans d'action qui sont très ambitieux, mais que nous mènerons en Tunisie vers quelque chose d'intéressant pour l'école publique en premier temps et c'est pas séparé de l'école privée parce que avec cette identité, l'identifiant unique, l'interopérabilité entre les différents secteurs, ça va nous permettre de dégager des indicateurs que l'intelligence artificielle peut utiliser. N'oublions pas que l'intelligence artificielle présente globalement 4 niveaux. Il y a les niveaux descriptifs et collecte de l'information et il y a les niveaux analytiques pour dégager et alimenter du boarding et du reporting, des tableaux de bord, des plateformes qui sont interopérables et c'est ça les premiers éléments d'aide à la décision pour les managers, pour les responsables, pour les politiciens, pour aller au-delà. Et c'est important d'avoir un peu ce retour et cette facilité de suivi pour qu'on puisse un peu décliner. Pour l'apprenant en soi, c'est que ça nous permet ces différents niveaux, que ce soit les descriptifs, l'analytique ou les prédictifs ou les prospectifs, à chaque niveau, ça nous apporte quelque chose. C'est que pour l'apprenant, on va récolter les traces d'apprentissage.
Et là où il a eu des difficultés, les exercices qu'il n'a pas pu faire, et on va pouvoir adapter justement et recommander des choses à partir des gisements qui se trouvent par derrière, qu'on aurait investi au préalable offline pour un peu meubler le contenu numérique, multimédia, interactif, gamifié, avec la réalité augmentée. Vous voyez en fait plein de maîtres mots qui viennent trouver leur place pour participer et se conjuguer avec les autres pour apporter ces solutions et ces outils intelligents qui sont interconnectés avec les plateformes. Pour les plateformes, on ne peut pas parler plateforme sans dire LMS, Learning Management System. Il y a pas mal d'endroits, il n'y en a pas encore des LMS. Dans le monde, déjà, on est au stade au-dessus. On est dans les LCMS. C'est Content Learning Content Management System. Donc, c'est que le contenu et les process sont étroitement liés pour pouvoir un peu utiliser à bon escient les techniques intelligentes et les algorithmes intelligents instantanés avec un suivi temps réel pour offrir des facilités, de l'accompagnement de l'aide, mais aussi un bien-être. Parce que sans un bien-être, sans se sentir épanoui, on ne peut pas justement avancer. Et justement, les pertes d'apprentissage, une bonne partie vient de là. Ces mal-être les origines pourraient être diverses et variées, mais si justement la technologie pourrait apporter des éléments où anywhere, anytime, any device. Donc, là où je suis, à n'importe quel moment, avec n'importe quel outil, même avec mon téléphone ou tablette, portable, PC de bureau, tout cela est possible. Donc, je travaille à mon rythme et je peux revenir sur les choses. Les LMS nous offrent aussi comme enseignement en ligne, et c'est important, d'adapter le contenu, comme je le disais, avec les outils intelligents, mais aussi de pouvoir profiter de deux grands modes un peu d'enseignement, synchrone et asynchrone. C'est qu'il y a dans les visioconférences, et on a vu en Tunisie, c'est qu'à l'échelle, je reviens maintenant à notre gap, ils sont très complémentaires dans le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est que la présence de l'UVT était très importante. Chose, c'est un acquis pour la Tunisie depuis 2002. Et depuis 2002, ça a été utilisé, il y a des solutions très innovantes et c'est un modèle très attractif qui est intéressant. Et ça, c'est l'avis un peu de l'écosystème au-delà de la Tunisie, mais l'usage était réduit. Et à l'occasion du Covid-19, justement, on a senti la sensibilité, le besoin. Et du coup, même les différentes universités, ils ont développé des solutions maison, on va dire, à l'échelle de l'université, mais conjuguées avec la solution centrale qui est à l'UVT. Et ça, c'était très important. Et ça nous a permis d'atteindre des taux et des statistiques qui étaient inespérés au préalable par une sensibilisation et un pilier en termes techno-pédagogiques à l'UVT qui a pu mettre dans trop peu de temps, quelques semaines, un plan qui intervient au niveau de l'infrastructure, des data centers, et au niveau de la formation des formateurs accélérée avec un parcours d'ingénierie numérique, justement pour cibler cette transformation du métier enseignant, comme c'est par ailleurs pour tout métier aujourd'hui, est amené à évoluer, voire disparaître, voire renaître. Donc, c'est important d'accompagner tout cela. Moi, je dirais tout simplement, on cible et ensemble, toutes les tentatives sont bonnes. Finalement, les modèles à l'échelle de l'UNESCO, de l'Université 4.0, ou l'ajout je crois, en Chine, ils ont parlé, ils ont sorti tout un de recommandations par rapport à l'IA, conjuguées avec ce qui a été fait au préalable dans les modèles Université 4.0. Tout cela, il y a eu plein de dérivés où ils ont ces troncs communs au niveau de chaque pays, en Suisse, au Canada, en France et un peu partout. C'est un peu les trends, les tendances vont un peu dans ce sens-là parce que c'est réellement les défis qui peuvent empêcher cela sont en train d'être attaqués sous les différents angles. C'est multisectoriel et pour permettre d'avoir un apprenant agile, a une capacité d'adaptation, a une possibilité
de faire l'apprentissage tout au long de la vie, a la possibilité de gérer sa carrière en ayant toujours en lien étroit avec les plateformes d'apprentissage et leur pérennisation dans le temps. Et ça, c'est capital. Et surtout, pour nous, c'est, moi je l'ai toujours dit et je crois toujours, c'est que les différents formats de contenu pédagogique et des méthodes pédagogiques, donc c'est les métiers de l'enseignant pour pouvoir atteindre réellement l'apprenant, c'est qu'il faut qu'on investisse là-dessus et l'enseignant a besoin de nous tous pour justement gravir des échelons dans cette tendance-là parce que son métier se transforme, voire se métamorphose. Et là, je partage cette conviction avec vous et j'ai fini sur cette note-là que justement la personnalisation de l'apprentissage est un point crucial dans le profil qu'on veut sortir pour la société 5.0 de notre apprenant tout au long de la vie. Merci. Shukran, c'est Azdin, merci beaucoup. Bienvenue à notre panéliste, une seule dame dans ce panel. Nous souhaitons qu'elle commence la première, mais sans retard, on va la laisser à la dernière. Hamidette, comme vous le savez, donc, elle est spécialiste éducation senior à la Banque mondiale et on va lui donner la parole tout à l'heure. On va quand même aller voir quelqu'un de nos panélistes en ligne. On commence avec Hector Gardo. Vous nous entendez, Hector? Très bien. Hector, nous savons tous que l'accès à l'Internet et aux appareils technologiques est la première étape pour garantir l'égalité des droits dans la société numérique. Aujourd'hui, nous pensons qu'il s'agit d'une étape absolument nécessaire, mais c'est une étape non suffisante. Et donc, pour atteindre l'équité numérique dans toute sa profondeur, nous devons offrir des opportunités dans lesquelles les étudiants peuvent s'exprimer, donner libre cours à leur curiosité et s'autonomiser en tant que citoyens créatifs et critiques. La question que je pose, comment générer telle opportunité numérique dans l'éducation au-delà de l'accès et quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en Catalogne en matière d'équité numérique? Je vous donne 6-7 minutes pour enrichir cette discussion. Merci, la parole est à vous. Parfait, merci. Thank you, all my colleagues. Sorry for not being there together with you. Thank you to all organizations, especially to Alexo and especially to Dr. Jelani for making everything easy and to coordinate us as a team. It's my pleasure to share the work we are doing in Jaume Bofill Foundation in digital equity. In fact, we are working on that topic for the last 3 years, of course, related with the COVID crisis in education. And what we are seeing is that providing devices and training to teachers is necessary, but it's not enough in order to reach the digital equity. Of course, we need that. We need that as a first step. Of course, we need it during the COVID crisis in order to assure education for all children. But now, in returning to the classrooms, what we are seeing is that this is just not enough. We need to offer new kind of educational opportunities and experiences with the support of technologies, because sometimes we see from the political levels, also from the teaching levels, that it seems like technology is like magic, that something perfect will appear and that the classroom will be very motivated and engaged in the moment you put a robot or a laptop. And this is not happening. This is not like that. Sometimes students are bored in the classroom, and they are also bored right now. And we also have teachers that they are eager to learn digital technologies because they think that that will transform for itself
their practices, but it's not so easy. We are trying to make a digital revolution that in 2 years, 2-3 years, that we needed to start doing 20 years ago when internet arrives. So this is like stressing a lot the educational structures, and we are seeing that there's right now like a big gap between all the investment governments are making in devices and teacher training and the effective results on learning and the student experience in the classrooms. So we are not saying that this is not necessary. We are saying that it's very fast. We are saying that sometimes teachers don't have enough time to evolve their methodologies and pedagogies. So what we are seeing is that no impact or even sometimes poor impacts are being deployed in the classroom with the use of technologies. All in my country and also in a lot of countries. So with this kind of awareness, I don't want to be pessimistic. We are just saying that we need to support more teachers in other kind of pedagogies, more human pedagogies. Teachers that try technology for the first time and they don't succeed, they are like kind of frustrated or stressed, or they feel like burnout because this is not like improving their classrooms, or they see children are distracted sometimes, or they are very noisy. So we need to support more teachers with high quality training, not just on how to use technologies. We need to train them on digital pedagogies. That means that in the classroom, we need to see that students are not like more and more robotized and connected to screens. We need to see that they use technology to be more creative, to be more critical in the online and in the offline world, that they are creating new social capital, so new networks. They are meeting people, they are connecting with the world, they are not more disconnected. So we need to push these digital pedagogies. It's not easy, but it's one of the big challenges we have now ahead. If we want really to put technologies to work, and as my colleagues were saying, if we want that students can be more agile, my colleague Ezadin was saying, no, that we want students that are more agile, more adaptive, that they are long life learners. If we want all that, we need to improve our use of technologies in the classroom. And of course, we need teachers that work also agile. We need teachers that are adaptive. Technologies will change every year. It's not just making a training on ChatGPT and that's it. Every year will appear a new tool. So we need these adaptive teachers, and we need teachers also to be long life learners. This is not easy, but it's the only way to reach this kind of students we want for our digital future. But we always talk about teachers, but we also see that teachers cannot change everything. They are not responsible of all the digital educational transformation. In fact, in the US, teaching is the first burnout profession, and this is like really important to see. We are pushing a lot of teachers to be makers, to be emotional facilitators, to be AI experts. We are pushing them to be a lot of things. Of course, when they have to know how to deal with these changes, but they cannot change everything. So we have to open our approach in education in order to make a more communitarian, a more connected school with the surroundings. We are exploring here in Catalonia how school can connect with museums, with the administration, of course, with the online world, because not everything should be inside the classroom. We also, inevitably, we have to incorporate families to this digital transformation. They are key for closing this digital gap. The schools also can involve, and they have a responsibility also to involve families in this digital transformation. If we just send homework through an LMS, but families cannot have their children, we are also deepening the digital and educational gaps.
So we need a new generation of programs and training to teachers in order to make this school of the present and in the future more human and not so mechanized. And what is happening here in Catalonia, in Spain, and in my city in Barcelona? Just some figures of context. In Spain, 92% of the society is connected to internet. In fact, in Barcelona, 98% of homes have access to internet. So we are really close to close the digital gap, let's say. But if we understand that there's more digital gaps that are farther from access, we will say also that we are in a situation of privilege and opportunity, but we are also open our children and our teenagers to a digital world that we still don't know how it works. We still don't know all the risks that are involving this opening to the digital world. For example, if I say which are the challenges in Catalonia right now, I will say first one, 60% of teenagers in Catalonia has been exposed to sexual abuse or harassment through social networks. 60%, more than half. And that's because they are exposed to the digital world. And I'm not saying that they don't have to have access to devices. Of course they have. They have to be digital citizens of today and tomorrow. But when we open this window of the digitalization, there's also risks that we have to deal with. UNESCO is saying that mobiles in the classroom should be just for educational purpose and objectives. So we have also to deal with mobile phones in the classroom and to understand when we need it and when not. Also, we have to deal with reading comprehension. For the last years, in the last 10 years, the screen time has doubled its time in the agendas of our children and teenagers. Of course, time is just 24 hours for all of us. So if you take more time from digitalization, you are taking out time from other things. We are seeing that our levels of reading comprehension are decreasing for the last years. This is not a fault of screens. This is because we are unbalancing the learning opportunities also of our children. And talking about after schools also, in Catalonia, 140,000 children don't have access to after school opportunities or complementary educational programs. And from all this offer, if we talk more about technology, from all this offer of after school programs in Catalonia, just 7% of this offer is related with technology. That's also a weak point that we have to deal with. And we also know that this 7% of offer is not accessible for most of the children because are programs that are highly paid by the families. So we are not saying that investment in devices and training in teachers is not necessary. All the opposite. It's the great opportunity we have right now in order to build the next opportunities and to deal with the risk that we have in front of us. Our colleagues were talking about AI. I'm not an expert on AI, but we are pretty sure that it's one of the high impact technologies that will transform education for the next years. I will not talk more about that, but I'm pretty sure that we can use AI in order to support teachers to be more efficient. We can use AI to personalize education. We can use AI and data to prevent social gaps. So we are also very excited with all the opportunities that the digital transformation is taking, but we are also creating a lot of awareness about the risks that we are exposed to. Ok, Monsieur Hector, si on peut conclure, merci. Thank you. Merci, thank you. On revient à la salle et notre collègue Victor Tomé, il est expert international en éducation à la citoyenneté numérique au Conseil de l'Europe. Et on sait que la dernière session 26e, je pense, de la conférence ministérielle du Conseil de l'Europe, qui s'est tenue en septembre,
a approuvé la célébration de l'année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique en 2025, ainsi que la nouvelle stratégie Les apprenants d'abord, l'éducation pour les sociétés démocratiques d'aujourd'hui et de demain 2024-2030. Qu'est-ce que cela signifie en termes de développement de l'éducation, Monsieur Vitor? Thank you very much, and special thank to Alex for this invitation. And answering to your question, I would say that technologies, as our colleagues have just explained, are key, but accessing technologies and digital technologies is not enough. So let me briefly explain. Digital citizenship education means the ability to positively engage with technologies, to create, to work, to socialize, to investigate, to participate actively and responsibly in society, in all communities, local, national, international, at all levels, from political to intercultural. And it also means the ability to being involved in a lifelong learning process, continuously defending human rights and human dignity. And that's why we think, the Council of Europe, that digital citizenship education is therefore key in the current landscape, characterized by, not only in Europe, of course, backsliding of democracy, declining of trust in democratic institutions and processes. The fundamental rights of freedom of expression are under threat, including academic freedom. And we are living in a context in which learners do not have enough opportunities to learn and practice competencies for democratic culture. The celebration of the digital citizenship education here in 2025, that was approved by the Committee of Ministers in September, aims to contribute to overcome these problems, enhancing the visibility and impact of the digital citizenship education, set common goals among countries, not only member states, but also other countries, and measure achievements, being in line with the UN or the United Nations agenda for sustainable development goal for education. Main activities that were scheduled for this year are a media campaign, a dedicated website, a compendium of sense-making practices, but also the production of new open educational resources and the organization of national and international events, not only in Europe, because all countries are welcome. Council of Europe has this tradition, and especially in Lisbon, where it is based the North-South Center, we have a strong relation with all the Mediterranean countries. This digital citizenship education here is also part of the new strategy, new Council of Europe's strategy called Learners First, Education for Today and Tomorrow, Democratic Societies 2430. This strategy is organized in 3 pillars, namely renewing the democratic and civic mission of education, enhancing the social responsibility and responsiveness of education, and advancing through human rights-based digital transformation, whether at the local, national, or international levels. Let me just add that this strategy is anchored in an important recommendation that was signed by all the member states in 2019, that is called Developing and Promoting Digital Citizenship Education. In the recommendation text, which is available online, is recommended to all governments to review their legislation, policies, and practices, including learning frameworks, in order to promote the implementation of this recommendation in all learning contexts, from formal to informal, in order to assess the impact of this new legislation, policies, and practices. That's why also, and to
to conclude, let me just tell you that the Council of Europe has the model, but also the resources. A lot of different resources were produced. For instance, 3 books that explain all the model, the reference framework of competencies for democratic culture. All these resources are available online for free in different languages, including, of course, English and French. We also produce a trainer's pact for trainers, a digital citizenship education and book for teachers and other educators, leaflets for parents and teachers, a consultation, the results of a consultation with parents in Europe, a book on video game culture, and different lesson plans focused in different topics such as well-being, privacy and security, fake news, and media and information literacy. And the final one that was published in 2022 by the North-South Center, based in Lisbon, titled Media Literacy for Global Education Toolkit for Young Multipliers. So we are keen and we are really, really glad to share all these resources, our model, and to work closely with international institutions such as Alesco and others, of course, because we have the resources, we have the model, but we want to implement the model and to assess the implementation of this model because this is key. Thank you very much. Thank you. Merci. Je passe à notre collègue Franck en ligne. Franck, en tant que conseiller principal éducation numérique UNICEF, juste une question. Quels sont les principaux enseignements tirés du Covid et comment l'UNICEF les exploite dans ses programmes pour atteindre les enfants marginalisés? D'autre part, comment les systèmes éducatifs peuvent-ils mieux se préparer aux futures situations d'urgence et quel est le rôle des nouvelles technologies dans ce système d'apprentissage? Excusez-moi Franck, mais juste 5 minutes parce que le temps nous presse et merci d'avance Franck. Thank you. First, very happy to join this this important event and this very distinguished panel remotely from New York. Thank you to the organizers and thank you, Dr. Gilani, for coordinating this panel. First, I'd just like to echo what fellow panelists have said, you know, on the enormous opportunities which digital learning brings, but also the great challenges that we still face, especially when it comes to reaching marginalized children. And I think there's a great deal that we can learn from COVID. There's a risk that we forget the lessons learned. And also post-emergency, it's important to keep those lessons in mind in the context of learning loss. We learned also from COVID how we can better support learning from home. And you know, even when children are going to school, a lot of the learning takes place at home as well. And that's an area where we also need to kind of rethink how we can best support that. The world is facing a learning crisis. The estimates indicate that, especially with the COVID learning losses, that an estimated 2/3 of 10-year-olds are unable to read a basic sentence. That's a massive crisis. We need innovative approaches to address that. And this has to do, you know, this crisis is not just about the learning opportunities at school and the disparities in learning opportunities that children have, but also the disparity in learning opportunities at home. And I think the lesson from COVID can inform digital learning and support in both types of contexts. So with that said, one of the big lessons that we have from COVID, and it echoes the points that Dr. Hector was making earlier, is about the digital divide. So there has been a tendency, you know, over the last 20 plus years, really, to treat technology sometimes as some kind of a silver bullet, as a kind of magical thing. Once you bring in technology and connectivity, then magically children will learn, or they will learn in a more effective way. But there's also a related myth, perhaps less well known as a myth, which is that when it comes to digital learning, especially if you look at the home context, the myth is that we need connectivity and laptops and tablets to continue learning. And that's also a myth. Because as we have seen in some contexts, we did that better than others, and UNICEF has been working closely with governments on that. You can also continue learning through basic phones, through TV, through radio, through printed kits.
And if we look at the overall COVID experience, the one that was really probably most neglected was the mobile phone, including very basic mobile phones or cheap smartphones, which are heavily underutilized when it comes to, leveraging them for learning. Take into account as well, schools are extremely diverse in terms of readiness for digital learning. Homes are even more diverse. So we have to take that into account. So, for example, in our research, we looked at, say, two countries, or also two regions within countries. We looked at national and subnational levels. Say you take two countries or two regions with very similar levels of connectivity and devices. We found that there are enormous differences in terms of learning taking place across those, which obviously have little to do with the technology, but those differences have a lot to do with the enabling environment. How are teachers supported? How are school leaders supported? How are parents and caregivers and the learners themselves guided and supported? And that made an enormous difference. And that's one of the big lessons learned, that technology is one of multiple components that need to be in place for an enabling environment. So, as UNICEF, we've learned a lot from this. We have a number of different initiatives, global initiatives across different areas of digital learning in more than 100 countries, all combined. For example, we have the Learning Passport, which works across very diverse contexts, both online and offline. We have an Achilles program, which is for refugee children specifically. We have Bibo, which is an app for parental guidance. There's an accessible digital textbooks initiative through which we work with governments on making the textbooks digital and accessible through, for example, sign language and narration for children with disabilities. And then also developing with partners a course on using technology safely for adolescents. So lots of different programs. What have we learned? Well, one is that they really need to be easy to use. If you need a big training component to use those, then you're doing something wrong. There's a reason why WhatsApp and social messaging apps, even though they're not intended for learning, they were the #1 platform, according to our research, for learning during COVID. It's because they're kind of easy to use and work in lots of different contexts, including offline. They continue to operate. So that's one. It has to be really easy to use. It shouldn't require a lot of digital skills. I mean, if you look at, for example, your phones in your pockets, how many of you did a training program to use your social messaging app? It should be the same kind of mindset we have when we roll out digital learning solutions and platforms. And the other is, it should continue to run offline. If a lot of our apps on our phone, as soon as you're in the subway or in the airplane, and then in the same way we can think about children who don't have access to regular connectivity or no connectivity at all, everything should just continue to run. Some of them do, some of them don't. So we're advocating for, especially digital learning platforms and apps, that they need to continue to function even in an offline environment. They should also function on basic mobile phones, $20, $30, or even less expensive phones. These days can have smart features, can even connect to the internet, can run apps. But still, a lot of them don't run properly because they're not designed to run on such platforms. So we need to consider the devices that children have access to, including at home, and that is more typically the kind of the lower end devices in many countries. So those are some of the key lessons learned. Just on your other question on preparedness for emergencies. Well, we released a pulse check report last year, which included a review of all the world's digital learning platforms to the extent that we could, which are government-led, government-run. The amazing thing was that during COVID, almost every country in the world, with very few exceptions, built some kind of platform. Could be a repository or something more like interactive and feature-rich. But almost every country had some kind of platform during COVID. The bad news is that 1/3 of those platforms, according to our research, are no longer active. They're no longer maintained. Many of them don't exist anymore, which means that the world is going backwards when it comes to overall preparedness for future emergencies. And of course, those platforms also play a key role in many countries now for mitigating the learning loss, for complementing the in-school learning. So many countries are going backwards. At the same time, there are countries like Tunisia, like other countries, which are doing amazing work, investing in digital learning more broadly, in digital transformation of education, which are great
examples for other countries on how we can progress in this area. And with that in mind, last year during the Transforming Education Summit, during the UN General Assembly, we launched this new initiative called Gateways to Public Digital Learning, which is a UNICEF and UNESCO led initiative, but working in close collaboration with governments, with partners, with countries that are front runners. And the idea is that we want to make digital learning a public good in the same way that school should be a public good in the sense that it should be free for every child. There should be a brick and mortar school available ideally, but also in the digital space, we need to think in the same way. We need to have kind of quality digital learning experiences available to all. Doesn't matter what language a child speaks, and there should be content out there, and that is currently not the case for a large proportion of the world's children. So this is a challenge, but also a great opportunity, building on, again, the COVID experience. Final note just on the AI. Surprisingly, I think AI is, there's many surprises about AI. I think it's very different from previous technology innovations. In the past, technology innovations have had a tendency to increase discrepancies between the haves and the not haves. AI has that potential as well to increase disparities, to increase the digital divide, but it also uniquely has an opportunity to help close that. And let me just give two quick examples. One is for children with disabilities. There are 240 million children with disabilities worldwide. A large proportion of them do not have access to assistive technology. Many of them are not going to school. But where AI can help here is that for the first time now, we can have automated conversion of text to speech, not just in major languages, but even in minority languages spoken by relatively few children. So this is a big barrier in terms of learning, is that many children speak a language at home, which is different from the language at school. And also for children who have, for example, a hearing impairment or a visual impairment, now you can increasingly automate the process of generating text-to-speech narration and automatically generating sign language across different sign languages. And also more broadly, just the automation of making content more accessible across different cultures, across different languages, and based on children's different needs. So I think that idea of having more personalized learning opportunities for children, especially marginalized children who have very diverse needs, AI opens up incredible opportunities in that space, but that requires a lot of effort and investment to ensure that we actually develop those technologies in a way that those children can benefit, including keeping in mind those issues mentioned earlier. Does it actually continue to work in an offline environment? Will it run on a mobile phone or on a basic device, and so forth? So let me just end here. Thank you. Thank you, Mr. Frank. On revient à la salle avec Madame Himdat Baïsouf Iqbal, elle est spécialiste senior de l'éducation à la Banque mondiale. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine et elle dirige actuellement donc le programme de l'éducation de la Banque mondiale en Tunisie. On va donner la parole à Himdat, mais pas 5 minutes, ça sera 3 minutes. Brièvement, Himdat, pouvez-vous nous expliquer brièvement comment l'approche de la Banque mondiale en matière de technologie de l'éducation, et si vous pouvez nous faire part de quelques expériences spécifiques dans la région MENA. Merci. Excellent. Thank you, Sijilani. If you permit me to speak in English. I love coming just before the panelists and lunch. So this is a great challenge. So I'll keep it very simple. The World Bank approach within education technology. So we, as Sijilani mentioned, I'm here as a senior education specialist working on Tunisia, but I'm also something called the Education Technology Fellow, which is part of the overall education global practice, because the World Bank also believes in also educating its own staff to be able to work with you closely on the technological issues. So they've invested also in having a cohort within the education practice that works on technology, and I coordinate the MENA region as well.
So in terms of the approach, I'll start with the principles, very simple principles. Whenever we engage within our education projects, which in the MENA region is over $2 billion, of which we work across 13 countries. And here in Tunisia, we have an excellent collaboration with both the Ministry of Education and Higher Education. So ask why. That's principle one. What is it that we're trying to address? And as Frank said, EdTech is not a magic bullet. Design and act at scale. It's excellent to see a lot of EdTech interventions, but sometimes it's a pilot. It's an amazing pilot, but how do you systemize it to affect 2 million kids in Tunisia? How do you systemize it to affect, 8+ million children in Egypt, etc.? So the scalability of the EdTech solution is very, very important. And then the most important thing, which we discussed many times, and Hector also mentioned this, is the role of the teachers. And how do you empower teachers with technological solutions? And sometimes we have this tendency to want to put a tablet in every kid's hand or a tablet in every teacher's hand. But first we have to work with the teachers and the school directors, or the headmasters, as we say, or the headmistresses, on the role and educating them on the use of tablets and being comfortable with those technologies before it even goes to the children. The other element is engaging in the ecosystem. So education systems should be a whole government approach. You have amazing startups, interesting EdTech startups, you have private sector involved. So how do you work in that ecosystem? And finally, be data-driven, evidence-based. I mean, we have talked a lot about EdTech. I mean, whenever we design a project at the World Bank, the first question that management asks is, what are you doing with technology, right? And the evidence coming in so far, it's out there, but one of the key things is pairing up technological solutions with teachers first. That's what the evidence has shown. There are countries that do 1 laptop per child policies, etc. But what we see is that that work with the teachers is very, very key. So having laid out those principles, the bank approach has been mainly on a few elements. The first, of course, improving the digital infrastructure for learning continuity and acceleration. The second is supporting learning-centered technology and skills development. The third is looking at system effectiveness. And here we're doing a lot in Tunisia through the GovTech project that Adel talked about and the learning management systems. The fourth is on teachers and teacher competency frameworks, the teacher networks and how to work with teachers, and also the skills profiles and the digital skills. And the final aspect is on the ecosystems that I mentioned. And within the Middle East and North Africa, we have programs in Morocco, Egypt, Jordan. And in all these countries, our big education technology element is on the digital skills training for teachers, and is on looking at use of e-readers and e-tablets for students as well. But also, very importantly, on the management of the education system itself. And here we're talking about, for example, an annual school census, digitizing that whole school data collection system with tablets, with geolocations of schools, school payment and teacher payment systems using technology for e-payments and ensuring that teachers get their salaries on time, etc. So the element of the management and the digital tools are also very key. Another thing that we do a lot is on knowledge packs. So we have a lot of information on how to, from basic technologies in fragile conflict country states, where simple thing like the use of the radio, the use of the mobile phone can really reach many countries. We see that in Yemen, where we're working with reinvigorating simple technologies to reach masses and to reach many children, but also with the use of AI and working with new ways of early identification and early warning systems for children that are at risk of dropout. And here in Tunisia, again, we have the MCAD system, which is very exciting. And I encourage you to also look at that. So I'll stop there and just be able to share that we have a lot of
what we call knowledge packs and information on how to go about things. We do have the Education Technology Policy Academy, in which we delivered it last year, and Tunisia was one of the 10 countries that participated together with Turkey, Brazil, Lebanon, and Pakistan, and many different countries, and it's really interesting to see what is happening. So I hope I kept to my 3 minutes. Jilani, he's a big professor, so I like to listen to the academics, and thank you very much, Aisha. Très bien, merci Emidat. Donc, les regards de tout le monde me poussent à accélérer encore plus. تسمحوا لي باش نتعسفوا على زميلنا الدكتور رامي اسكندر بما انه مدير التربيه في الالكسو. notre collègue docteur Rami Iskander, directeur éducation à l'Alexo, pour lui demander اللي نطلبوا منه تدخل حر, intervention libre, mais maximum 2 minutes, maximum 2 دقائق intervention libre دكتور رامي, وشكرا لك مسبقا عند لاحترامك التوقيت. شكرا تفضل. شكرا دكتور جيلاني وشكرا. Pour mes collègues à distance, Dr. Rami va parler en arabe. Désolé, vous n'avez pas la traduction. شكرا جزيلا. يمكن انا هحاول اسرع شويه المعلومه اللي انا هقولها، بس يمكن انا استاذ تكنولوجيا التعليم وليا باع وخبرات كبيره في تكنولوجيا التعليم، وخاصه في المنصات الالكترونيه والتعليم الالكتروني. يمكن انا بس عايز اشرح حاجه. احنا في اي مرحله تعليميه عندنا برنامج تعليمي متكامل. المفروض لو مسكنا المرحله الابتدائيه عندنا 6 مراحل فيها. عندنا اهداف عامه. الاهداف دي بتتقسم على 6 سنوات، كل سنه ليها اهداف عامه وداخلها اهداف سلوكيه المفروض نحققها. الاهداف دي المفترض بيكون ليها محتوى ويكون ليها اسئله تقيسها. احنا مشكلتنا اصلا بعيدا بقى عن حتى الفقد التعليمي ان احنا حتى نظام الاختبارات عندنا في التعليم مازال بيسأل في بعض الاهداف والاهداف الاخرى بينساها. فاحنا اصلا ساعات بنتسبب في مدارسنا او في الجامعه بفقدان التعلم. يعني حتى بشكل تقليدي ان انا لو جبت سؤال من فصل اول وسؤال من فصل ثالث وسؤال من فصل خامس، الاسئله المقاليه، ضيعت اهداف كتيره. يمكن عشان كده النواحي التكنولوجيه بتساعد ان انا بقدر اقيس جميع الاهداف التعليميه. سهل قوي دلوقتي ان احنا الطالب بتاعي ينتقل من سنه اولى لسنه تانية وفقد بعض الاهداف، يجي معلم اخر بتاع سنه تانية ما يعرفش الطالب اصلا خد ايه ويكمل، والطالب يفشل فيحصل تسرب، يحصل مشاكل تعليميه. فعندنا مشاكل كثيره في هذا الموضوع. المشكله مش ان انا اوفر منصه الكترونيه، سهل قوي على فكره. كان بالنسبه لي انا كنت مسؤول عن الجامعات المصريه كلها في التعليم الالكتروني، بس كنت دايما اقول ان وزاره التربيه والتعليم اسهل لي ليه؟ لان عندي محتوى ثابت. كم ماده تعليميه؟ انا كان عندي 90,000 ماده تعليميه في الجامعات. المواد التعليميه في التربيه والتعليم بسيطه، عددها بسيط، اقدر انتجها، اقدر اعمل منصات الكترونيه تكيفيه الطالب ما ينتقلش غير لما يتعلم كل الاهداف بتاعتي. طيب انا انتجت كل ده وبعدين هي مشكله التكنولوجي. انا مشكلتي ان انا الطالب عندي يا معوش موبايل يا معوش كمبيوتر يا معوش انترنت. مشكله تانية يا معوش كهرباء، قفلت كل ده بقى خالص. طيب يبقى احنا لازم يعني بشكل بسيط عشان ما اطولش عليكم، احنا لازم يكون في تعاون بين الوزارات. في ايه؟ اولا وزاره التربيه والتعليم هي مسؤوليتها انتاج منصه الكترونيه تكيفيه في كل المراحل التعليميه، وانا من وجهه نظري دي اسهل حاجه ممكن نعملها. الحاجه الثانيه لازم الموقع بتاع المنصه ده يكون مجانا، الدخول عليه بالانترنت يكون مجانا عشان احل مشكله الانترنت، لان معظم الكورسات بتكون فيديوهات فتقيله جدا. ففي الظروف الاقتصاديه لمعظم الدول دلوقتي فاحنا لازم تكون مواقع التعليميه الخاصه بالتعليم تكون مجانيه. 2، انا دلوقتي في البيت عندي مفيش كمبيوتر، معيش موبايل يشتغل بهذه الامكانيات. هنعمل ايه؟ عندنا نوادي شباب، بيوت شباب، عندنا جوامع فيها مدارس، عندنا لازم كلنا المدارس نفسها تفتح مساء. انا في جامعتي في كليتي كان عندي طلبه ما عندهاش كمبيوتر، اجبرت الكليه انها تفتح مساء والطلبه كانت بتيجي تتعلم على المنصات بتاعتي. اشكال تانية مهمه جدا المفروض نشتغل عليها زي الاوجمانتد رياليتي، الواقع المعزز. الواقع المعزز انا ممكن انزل الكورس بتاعي كله على الموبايل مره واحده من الانترنت واشتغل بدون انترنت خالص.
دي حلول اخرى. لازم يكون عندي ملف انجاز اي بورتفوليو لكل طالب ويكون رقمي عشان اقدر اتابع الطلبه بتوعي من سنه لسنه لسنه، عشان ابقى عارف ومحدد ايه الفاقد اللي عندي، ايه اللي حصل له. اخر نقطه عشان ما اطولش عليكم، انا لازم اعمل تقويم للطلبه وليس تقييم. للاسف احنا بنخش الامتحان اخر السنه، الطالب بيخش بنقول له انت جبت 70 من 100. طب وال30 دي كانت ايه؟ هتعلمها ازاي؟ هصححها امتى؟ انا مش عارف اصححها. لازم اصحح واقوم الطالب عشان ينتقل للمرحله الثانيه، لانه هيفضل ماشي بهذا الخطا طول عمره ومش هيعرف التصحيح بتاعه. حتى اصلا هو ممنوع يشوف ورقه اجابته اصلا. تخيلوا يعني احنا حتى الوزارات عندنا كلها عشان اوصل لورقه اجابته عشان يعرف ايه مشكلته في الاسئله اللي ما حلهاش، ما بنعرفش نوصل لها، تبقى ازمه. فاحنا لازم يكون عندنا تقويم وليس تقييم. انا مش هدفي في الاخر ان انا امتحن الطالب واقول له انت ساقط ولا ناجح. انا عايز احقق الاهداف بتاعتي، عايز احقق التعليم بتاعي. فعشان كده هي المشكله زي ما بيقولوا سهله، ان انا عارف عندي اهداف وعندي اقدر احقق بالاسئله، ولكن المشاكل التكنولوجيه مش مجرد ان انا انتج منصه. اسهل حاجه بالنسبه لي انتج المنصه، دي اسهل حاجه، ولكن عندي مشاكل اخرى كتيره. وعشان كده لازم يكون في تعاون ما بين الوزارات. وزاره التربيه والتعليم عمرها ما هتقدر تحل المشكله دي لوحدها. لازم كل جامعات، تعليم عالي، وزاره شباب، كل وزاره اوقاف، كل الوزارات. يعني المدارس موجوده في كل حته، الجوامع موجوده في كل حته، نوادي الشباب موجوده في كل حته. كل مكان فيه اجهزه حاسب تفتح للطلبه اللي ما عندهاش امكانيات. مواقع الانترنت لازم تكون مجانيه. انا مش هطول اكتر من كده، بشكل بسيط. شكرا جزيلا. شكرا الدكتور رامي لاحترامه الوقت. شكرا لكافة المتدخلين. نظن نسمح ب 15 دقيقة سؤالات للحضور. ناخذ 3 سؤالات، 1 2 3. شكون الأول؟ فضلي قدم لنا اسمك. فضلي. عتاه. مرحبا بالجميع. الأستاذة عزيزة أحمد عوني، سفير السلام لدى الأمم المتحدة وناشطة بالمجتمع المدني. طبعا شكرا لكل المتحدثين، وكانت مداخلات قيمة، ولكن أريد أن أنوه إلى ملاحظة أنه تقريبا كل ثلاث كانت في جانب المقاربات التعليمية وتبادل الخبرات بين كل الدول، ولكن ألاحظ أن هناك غياب تام للمقاربات الإنسانية بخصوص التعليم للأطفال في الدول التي تعيش حالة حرب. هناك أطفال تعيش تحت القصف، هناك أطفال مشردة. يعني ما هو وضع الوضعية التعليمية لهذه الأطفال التي هي تقريبا يعني فاقدة لكل أسلوب العيش يعني المتوسط، لا نقول العيش الكريم، لأن هناك فروقات شاسعة بين الطفل في أوروبا والطفل في العالم العربي والطفل في مناطق النزاع الذي يعيش في حالة اضطهاد، في حالة قتل، في حالة تعذيب، تشرد. يعني كل هذه الإشكاليات لم يتم التطرق إليها، وحتى شرعيا يعني هناك يمنع قتل الأطفال والنساء في الحروب صراحة. وأجدد ترحيبي بضيوفنا الكرام في تونس ولكل المتحدثين، وشكرا. شكرا. خلينا ناخذ السؤالات كل مع بعضهم. شكرا يا حبي. هاي 2. عسلامة، أنا هالة نفتي، consultante en éducation. مرحبا بالحضور. Je suis très contente d'avoir participé à ce panel parce que la technologie m'intéresse et m'a toujours interpellée. En fait, tout ce qui a été dit aujourd'hui, moi je suis entièrement d'accord. Hier, quelqu'un a parlé de commencer là où l'apprenant se trouve. Et je crois que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on parle de technologie, mais quel est le rapport de la technologie avec la citoyenneté numérique? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos apprenants aujourd'hui?
est-ce qu'il y a équité dans les apprentissages? En fait, aujourd'hui, la solution top-down n'a pas donné de résultats probants. Aujourd'hui, je pense que la solution n'est pas dans la technologie, comme l'ont dit plusieurs des intervenants. Il y a eu, c'est vrai qu'il y a des plateformes, c'est vrai qu'il y a des devices qui sont donnés aux élèves, mais est-ce que ça résout les problèmes? Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si la technologie ne se tourne pas vers les apprentissages de la pédagogie numérique, c'est ça qui est important. Donner aux enseignants, mais pas que, parce que les enseignants tout seuls ne sont pas les seuls responsables de l'éducation aujourd'hui. Il faut donner à tous les stakeholders la possibilité de participer à cet apprentissage en ligne. Moi, je veux juste donner un exemple. Parce que ce n'est pas seulement les écoles ou ce n'est pas seulement les gouvernements ou les ministères qui vont pouvoir travailler tout seuls pour résoudre et achever, en tout cas, le Sustainable Development Goal number 4, parce qu'aujourd'hui, il y a l'informel. Et dans l'informel, moi, je peux vous dire que les élèves qui, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, s'ennuient en classe, eh bien, ne s'ennuient pas dans l'informel parce qu'on leur donne l'occasion de participer à leur apprentissage, on leur donne l'occasion de parler avec d'autres élèves, d'échanger sur leur culture, d'échanger sur ce qu'ils sont, de parler de leur bien-être. Mais pour ceci, il faut des enseignants. واضح شكرا. تدخل أخير. تدخل أخير. هو معناها في شكل سؤال يعني قدم روحك مسير. عبد الرحوي متفقد علوم حياة الأرض في جهة بن عروس. المشكل هو عندما نتحدث عن أزمة. السؤال سعادة ديما. أي هذا السؤال متاعي. اليوم الأزمة تنجم تكون حدث تكون مسار. كيف يمكن من خلال الأزمات تحويل المدرسة من مكانها الطبيعي إلى مكان آخر كما المنزل. يعني المنزل يصبح هو المدرسة الثانية في ظل الأزمات. كيف يمكن الأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحولات لإنجاح التواصل البيداغوجي وإنجاح التعلمات؟ هذا هو. شكرا سي عادل. نفتح المجال للحاضرين. شكون يحب يتدخل؟ سي عز الدين تفضل. بريفمون سي عز الدين. قالوا لنا نص ماضي ساعة ونص يلزمنا نكملوا. مازال لنا 4 دقائق. Ok, c'est des questions très intéressantes qui nous interpellent tous et ça nous donne l'occasion de compléter certains éléments de réponses qui ont été un peu donnés par les uns et les autres dans ces panels et dans d'autres panels aussi qui sont complémentaires et qui se complémentent. Revenons à الحرب. Moi, je pense que l'apport justement de la personnalisation de l'apprentissage et de tenir compte du contexte de l'apprenant, ça englobe entre autres les gens vulnérables, la vulnérabilité en dehors du temps de guerre. Et ça, on sait qu'avec l'IA générative aujourd'hui, ChatGPT, qui n'a pas entendu parler, les chatbots existaient depuis longtemps et ça permet justement d'interfacer avec le monde sensoriel éventuellement chez les uns et chez les autres pour faire la translation en temps réel sans images, texte, voire des signes, voire tactile. Donc, vous voyez que ça agrandit un peu notre espace d'interactivité. Ça, c'est d'une. Deuxième chose, la technologie a apporté la possibilité d'avoir des serveurs sur lesquels on fait l'update d'une façon périodique et avoir le contenu offline. Et donc, même dans le temps de guerre, dans les endroits où il n'y a plus d'Internet, ça serait possible, moyennant un accès à des zones de mise à jour un peu périodiques de contenu, ça donne cette possibilité. Plus que cela, les canaux, maintenant, on a l'Internet au début avec les satellites. Et ça nous permet de garder justement la connectivité. Aujourd'hui, et d'ailleurs, on a fait 2 essais dans le ministère de l'Éducation, dans 2 établissements,
dans l'envie de généraliser dans les zones difficiles, là où les filaires et les fibres optiques seraient difficiles d'installer et d'aller dans des patelins très éloignés. Et dernière chose, du coup j'ai oublié. Donc, je reviens à la question de Madame pour compléter. C'est que effectivement qu'il faut s'intéresser à la formation des formateurs. Et là, on s'accorde entièrement. Je l'avais dit tout à l'heure, et vous êtes revenu là-dessus largement, avec beaucoup de conviction. Je vous salue pour ça, et pour d'autres, certainement. Pour justement l'interaction et le centrage vers l'élève et son épanouissement, ça pourrait se faire, à mon sens. La technologie répond, il faut l'orienter, la colorer vers les attentes de la génération alpha. Et ça nécessite de travailler en équipe multidisciplinaire pour une complétude des facettes qu'il faut attaquer dans le profil de l'élève et dans la refonte justement des approches pédagogiques. Et là, ça commence par la formation de formateurs. La pédagogie numérique, c'est l'élément clé. C'est l'élément clé qui donne la suite. Et d'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure, je suis passé très vite, c'est un cycle IFEL composé de 6 compétences que l'UVT faisait depuis un moment et l'a fait pendant la pandémie pour un nombre qui a dépassé les 700 enseignants dans l'espace d'une semaine. Donc, vous voyez, là, ça augmente même la capacité d'action pour atteindre quelque chose de massif. Avec le MOOC, avec des SPOOK, avec beaucoup de formats pédagogiques maintenant. Et une dernière, je m'arrêterai là, c'est que l'aspect collaboratif, il n'y a pas mieux que les plateformes pour le faire. Rien qu'en visioconférence, c'est que nous, on utilise, vous savez, on utilise des outils, mais on utilise même Word, on l'utilise à 5% de ses capacités. Excel, n'en parlons pas. Donc, les visios aussi, on ne l'utilise pas avec toutes ses capacités. Ça permet de créer des sous-salles et des travaux de groupe pour se retrouver avec des groupes par la suite, et donc des sous-groupes avec des difficultés spécifiques et avec un dénominateur commun. Et l'accompagnateur va pouvoir faire et mettre en œuvre ce qu'on appelle les micro-apprentissages. Et les micro-apprentissages répondent beaucoup plus, c'est prouvé maintenant par ailleurs, et la technologie permet de les faire grâce aux microservices dans les plateformes et ainsi de suite. Voilà, merci. تمشي إضافة من المتأخرين brièvement, une minute. Okay. Très rapidement, deux questions. La première question, comme on dit normalement en anglais, il nous faut un village pour élever un enfant. Alors tout le monde doit participer à l'éducation des enfants. Ça, c'est clé, hein. Il faut le faire. En même temps, les approches pédagogiques, OK, toutes les approches pédagogiques sont importantes. Que les enfants soient des pays qui sont en guerre, que les enfants soient des pays qui ne sont pas en guerre. Mais en même temps, je crois que les enfants doivent avoir le droit de s'exprimer à propos de son procès éducatif. Ça, c'est clé aussi. Et de la part des enseignants, et je sais qu'il est facile de parler, difficile à le faire, surtout dans des contextes qui sont vraiment compliqués, mais dans ce cas, je crois que l'empathie et la compassion sont plus importantes que les approches pédagogiques. Et la deuxième question, c'est que ce qu'on veut vraiment avec l'éducation, c'est d'élever des enfants qui sont capables de penser par eux-mêmes, qui sont capables de développer une pensée critique à propos de la réalité. On ne veut pas seulement éduquer des enfants qui sont capables d'utiliser les technologies digitales, mais quand même, ils doivent savoir comment les utiliser pour qu'ils puissent avoir accès au monde. شكرا. أنا نظن خزروا لي الوقت، وصل سمو نصف النهار ونصف. موضوع ثري، مجال هام كما تراو. ربما نطلب دعوة، ورشة عمل، لقاء آخر فيما يخص هندسة التكوين البيداغوجي والرقمي على جميع المستويات وخاصة للمكونين.
إذا نشكر كل المتدخلين في البانل، نشكر كل الذين تدخلوا في القاعة، وشكرا للجميع. ومعذرة إن استعملنا أو قمعنا بعض المتدخلين وكان في الوقت عندنا ساعتين، احنا الحق عملناها في أقل من ساعة ونصف، معذرة. وإن شاء الله المرة الجاية سي فتحي خلينا وقتنا وما توصلناش في الوقت. وشكرا للجميع. شكرا دكتور جيلاني اللملومي ومن وزارة التعليم العالي لتسيير هذه الجلسة. شكرا للمتحدثين، الدكتورة حمدات إقبال أخصائية أولى في التربية والتعليم بالبنك الدولي، الدكتور عز الدين زغروبة المعهد العالي للإعلامية، الدكتور عادل قعلول خبير دولي لدى المؤسسات والمنظمات الدولية، الدكتور إكتور غاردو مدير العدالة الرقمية مؤسسة بوفيا برشلونة، الدكتور رامي اسكندر مدير إدارة التربية بالأليكسو، الدكتور فرانك فان كابيل من اليونيسيف من نيويورك أمريكا، الدكتور فيتور تومي من جامعة لشبونة البرتغال على إثرائكم لهذا الحوار، الجلسة الحوارية حول فقدان التعلم، الحلول التكنولوجية الرقمية وأن هذه الحلول فعلة أو غير فعلة أو ممكنة أو غير ممكنة. كان نقاش ثري. شكرا للجميع للإثراء عبر الأسئلة. الآن هنا عندنا بوز déjeuner ساعة. Donc on a une pause déjeuner 1 heure. من فضلكم أن نعود إلى القاعة على الساعة 2:30 لنتمكن من الإصغاء لبقية المتدخلين. من فضلكم الساعة 2:30 مواصلة أشغالنا من خلال الجلسة الحوارية السادسة. مع الشكر وشيء طيبة للجميع. تسميحكم لجلوس في أماكنكم لو سمحتم. ونمر مباشرة إلى الجلسة الحوارية السادسة، محورها فقدان التعلم، تمويل التعليم والتضامن الدولي، من تسيير الدكتور جون لوك غيفيرو الممثل الإقليمي للبنك الاستثمار الأوروبي. والدكتور غيفيرو سيقدم لنا المتحدثون في إطار هذه الجلسة. بالله نسمع بعضنا يا جماعة كما تراش معنا. مع الشكر. La parole est à vous et je vous laisse modérer ce panel. Et comme nous avons la contrainte de temps, donc je compte sur vous pour qu'on finisse exactement à 16h, y compris pour les discussions. Voilà, ça va être un challenge, mais on va essayer de gérer le temps parce qu'on a déjà gagné presque 1 heure par rapport à hier. La parole est à vous, Monsieur Révéro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un challenge, mais on va essayer de relever le défi et de terminer à 16h. On est aidé en cela par l'absence d'un des panélistes qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, Monsieur Falid Abès. Donc, j'ai le plaisir ici d'être avec 4 experts dans le secteur de l'éducation. Que je vais vous présenter peut-être au fur et à mesure du temps quand je leur donne la parole. Donc, pour ce panel digestif, qui est probablement le plus difficile à animer parce qu'on sait très bien qu'après la pause déjeuner, tout le monde a besoin d'un petit temps de repos. On va essayer de vous tenir en éveil avec un sujet passionnant qui est le sujet du financement des projets et des politiques qui concernent évidemment le learning loss. Donc, c'est un sujet important qui fait partie des 5 axes dessinés à l'issue du sommet sur la transformation de l'éducation l'année dernière, en septembre 2022. Donc, c'est l'axe 5, l'Action Track 5. Et donc,
un peu plus d'un an, peut-être après la détermination de cet axe 5, on peut peut-être dresser un premier bilan de ce qui a été, fait ces derniers mois. Peut-être que je peux vous rappeler les trois thématiques de cet axe 5 tels qu'ils ont été adoptés en septembre 2022. Le premier objectif, c'est mobiliser plus de ressources financières pour l'éducation et notamment des ressources locales, domestiques. Ça, c'est le premier axe. On verra si on arrive à le faire dans les pays de la région. Le deuxième, c'est améliorer l'efficacité et l'impact de ces financements en réduisant les inégalités. On sait très bien qu'il y a des inégalités, et on en a discuté déjà depuis le début de cette conférence, entre régions, entre garçons et filles, entre différentes populations. Ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est améliorer la qualité de l'information et du reporting sur ce qui est fait avec les financements. Donc, peut-être pour commencer sur les premières priorités, je voudrais donner la parole à Christophe Clanchet, qui est le représentant de l'Institut franco-tunisien ici à Tunis, et qui est aussi l'attaché à l'ambassade de France en charge de l'éducation. Christophe est un expert du domaine de l'éducation, parce qu'il a fait quasiment toute sa carrière aussi sur le terrain en tant qu'inspecteur, et puis ensuite il a eu différentes responsabilités dans le secteur de l'éducation. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Christophe, pour nous dire un petit peu où on en est par rapport aux objectifs qui ont été fixés l'année dernière. Merci Jean-Luc. Alors, je vais commencer par ne pas répondre à ta question, parce que l'idée n'est pas de dire où on en est, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif dans cet axe 5, mais plutôt une présentation de l'ensemble des leviers qui pouvaient être activés pour atteindre globalement les trois objectifs que tu viens de rappeler. Donc, je vais, pour poser le cadre un peu de nos discussions et pour qu'on soit tous au même niveau d'information, rappeler quels sont ces différents leviers dans ces différentes catégories, sachant qu'il y a bien sûr des interrelations. Il faut faire des choix quand on présente les choses, mais bien sûr, tout n'est pas complètement indépendant. Il y a de l'interdépendance entre les choses. Mais donc, je vais, sur chacun de ces axes-là, commencer par vous redire les pistes qui ont été évoquées lors du sommet sur la transformation de l'éducation l'année dernière. Donc, sur la question de la mobilisation de ressources complémentaires pour l'éducation, il était rappelé quand même qu'il doit y avoir une action faite sur la part budgétaire, la part des budgets de l'État, avec un objectif commun qui a été annoncé d'avoir 15 à 20% des dépenses publiques qui soient dédiées à l'éducation. Donc déjà, la première action, c'est de veiller à ce que cette part soit réelle dans la plupart des pays, dans tous les pays. Deuxième action, bien sûr, pour travailler sur l'augmentation des ressources, c'est de travailler aussi sur le repérage des pays prioritaires. Et il a été on a convenu que sur la question de la dette, il faut quand même observer qu'un pays qui a plus de dépenses pour rembourser sa dette que de dépenses pour l'éducation doit être un pays prioritaire en termes d'action aussi justement sur la redéfinition de la dette, le recalibrage de la dette, parce qu'on ne peut pas moins investir dans ses enfants que ce qu'on rembourse comme dette. Autre action sur la mobilisation des ressources, on le sait, on vit tous dans des environnements, dans un moment économique contraint, difficile. Il y a souvent des politiques d'austérité à avoir. Une des actions, c'est de mobiliser les gouvernements pour que cette austérité ne cible pas tout de suite l'éducation et que l'éducation soit préservée des politiques d'austérité autant que possible. Une des autres actions, c'est la question des paradigmes. Il faut passer le message dans les politiques publiques que l'éducation, le budget de l'éducation, ce n'est pas une dépense de fonctionnement.
c'est bien une dépense d'investissement. Et donc, ça permet de reposer les choses différemment et d'avoir une perspective à plus long terme, ce qui est parfois assez difficile dans les fonctionnements habituels de nos institutions. Voilà, nos dialogues budgétaires, on le sait, ils sont souvent annuels, rarement pluriannuels. En tout cas, quand ils sont pluriannuels, on est souvent sur l'échelle de 2-3 ans, alors que dans le domaine de l'éducation, on le sait bien, c'est plutôt de 10-20 ans qui sont nécessaires pour voir l'effet de certaines politiques. Dans la même ligne, il y a une action à avoir sur le dialogue entre les ministères, et notamment entre les ministères de l'éducation de nos pays et les ministères des finances, de l'économie et des finances, pour que ces ministères de l'économie et des finances comprennent bien ce qui se joue dans les ministères de l'éducation et, si je veux caricaturer, qu'on ne mette pas sur le même plan finalement le ministère de l'équipement et le ministère de l'éducation. Et j'espère qu'il n'y a personne qui représente le ministère de l'équipement, un ministère de l'équipement ici. Il y a aussi, bien sûr, et là, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas complètement indépendant, toutes ces actions, un travail sur les prêts concessionnels et sur l'aide qui est apportée aux pays en difficulté. Il faut que cette aide, elle permette d'atteindre le premier objectif que j'ai cité tout à l'heure, d'avoir au moins 15 à 20% des dépenses de l'État qui soient dédiées à l'éducation. Et enfin, dernière piste sur le financement et l'augmentation des ressources, c'est trouver des financements alternatifs. On en parlera tout à l'heure. Mon voisin de gauche vous en parlera tout à l'heure. Sur effectivement un financement nouveau hors des finances publiques, mais comment mobiliser le secteur privé, comment mobiliser les populations quand c'est possible pour augmenter les ressources en matière d'éducation. Il y a aussi d'autres pistes que je n'ai pas citées sur voilà, création d'impôts spécifiques ou le prélèvement d'une part de l'impôt, enfin des taxes climat ou de l'impôt climat pour les flécher aussi sur l'éducation. Donc ça, c'était les différentes pistes d'action, les leviers d'action pour l'augmentation des ressources. Mais comme tu l'as dit, Jean-Luc, il y a aussi la question d'accroître l'efficacité et l'équité de nos systèmes éducatifs. La première chose à considérer pour cela, c'est d'avoir une vision, je dirais, globale des choses à tous les niveaux de l'éducation. Ne pas penser uniquement éducation primaire ou uniquement enseignement supérieur ou uniquement formation professionnelle, mais vraiment penser, englober l'ensemble de ces questions dans un processus de formation tout au long de la vie, comme on le dit maintenant, et pour avoir vraiment un impact durable. Sur la question de l'équité, il y a la question des géographies, bien sûr. Comment s'assurer que l'investissement des ressources nationales vont au territoires qui sont prioritaires, comment donner plus à ceux qui ont moins. C'est valable bien sûr à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale. Pouvoir agir prioritairement sur les populations vulnérables ou les groupes exclus. Là aussi, ça doit faire partie des priorités des politiques publiques en matière de financement. Et avoir aussi, toujours dans cette idée d'efficacité, avoir un lien fort entre la planification sectorielle, qui doit être aussi précise que possible, et la programmation budgétaire. On peut avoir de très belles planifications sectorielles. S'il n'y a pas de budget, ça ne fonctionne pas. Mais si on a un gros budget et qu'on n'a pas d'idée où on va, on ne sait pas vers quel objectif on vise, ça ne fonctionnera pas non plus. Et enfin, il y a aussi pour la question de l'efficacité dans le domaine de l'éducation et pour la bonne utilisation des ressources, mais il y a la capacité des ministères à mettre en œuvre les politiques publiques et à dépenser l'argent, parce que parfois on le sait tous, c'est aussi une des difficultés de pouvoir. On a de l'argent, mais les procédures, les processus font qu'on n'arrive pas finalement à mener la politique qu'on souhaite mener. Donc il y a cette capacité de mise en œuvre qu'il faut développer. Sur le troisième volet, sur la question des données pour le financement de l'éducation. Alors, c'est vraiment quelque chose effectivement d'essentiel. On l'a évoqué plusieurs fois, ça a été évoqué plusieurs fois au cours de différentes séquences de ce colloque depuis hier. La question de la disponibilité
des données et de la cohérence de ces données, parce que parfois, on peut avoir des incohérences dans les données qui sont fournies, donc ça donne des difficultés à convaincre les ministères de l'économie et de la planification ou des bailleurs sur la nécessité d'agir dans certains territoires. La question aussi de la rapidité d'obtention des données, et là on l'a vu notamment dans la période du Covid, où il fallait pouvoir parfois savoir rapidement où étaient les zones blanches en termes de numérique, où étaient les élèves ou les familles qui avaient le moins accès au numérique ou qui n'avaient pas de ressources matérielles pour le numérique. Et la capacité à obtenir rapidement des données, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel il est nécessaire de travailler. Et ensuite, bien sûr, il ne suffit pas d'avoir les données, il faut savoir les utiliser, les analyser à bon escient. Donc là aussi, c'est un des axes de travail. Et tout ça conduira à une meilleure visibilité des actions à conduire, des objectifs à conduire, et donc une mobilisation générale plus forte. Je vais terminer mon propos pour ne pas être trop long par un petit focus, puisqu'on est sur la question de la perte d'apprentissage, un petit focus sur les quelques leviers qui me semblent essentiels parmi la liste de ceux que je viens de citer pour travailler sur la perte d'apprentissage et comment pouvoir apporter un financement adéquat pour lutter contre ce phénomène. Cette question, elle interroge la question de l'équité. Donc, on revient sur la question de l'action sur les géographies, sur les groupes d'exclus et du repérage des enfants et des populations qui sont à risque ou qui sont en risque de décrochage ou en risque de ne pas atteindre les objectifs qu'ils devraient atteindre en fonction de leur niveau de scolarité. Là, je pourrais prendre un exemple de ce qui a pu être fait. Alors, dans un total autre contexte, hein, on n'est pas du tout dans le contexte de l'Alexo et des pays du monde arabe, mais au Népal, je vous invite à aller plus loin, je vais juste dire quelques mots, mais regardez sur Internet, ils ont mis en place, ils ont créé un indice d'équité. Cet indice d'équité reprend par géographie différentes données sur le sexe, la géographie, le statut socio-économique, l'origine ethnique, la caste, hein, on est au Népal, sur les handicaps, et à partir de cela, ils ont déterminé un score d'équité. Voilà, une formule qui permet de définir un score. Et au regard de ce score, en face de ce score, ils ont mis les résultats des élèves. Et ça leur permet de définir des politiques précises, contextualisées, adaptées vraiment au contexte. Et je trouve que cette idée et ce projet peut sans doute nous inspirer pour pouvoir adapter et essayer de répondre à cette question de l'équité. Et je terminerai mon propos sur la question de la priorisation des objectifs et de l'harmonisation des actions. Et là, je pense que des projets et des actions comme la création de groupes locaux pour l'éducation qui rassemblent bien sûr les acteurs des institutions publiques, des ministères, mais aussi les acteurs de la société civile et aussi les partenaires techniques et financiers qui sont présents. Ça permet effectivement d'avoir une dynamique et de prioriser les actions parce que un des défis aussi sur la question du financement de l'éducation, c'est de pouvoir flécher le financement où ça va être le plus utile. Les ressources, elles sont forcément contraintes, hein, c'est comme pour notre budget personnel. Hein. Donc, au bout des moments, il faut faire des choix. Et ce choix, plus ils seront collectifs, concertés, plus ils seront acceptés et plus après, le financement pourra avoir une certaine utilité. Et donc, ce qui se fait dans le cadre de ces groupes locaux pour l'éducation, et notamment qui est porté par le Partenariat mondial pour l'éducation, je pense que c'est une dynamique vertueuse sur la mobilisation de financement dans le domaine de l'éducation. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, pour ce panorama très complet sur les objectifs qu'on cherche à atteindre à travers ce 5e plan d'action arrêté par le sommet de la transformation de l'éducation l'année dernière. On pourra revenir sur certains éléments que tu as mentionnés peut-être avec plus de détails après notre premier tour de table. Je voudrais donner maintenant la parole à Andreas Blom. Andreas is also an educational expert working for the World Bank.
He covers the whole MENA region, almost 19 countries. For the World Bank, covering education, obviously, so providing advice to the governments, but also obviously financing projects. So Andreas, maybe to start with, could you let us know what the World Bank is actually doing in the sector? How do you specifically try to address the learning loss challenge? How do you identify the most vulnerable or affected populations in the countries and in each country? Maybe to start with, let's start with this. Jean-Luc, merci beaucoup. Thank you very much. I will, hopefully it's okay to speak in English, so I will do so. I'll talk a little bit about 3 cases that the World Bank is doing, and then I'll give a few words on the financing of education from a World Bank perspective, to be a little bit the devil in the room. So first on the actions, what's the World Bank doing? I'm going to give 3 examples. One for the learning loss in Lebanon, and as you are aware, Lebanon is going through a very hard time with 4 years of conflict on top of the COVID crisis, and they have had the equivalent of 1 full school year in 4 years. So the learning loss that we are likely to see in Lebanon is one of the biggest in the whole world. There's been so in Lebanon, the World Bank has been financing summer courses together with other partners, with the simple goal of increasing the hours that the kids can have in the classroom. So instead of going on summer vacation, the kids have actually spent 2 extra months in school. And to perhaps many surprise of other children, the children in the public school in Lebanon has actually really enjoyed those summer classes because they have missed school, which is good news. So that's one example, and it's obviously paying off. The more time kids spend in the classroom, the more they will catch up. So that's one example, one simple example. A second example is a good practice from Saudi Arabia, where we have been evaluating their online learning system. They have invested with Microsoft in the Madrasati system that was up and running 2.5 months after COVID hit. So around May 2020, they had full access. All schools, almost all pupils had access to online schooling, synchronous, but also all assignments that was put on the Madrasati system. Parents were informed via text that now school started, please help your child, go in and log on. And it had not only the impact that you had access to classes, you had expectations on learning assignments. Learning assignment was corrected, but you also had the parents. The parents were actually aware of everything that went on in school. Not all parents were attentive, but the survey shows that one of the biggest important gains of that system was getting parents involved in education, hopefully something that's permanent beyond the COVID system. And as you might have seen, learning, despite in Saudi Arabia, you had something like 1.5 years of school year lost. The learning losses so far that we have seen in the reading proficiency via the PEARLS results is actually that there were not a reading loss. It was a slight increase from 2016 to 2021. We'll see if that will continue, but so far it was a very good sign of the impact of the investment in Madrasati. It's important to say that it cost a lot of money. It's not everybody that could afford that investment. So that's the second example. Third example, which is for me a higher efficiency example, is the one I mentioned in the opening speech of École Pionnière in Morocco. What I personally like about this model is
that we are using the existing teachers. So it's a model with teacher training where teachers are empowered and they are trained in using classroom assessments. So they go out and they test, for example, in Arabic literacy, do you know the letters? Do you know the sound of the letters? Even though perhaps they are in second grade where they're already supposed to read simple words, maybe they don't have the sound of the letters right. Then it's the teacher's right to actually go away from the curriculum and say, I need to teach young Muhammad the sounds of the letters, otherwise young Muhammad is lost. So they teach at the level of each of the students, and they are required and they get the test to know where young Muhammad is. Is he at the right level? And teach him at the level where he is. And that's a model. It's not a novel model in pedagogy, but it's one that's not always used. And it's one that have proved extremely effective for in particularly struggling readers or struggling students. So that teach at the right level, empowering teachers, giving them the assessment tools, and having principles to teach them is very effective for me. And it doesn't cost that much money because it's not additional resources. It's not additional teacher salaries. It's using what we already have much better. So of those three examples, I would say that model is my favorite, but all of them are effective. All of them are good. Those are three actions. If I may take 1 minute to talk about education financing, because we are never going to get enough money on education. We always want more money, and there will always be a financing constraint. We do need to invest adequately in education, 15-20% of the state budget. I think that's reasonable international standard. In Tunisia, it's a good, very healthy investment that there is. In some other countries in the region, there's not enough investment, but here there's a good investment. Are we using that money right? Are we using that smartly? And I think that's where we see in a number of countries the abilities to use the money much better, to get more learning, to get more support to students than what we are actually getting. And above all, that's again an issue of teachers. Teacher salaries are in most of the countries in the region 90% of all the cost, of all the investment. So are teachers teaching enough teaching hours? In some countries, it's down to 12, 13 hours per week. Is that a fair amount? Teaching hours. In others, it's 26 hours. And actually, in the countries where you teach 26 hours, well, you have the need for half the teachers. And your cost of the education sector is half the cost. So there is very big savings in utilizing teachers right. And if it's a good teacher, a very good teacher can teach 25 students effectively, almost as effectively as 13, 14 teachers. And are we allocating the teachers correctly in terms of subjects? Have we too many subjects? For example, in some countries in the region, we have an art teacher in each school that is teaching 5-8 art hours a week in a primary school. That's very expensive. I know it's not very sexy to talk about. It's not something we like to hear, but when we talk about financing, it's really important that we make these hard decisions. So before we ask for more money, it's important that we ask ourselves, are we using our money correctly? Are we getting a value, a learning out of it? It's something we work with in the World Bank a lot with ministries of education and with ministries of finance. Of course, also showing, well, if the money is well spent, then yes, let's invest more, because education has a massive impact on future growth and reduction of poverty. But it is important that we ask ourselves, are we using the money correctly? Thank you.
That's indeed a very important question. And maybe we'll come back to that a bit later. Je voudrais, merci beaucoup. Je voudrais continuer cette premier round de présentation en donnant la parole à mon collègue Didier Bosman. Didier est un collègue de la BUI qui est spécialisé aussi sur le secteur des infrastructures sociales, de l'éducation et d'autres secteurs. Et j'aimerais que Didier nous fasse part un petit peu de son expérience et nous décrive un petit peu ce que la BUI a pu faire pour contribuer à cet objectif de réduire les inégalités et le manque d'apprentissage dans des régions notamment isolées, en Tunisie, mais peut-être aussi dans d'autres pays où tu as travaillé. Oui, alors effectivement, je m'occupe d'un projet ici en Tunisie qui concerne la modernisation des établissements scolaires, qui concerne un tiers des enfants de la Tunisie entre 12 et 18 ans. Donc c'est un projet qui est réparti au travers de l'ensemble du pays et qui permet d'avoir un impact non seulement sur des zones urbaines, mais également rurales qui sont souvent en nécessité. Ici, disons, ce projet fonctionne relativement bien et j'ai un autre exemple où je travaille également actuellement au Maroc sur un projet d'extrême ruralité où effectivement on s'est rendu compte que les modèles architecturaux et techniques ne correspondaient pas ni du point de vue de l'architecture des bâtiments eux-mêmes, mais de la pédagogie qu'on voulait réaliser. Et donc, nous entreprenons une analyse, donc cette analyse étant terminée, de ce que c'est qu'une école rurale en extrême ruralité. Parce que où que l'on soit, on ne fait pas la même école. Si on se trouve en Tunisie, en Algérie, au Liban, une école n'est pas la même. Donc l'investissement doit être orienté pour le besoin réel des gens. Si on est en montagne ou si on est en vallée, en ville, les écoles doivent être différenciées. Et cet aspect se reflète souvent par des sous-investissements dans les zones rurales. Donc, on a des sous-capacités techniques. Donc, les bâtiments trop petits n'ont pas été adaptés à la démographie et l'évolution des démographies locales. Les populations bougent. La construction des infrastructures ne suit pas forcément l'évolution de la population au même rythme. Les entreprises se déplacent, les besoins, les problèmes climatiques. On a beaucoup de raisons qui vont faire qu'effectivement, on a un besoin d'adaptation. Il y a aussi un aspect qui est la proximité. Donc, en région rurale, on a souvent un problème de proximité. Dans le cas du Maroc, par exemple, nous avons constaté un abandon de 20% des élèves après l'école primaire. Souvent les filles d'ailleurs, qui abandonnent l'école parce que le collège de 12 à 16 ans se trouve trop loin. Donc il y a une adaptation des investissements également par rapport aux problématiques de distance. Organiser du ramassage scolaire ne convient pas toujours. Les parents ne sont pas toujours d'accord de laisser les enfants aller loin de la maison. Donc il y a un problème d'adaptation également à ce niveau-là. Donc, on a également remarqué des problèmes d'adaptation pédagogique dans les bâtiments ruraux, c'est-à-dire que la problématique des écoles rurales va résider dans la compréhension par la famille de ce que c'est qu'une école et ce qu'on y apprend. Il faut créer un lien entre les problèmes locaux, par exemple l'agriculture, et ce que l'enfant va pouvoir apprendre en dehors de ses cours normaux d'apprentissage classiques. Et donc, il faut adapter les investissements également par rapport aux problématiques locales. Par exemple, on a constaté que la permaculture pourrait très bien fonctionner en zone rurale. Les parents assimilant très bien ce genre de pédagogie à leur vie propre. Donc, on a constaté des écoles qui ont été ouvertes récemment. Je ne vais pas citer les pays parce que je ne veux pas
je ne veux pas créer de troubles, mais effectivement, des écoles neuves ou ouvertes par les ministères de l'Éducation à proximité de petites villes, mais en zone rurale, et il n'y a pas d'enfants. Donc, les parents n'envoient pas leurs enfants dedans. Donc, ce sont des investissements qui étaient nécessaires parce qu'ils correspondent à une démographie locale, ils vont correspondre à un besoin d'enseignement. Mais s'il n'y a pas eu également en parallèle un travail avec les communautés locales pour convaincre effectivement de la bonne utilité d'une école et du lien de leur vie par rapport à l'investissement en tant que tel, en fait, l'investissement est un échec. Donc, il faut que l'investissement soit également intégré dans un concept beaucoup plus large de communication avec des populations qui n'ont pas eu eux-mêmes besoin, qui sont parfois analphabètes, qui n'ont donc pas eu besoin de l'éducation pour faire une vie, pour faire, on va dire, comme je dis souvent, faire des chèvres et du maïs. On peut faire ça très bien par tradition. Et donc, il n'y a pas forcément ce lien et cette compréhension. Donc, il faut créer un travail de communication pour à la fois enseigner effectivement l'écriture, le calcul, les notions de base et harmoniser ça avec la vie locale. Donc ça, ce sont des développements concrets, ce sont des projets réels dont je vous parle et sont assez spécifiques effectivement aux zones rurales extrêmes. Qui vont même s'accompagner à une autonomie, puisque moi, je me penche personnellement sur les aspects techniques et architecturaux des investissements. On va rendre les écoles entièrement autonomes. Donc, on va les équiper, panneaux solaires, récupération d'eau, traitement des eaux. Donc, il faut aussi créer un concept qui soit autosuffisant et qui puisse vivre le monde rural en tant que tel et adapter même l'école aux problématiques régionales. Par exemple, dans des douars qui sont un peu isolés, on pourrait très bien ajouter des fonctionnalités qui sont utiles à la collectivité locale. La collectivité locale, à ce moment-là, s'appropriant l'école parce qu'elle représente un peu plus qu'une école. Elle va avoir un local de premiers soins en cas d'accident. Elle va avoir une salle de réunion pour la collectivité locale s'ils veulent organiser des événements. Donc, le concept de l'investissement peut aussi dépasser le cadre de l'école lui-même pour rencontrer une adhération de la population locale et qui va plus facilement alors envoyer les enfants dans les écoles et maintenir les enfants dans les écoles pour avoir un apprentissage. Même s'ils restent dans les régions rurales, même s'ils restent vivre à proximité des parents, mais en ayant reçu une éducation de base qui soit correcte. Donc, voilà, ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. Effectivement, en t'écoutant, on ressent bien effectivement que le financement d'un projet d'investissement comme celui d'une école n'est pas simplement architectural, c'est pas juste un bâtiment posé quelque part, mais on va beaucoup plus loin dans l'analyse des besoins pour faire en sorte que cette école, elle soit un facteur d'intégration sociale et éviter effectivement le décrochage scolaire qu'on peut... Tu veux rebondir peut-être sur... Ah d'accord, qu'on constate malheureusement trop souvent. Mais on pourra revenir, et notamment peut-être avec des questions de la salle sur ces thématiques. On a entendu Andreas pour la Banque mondiale, Didier pour la BUI, qui sont deux institutions financières internationales très impliquées dans le financement de l'éducation dans nos pays d'intervention. Mais évidemment, nos institutions ne peuvent pas tout faire. On a parlé de la contribution du budget de l'État et peut-être qu'on pourra revenir sur les modalités d'accroître cette contribution étatique au moyen d'autres sources de financement. Et il y a le rôle du privé. Le rôle du privé, il est aussi fondamental, à la fois dans le financement de projets d'enseignement, mais également dans
dans le développement d'outils d'enseignement, que ce soit des écoles ou des universités privées, que ce soit des sociétés de EdTech, comme on les appelle, pour développer l'apprentissage à distance. Et peut-être il est l'heure de passer la parole à Majdi. Majdi Hassan est le directeur exécutif de l'IACE. L'IACE, c'est l'Institut arabe des chefs d'entreprise qui est basé à Tunis. Et peut-être, Majdi, tu pourrais nous faire part un peu des idées, de la façon dont on pourrait davantage impliquer le secteur privé dans ce domaine. Merci. Donc, je remercie les organisateurs pour l'invitation. Donc, en Tunisie, nous avons déjà une bonne expérience en termes de collaboration entre le secteur privé et les établissements de l'éducation. Donc, il y avait plusieurs initiatives qui ont été lancées justement pour que le secteur privé participe, soit à travers ses programmes de RSE, soit à travers des actions de mécénat, pour améliorer les infrastructures et pour faire un peu de une mise à niveau des infrastructures scolaires. Ça, c'est quelque chose qui est là, qui existe, et que le secteur privé continuera à le faire. Mais il faudrait peut-être regarder le sujet d'un autre angle. C'est que ce budget de RSE n'est pas la seule source qui peut être prise, la seule possibilité de collaboration avec le secteur privé. Il y avait d'autres moyens et d'autres modèles économiques qui pourraient être, par exemple, mis en place et que, par exemple, peut-être la réglementation en vigueur ne le permet pas. Par exemple, l'utilisation des locaux des établissements sous forme de location par des privés. Je ne parle pas ni d'écoles privées, ni d'universités privées. Je parle, par exemple, une entreprise qui a besoin d'avoir une salle de formation, bien d'utiliser un centre de calcul d'une école ou bien d'un lycée. Donc, c'est une possibilité qui ne permet pas. Donc, les utilisations, par exemple, je connais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu utiliser même l'infrastructure sportive des lycées, etc., pour leur donner cette forme-là, mais apparemment, c'est pas aussi possible. Même, par exemple, pour avoir une forme de sponsoring, utiliser les espaces pour la publicité, c'est aussi quelque chose qui ne peut pas être fait. Donc, j'ai voulu dire que c'est pas uniquement, il ne faut pas regarder uniquement le volet RSE et mécénat, mais il y aura d'autres modèles qui pourraient, que peut-être les établissements éducatifs pourraient revoir leur modèle pour avoir plus de ressources et peut-être il faudrait un peu changer la réglementation en vigueur pour que on permet qu'ils puissent avoir des ressources propres. Un autre volet aussi important, c'est que il faudrait aussi être plus en termes de reporting. Vous avez parlé de reporting. Généralement, ces budgets de RSE, ils sont aussi convoités par d'autres. Donc, il y a aussi la santé qui est aussi importante, la jeunesse, la culture, l'environnement, et tout le monde, disons, essaye de se rapprocher du secteur privé justement pour puiser de ces ressources-là. Donc, il faudrait avoir plus en termes de résultats, en termes d'impact, être plus de montrer c'est quoi l'impact. Et un deuxième point aussi qui est très important, et surtout en termes d'infrastructure, c'est voir l'effet multiplicateur. Parce que des fois, certainement, vous avez aussi ce souci-là, c'est que vous allez investir et après, en termes de maintenance, en termes d'entretien, il faudrait que ce soit pas uniquement après 10 ans, on revient pour refaire le même investissement une énième fois. Donc ça, ce sont des points qui sont importants à mettre en place, que peut-être il y avait d'autres secteurs qui sont devenus et qui ont acquis plus d'expertise en termes de monitoring and evaluation et en termes de mesures d'impact pour montrer la bonne utilisation, la bonne escience de leurs ressources qu'il faudrait aussi qu'il faudrait améliorer. Mais j'ai un deuxième point il y a un autre point que je crois qu'aussi important et qu'on va en débattre lors de notre événement annuel au Journée de l'entreprise, c'est que le problème de l'informalité dans l'éducation.
Parce que lorsqu'on voit maintenant, si on voit, il faudrait avoir une certaine convergence entre l'intérêt donc économique et l'éducation. Réellement, pour relever n'importe quel défi économique, on a besoin d'avoir soit des ouvriers qualifiés, mais principalement, on a besoin d'avoir des talents. On a besoin d'avoir des médecins, des ingénieurs, etc. Et lorsqu'on a fait les analyses, et on voit que, par exemple, pour accéder à ces filières nobles après l'enseignement supérieur, ce n'est pas malheureusement uniquement à travers le système éducatif, mais on a trouvé que, par exemple, les ménages, ils sont obligés de débourser en moyenne pratiquement dans les 3000 dinars pour avoir les scores qui leur permettent d'accéder à ce niveau-là. Donc, et ça, c'est un point qui est important. Ça veut dire qu'il y a des populations, des classes sociales qui ne peuvent pas accéder à ces filières nobles parce que les familles n'ont pas les moyens. Il y a d'autres aussi, c'est que si on regarde de point de vue économique, donc c'est un épargne des ménages qui est mis dans, et même dans notre dialecte tunisien on le dit, donc qui est mis dans ces enfants, et après donc ça passe dans l'informel et après donc ça c'est un volet qui est important. L'investissement dans l'infrastructure et dans le matériel c'est important, mais ce volet-là qui est peut-être, parce que je connais que maintenant, il y a une très grande discussion, est-ce qu'il faudrait, au lieu d'investir directement dans l'infrastructure des écoles, donner des bourses à des jeunes qui sont de classe sociale donc, défavorisée, qui leur permettent d'avoir ces cours de soutien qui leur permettent d'accéder à des filières et à avoir les scores nécessaires au baccalauréat. Et ça, je crois que c'est dommage que ça passe de l'informel et que ça sort du système formel et classique. Donc, ça, c'est un volet, je crois, qui est très important parce que, par exemple, la Tunisie, elle a été construite parce que l'ascenseur social fonctionne. Et maintenant, lorsque l'ascenseur social ne fonctionne plus et accéder à ces filières donc, devient tributaire des moyens des familles, donc ça pose un vrai problème. Donc, je sais que le secteur privé, les entreprises, ils peuvent toujours continuer à financer de l'infrastructure, c'est bien pour l'image et c'est quelque chose de très important pour le pays, mais aussi avoir et débattre de ce sujet-là, c'est aussi beaucoup plus important parce que ça permet à la fois de créer de la croissance et d'assurer la stabilité sociale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Majdi, pour ces propos très, très intéressants. Effectivement, vous avez vu qu'on a abordé des angles très différents pour parler de cette problématique de financement, d'investissement, de solidarité internationale aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de partage d'expériences. Peut-être que je me retourne vers Christophe pour aller un petit peu plus loin sur ce que tu as dit tout à l'heure, en termes par exemple, d'évaluation, de suivi, de redevabilité de toutes les actions engagées, d'outils de contrôle et de la façon dont on pourrait effectivement partager les expériences d'un pays à l'autre. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous donner quelques pistes sur ce qu'on pourrait améliorer dans ce secteur? Je vais donner deux exemples, enfin prendre deux exemples sur lesquels il est, me semble-t-il, actuellement crucial qu'on ait davantage de données. Parce que ce sont deux domaines dans le champ de l'éducation sur lesquels beaucoup de moyens sont mis. Les deux domaines sont la formation des personnels, des enseignants, et les équipements numériques et le numérique éducatif. Ce sont deux thématiques qui mobilisent énormément d'argent, à juste titre sans doute, mais sans aucun ou très peu de contrôle de l'efficacité de ce qui est fait. En matière d'éducation, enfin de formation professionnelle des enseignants, voilà, de nombreux programmes massifs sont déployés pour accompagner les enseignants sans qu'on aille vérifier si concrètement, dans les salles de classe,
les pratiques changent et surtout si les résultats des élèves s'améliorent. Parfois, on fait comme s'il suffisait de réunir les enseignants pendant 3 jours dans une salle pour que tout aille mieux. Voilà, quelles sont les données qui nous prouvent que certaines pratiques de formation sont efficaces et d'autres, on le sait, elles ne le sont pas, mais on continue à le faire. On continue à les mettre en place parce qu'elles sont faciles à mettre en œuvre. C'est-à-dire réunir 25 ou 30 professeurs dans une salle pendant 2 jours et puis leur donner des apports théoriques, passer un PowerPoint, c'est facile. On a l'impression d'avoir fait quelque chose. Efficace, enfin rapidement. Mais quel impact finalement? Tout ça coûte souvent relativement cher parce qu'il faut payer un formateur, il faut déplacer les gens, il faut les héberger, leur donner à manger, c'est la moindre des choses. Mais finalement, à la fin, quel impact? Alors que parfois, un accompagnement local, à proximité au sein de la classe, donne d'autres effets. Et là, je pense qu'il faut davantage peut-être mobiliser aussi la recherche en éducation pour éclairer toutes ces politiques éducatives et tout ce qui est fait. Donc là, essayer d'aller observer ce qui se fait en termes d'évaluation de l'efficacité de la formation professionnelle des enseignants, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit se rejoindre. Et l'autre point, comme je le disais, c'est sur le numérique. Souvent, et notamment au moment du Covid, hein, tout le monde a dit, alors il faut des ordinateurs partout. Et le plus vite possible. Oui, mais il faut, sur ce numérique, là aussi, avoir une approche un peu systémique, se dire, il ne suffit pas d'avoir des équipements. Je pense que dans vos différents pays, il y a eu aussi, comme en France. En France, on a vu en l'année 2000, c'était l'informatique pour tous. On a distribué dans toutes les écoles des ordinateurs, un par classe. À l'époque, c'était un chantier et une dépense faramineuse. Ils sont tous restés sous des beaux draps parce qu'il ne fallait pas que la craie aille et la poussière aille détériorer l'intérieur de ces belles machines que personne ne savait utiliser. Donc, travailler sur la formation, on revient sur la formation, donc se dire comment on va former, mais au-delà de ça aussi se dire, est-ce que même un enseignant bien formé avec un bon équipement, est-ce que c'est plus efficace qu'un enseignant qui va manipuler avec ses élèves et qui va avoir une autre approche, une approche plus traditionnelle? Parfois, l'approche traditionnelle, c'est pas parce que l'approche est numérique qu'elle est meilleure et qu'elle est plus efficace. Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses à regarder sur ça. Et sur la question du financement, là aussi, parfois, sur le numérique, on le sait, financer des programmes d'investissement, c'est long. De trouver des financements, de trouver les modalités de mise en œuvre, de voir comment la réglementation va pouvoir s'adapter. Si entre le moment où on a l'idée et le moment où finalement on est prêt à déployer le matériel, le dispositif, il se passe 3 ans, on est mort, on a travaillé pour rien. Dans le domaine du numérique, on sait bien qu'à l'échelle de 18 mois maintenant, plus on va, plus ce temps se réduit. Mais voilà, à l'échelle de 18 mois, de 24 mois, voilà, tout ce qu'on va faire, ça ne servira plus à rien. Donc, je pense qu'il y a toutes ces questions-là à regarder en termes d'efficacité, partager. Moi, ce qui me surprend, et notamment sur la lutte contre la perte d'apprentissage, on n'a pas d'éléments de partage d'informations. Ah, on a cette séquence, hein, merci aux organisateurs, mais on a très peu. À un moment où on trouve tout sur Internet, je vous défie de trouver facilement des exemples de bonnes pratiques pour lutter contre la perte d'apprentissage. On a là, tout au long de cette séquence, on a des experts qui viennent nous dire ça, mais si voilà, on veut individuellement chez soi chercher un exemple, on a beaucoup de mal. Donc cette capacité à récolter les bonnes pratiques et aussi à les diffuser, je pense qu'elle est importante. Donc se doter d'un outil pour ça, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on travaille tous un peu dans nos silos quand même. Merci Christophe. Effectivement, c'est une excellente suggestion. On pourrait garder l'idée effectivement de développer un guide pratique pour lutter contre la perte d'apprentissage. On développe des guides pratiques dans tous les secteurs, mais peut-être qu'on n'a pas encore pensé à rassembler les meilleures pratiques mondiales pour lutter, même si on a bien conscience que le contexte varie énormément d'un pays à l'autre. Et Andreas l'a rappelé tout à l'heure, entre la situation au Liban, en Arabie Saoudite ou au Maroc, ce ne sont pas les mêmes outils
qui peuvent être utilisés pour lutter contre la perte Et d'apprentissage. après, je pense qu'on peut faire confiance aux acteurs locaux pour réussir à contextualiser. Exactement. Et l'idée n'est pas de prendre et de copier et d'implémenter un programme, je veux dire, sans justement l'adapter au contexte local. Et ça, je pense que, mais s'inspirer de choses qui existent et au moins avoir un répertoire évolutif, parce qu'effectivement, dans 5 ans, ce qu'on se dit là n'aura plus de sens. Donc, un répertoire évolutif facilement accessible, je pense que ça serait une piste. Il faudrait encore évaluer la pertinence et l'efficacité de cette proposition. Yes, maybe I turn to you, Andres, again. Just maybe, I mean, you mentioned very interesting examples of initiatives that have been carried out in a number of countries. Obviously, there is no one-size-fits-all solution. I think it has to be tailor-made. You have to identify the right partners depending on the local needs. What, according to you, are the most urgent and crucial needs in terms of financing? What should be, go for financing? Would it be teacher training? Would it be digitalization? Would it be infrastructure? I know it's a kind of a difficult question, but knowing that you have a very good idea of what's happening in the region, where do you see, where do you think we should put our money? So that's a good question, but difficult question. Let me put it that way. So I agree very much with what Christophe said, that teacher training can be and has been shown to be one of the most effective investments in education, but it's also been shown to be one of the most wasteful investments in education. So it all depends upon the context that and what you're doing. So what you're saying exactly, I fully ascribe to it. Evaluate, make sure that it's a good teacher training. So that's one of the things I would invest in. I would invest in assessments, classroom assessments for the teachers. I would invest in national assessments. Here in Tunisia, they have done an early grade math assessment. They've done an early grade reading assessment. I think those things they might cost a little bit of money, but I think it's very effective investments if the results are shared with teachers, they're shared with parents, they're shared with ministers, etc. So assessments I would do also. That for me are two very critical investments. And of course, I mean, you need infrastructure, well done. You need the schools, particularly in the countries where you have growing population. I mean, in Iraq is an example where they need 8,000 schools. You just have to build those schools. The kids are there. And you have to hire the teachers. The kids are there again. So, I mean, certain expenditures are necessary to run the systems. But for me, the sort of, if I have $1 extra, where do I put it? And there are some studies out there that are called best buys. Where do you get the most money? And there it's often said that it's teacher training for effective pedagogy. So I would leave there again, as I said in the opening session, education all starts and ends with the teacher and what that magic that goes on in the classroom. So I would invest my extra dollar in teacher training, but good teacher training. Thank you. Thank you for that very clear answer to my difficult question. Well, I'm told that there are some questions in the room, so maybe before we wrap up, I would like to give the floor to you. And is there any question for our experts this afternoon? Je commence. Bonjour, Amjad Mahmoud, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, directeur général du développement de la formation professionnelle. En fait, depuis que j'ai assisté hier à ces débats et à ces panels, au fait, le discours, je crois qu'il est beaucoup plus orienté vers les parcours royaux, voire originaux. Il y a d'autres parcours qui sont intéressants, voire également royaux, qui offrent des chances, des possibilités aux jeunes décrocheurs pour qu'ils puissent vraiment monter leurs projets, et des projets qui ne sont pas
personnels. Certes, au début, ils sont personnels, mais ils s'inscrivent dans la dynamique de développement de la société. Donc, en quelque sorte, pour répondre à un besoin en termes de qualifications intermédiaires, voire basiques. On sait très bien que les qualifications supérieures, ça, c'est du ressort de l'enseignement supérieur. Là, je vois que la formation professionnelle n'a pas eu la place qu'elle mérite, du moment qu'elle offre une multitude de chances et de possibilités à ces jeunes. Et je crois que le mot éducation, tel que véhiculé par les discours de différents panélistes, il se réduit à l'enseignement tout court. Donc, fallait-il encore, donc c'est une question que je pose à vous tous, un peu rappeler que l'éducation au sens large regorge tous les parcours susceptibles d'offrir des compétences, des qualifications, susceptibles de vraiment de nantir des ailes pour que ces apprenants, ces sujets puissent vraiment s'installer et leur assurer leur intégration et leur inclusion sociale. Et merci. Sur ce même thème de formation professionnelle ou sur un autre thème? Ok. Merci. Il y avait des interventions très intéressantes. Vous savez très bien, nous sommes sur le financement. Et lorsqu'on dit financement, et vous l'avez bien dit, il y a toujours des études d'impact à faire après ces investissements, soit pour la formation des enseignants, soit pour l'acquisition des ordinateurs ou autres. Et je sais pertinemment que la Banque mondiale fait souvent, pour les investissements qu'elle dirige, fait ses études d'impact. Est-ce que c'est toujours le cas? Et en plus de ça, l'étude d'impact, comme vous savez, c'est plus compliqué parce qu'on fait intervenir des spécialistes dans le métier et tout un travail de base à faire. Donc, ma question, est-ce que vous le faites toujours? Est-ce que c'est systématique ou bien occasionnellement voilà. Merci à vous. Merci. Il y a une question là-bas de madame. Merci. C'est Radia Louhichi, la société civile. Voilà, ma question, elle est dans le cadre, quel est le rôle de la société civile dans la mobilisation, surtout pour le financement des écoles? Ma deuxième question et remarque, c'est la responsabilité sociétale. Quel est l'état des lieux pour la responsabilité sociétale pour Monsieur Majdi Hassan? Est-ce que la responsabilité sociétale, elle est vraiment incluse pour avoir vraiment un rôle très important pour le financement des écoles? Et troisième point, merci pour Monsieur Dédié, c'est que les écoles doivent avoir vraiment comment dire, une indépendance, c'est de repenser l'école, c'est d'avoir une école durable, une école qui est vraiment liée au thème des infrastructures solides face aux catastrophes naturelles et face aux extrêmes climatiques. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, peut-être qu'on va déjà prendre ces trois questions avant de prendre d'autres questions dans la salle. Je ne sais pas qui veut répondre à la question sur la formation professionnelle, parce que c'est effectivement un sujet important. On a, en ce qui concerne la BUI, c'est vrai, mis l'accent beaucoup sur l'éducation classique, en primaire, en secondaire, aussi l'enseignement supérieur, puisqu'on a aussi financé l'enseignement supérieur et la recherche, et peut-être pas assez sur la formation professionnelle. Je ne sais pas si Didier ou Andreas, vous voulez
parler de ça. En fait, ce sont plutôt les ministres ou les ex-ministres qui pourraient davantage répondre à ces questions qui sont là, mais c'est un sujet effectivement fondamental et sur lequel on travaille actuellement. Ça serait encore plus facile si on avait un ministre en face ici en Tunisie pour en discuter. Peut-être juste dire que effectivement, vous m'avez entendu peut-être, je l'ai peut-être dans la liste de tous les leviers hein, sur la question de l'efficacité. J'avais quand même cité intervenir à tous les niveaux. Et quand je disais tous les niveaux, il y avait bien sûr le primaire, l'universitaire et la formation professionnelle. J'espère l'avoir dit. En tout cas, j'avais prévu de le dire, donc j'espère l'avoir dit. Effectivement, ça questionne la question du travail en interministériel. Et ça questionne aussi, ce que je disais tout à l'heure, les groupes locaux pour l'éducation, avec éducation au sens large, qui ne sont pas éducation au sens éducation de base, éducation primaire, parce que là aussi, ça questionne le fonctionnement des partenaires techniques et financiers. On est tous, je le disais un peu rapidement tout à l'heure, dans nos tuyaux, où on a un projet avec un ministère, on a un projet avec un autre ministère, et finalement, voilà, il faut sans doute se rassembler, faire des passerelles entre ces projets. Voilà, et on le sait, la GIZ fait plus de projets en direction de la formation professionnelle. Il y a quand même la FD aussi qui intervient. Mais il y a la question effectivement du partage de cette information, de ce qui peut être fait, parce qu'effectivement, l'élève, il passe d'un système à l'autre, c'est transparent pour lui, hein, ça devrait en tout cas être transparent et on devrait lui offrir des passerelles entre les deux et des passerelles qui seraient plutôt des passerelles choisies plutôt qu'une orientation un peu poussée vers l'extérieur. Donc là, c'est une question vraiment importante et sur laquelle il faut travailler en interministériel. On sait que c'est difficile, mais il faut ne pas reculer devant l'obstacle. Et il y a des initiatives qui sont intéressantes. D'ailleurs, je me souviens que ces groupes locaux pour l'éducation, qui étaient plutôt l'éducation au sens éducation de base, vous étiez d'ailleurs invité. Donc, on a une dynamique hein, qui se lance autour de cela. Et on espère finalement que le ministère de la formation professionnelle fera aussi ce même type d'événement en invitant les autres ministères. Moi, Merci Christophe. Je peux rebondir sur la question. Alors, monsieur. rebondis sur la question sur les études d'impact Voilà. peut-être, et Oui, puis c'est ça. Andreas complétera Andreas ensuite. Andreas pourra compléter, mais c'était par rapport à effectivement les études d'impact. Je crois que Andreas va dire ça, mais je vais le laisser dire. Il y a bien sûr toujours des études d'impact dès qu'il y a un projet qui est mis en œuvre. Mais vous avez raison, souvent ces études d'impact, elles sont effectuées par un prestataire extérieur. Et moi, je pense qu'il est important de doter les ministères de ces compétences pour qu'elles soient à même d'elles-mêmes ou en complément ou avec les prestataires, faire ce type de mesures d'impact parce que ça donne aussi des capacités à développer ensuite d'autres projets. Et finalement, une fois que le projet est terminé, les acteurs du ministère, ils sont toujours là. Le bailleur, parfois, il y a d'autres priorités, il y a moins de financement, il y a toujours la compétence, il y a toujours la mémoire du projet et de son impact. Et donc, je pense que travailler dans le cadre de ces projets de coopération à doter et à accompagner la montée en compétences au sein des structures institutionnelles même pour les mesures d'impact, je pense que c'est très important. Merci Christophe. Peut-être Andreas, quelques mots rapidement sur la pratique des études d'impact à la Banque mondiale. Oui, merci pour la question. Je trouve que c'est une question très pertinente. Je crois que c'est nécessaire de faire des études d'évaluation. On le fait d'une manière assez systématique. On évalue tous les projets, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on le fait à profondeur et avec une crédibilité systématique? Pas toujours. Mais on essaie vraiment de publier les résultats parce que je crois qu'il faut partager les bonnes expériences, mais il faut aussi pratiquer les mauvaises expériences. Là où l'argent a été gaspillé, et ça arrive, il faut l'avouer, et il faut ne pas répéter les mauvaises expériences. Et surtout dans l'éducation, en fait, c'est pas tellement facile d'avoir un bon impact parce qu'on parle des énormes systèmes, des milliers des enseignants, des milliers des étudiants. Donc, il faut vraiment se contenter avec un impact d'apprentissage de 5 à 10%. Ça, c'est un grand impact au niveau d'apprentissage. Mais il faut mesurer, il faut et bien utiliser cet argent. Et donc, merci pour cette question.
si je peux juste répondre aussi que pour la formation professionnelle, que effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on a peut-être négligé un peu dans la discussion. Et la formation professionnelle est très importante dans un système d'éducation. Et souvent, peut-être, on fait un sous-investissement dans la formation professionnelle. Il faut faire quelque chose avec les mains, il faut être fier et il faut apprécier les professionnels qui savent vraiment bien produire quelque chose. Et donc, merci pour ce point. Et merci pour cette réponse très complète, en français en plus. Merci beaucoup. Peut-être Majdi pour répondre brièvement à la question sur l'implication de la société civile et l'aspect aussi responsabilité sociétale. Juste pour répondre, donc j'ai déjà dit que c'est que il y a des budgets qui sont mis pour tout ce qui est RSE et mécénat, donc les estimations ils dépassent pratiquement entre 120 et 150 millions de dinars, mais qui ne sont pas uniquement pour l'éducation. Donc il y a les autres secteurs qui sollicitent les budgets des RSE pour, par exemple, les activités, les projets en santé, culture, jeunesse, sport, etc., environnement. Donc c'est pour ça qu'il faudrait être dans une logique un peu compétitif pour faire un peu du fundraising. Donc, j'utilise les termes que vous utilisez en société civile justement pour ce sujet-là. Juste un autre point pour la formation professionnelle, donc j'ai déjà mentionné, c'est que les deux facteurs clés pour améliorer la compétitivité des entreprises et surtout des économies, c'est les talents, donc qui sont devenus des ressources rares. Il y a une compétition, donc j'ai parlé des médecins et des ingénieurs, et aussi les ouvriers qualifiés. Et ça, c'est les deux points sur lesquels en Tunisie, maintenant, donc, nous avons un souci très important en termes d'attractivité de la formation professionnelle. Et c'est un point qui est beaucoup plus important. Il y a des pays, nos concurrents nous ont dépassés parce qu'ils ont réussi à améliorer l'attractivité et avoir une formation professionnelle qui sont pratiquement à un niveau hybride entre l'ouvrier qualifié et un niveau d'ingénierat. Donc, c'est vraiment, on a essayé de le faire lorsqu'on a créé les ISET en Tunisie, mais on n'a pas peut-être réussi à le faire comme d'autres. Juste un dernier point, c'est que il y a, je crois, un point qui n'a pas été mentionné peut-être dans les conférences, certainement il sera dans nos panels suivants, c'est l'intelligence artificielle. Donc, je crois, lorsqu'on parle de learning loss, avec maintenant l'intelligence artificielle qui est en train d'émerger, donc il faudrait, est-ce qu'on a réellement besoin, est-ce que c'est un loss? Est-ce qu'on va continuer à enseigner des connaissances ou bien non? Donc, et déjà, j'ai posé la question à ChatGPT, quelles sont une stratégie pour le learning loss? Il m'a fait sortir une stratégie avec 15 éléments, qui sont là, donc pour comment faire sur le comment. Donc, pour vous dire que moi, que je ne suis pas un spécialiste de learning loss, il a fallu que je pose la question. Il me sort une stratégie avec 15 éléments. Donc, c'est un point à prendre en considération parce que notre système d'éducation qui est basé sur compétences et connaissances, avec cette nouvelle technologie, c'est en train de changer et certainement ce sera discuté lors du prochain panel. Excellent point. C'est ce que je voulais dire. Effectivement, il y a des panels qui vont se focaliser un peu plus sur cette question, mais c'est une question très importante. Christophe, tu voulais rajouter un dernier mot très court sur un tout petit point, parce que c'est la difficulté de l'exercice quand on a plusieurs questions très différentes. On n'a pas beaucoup répondu finalement sur la question de la société civile. Juste ajouter un point pour dire, on a parlé de financement de l'éducation ou de ressources pour l'éducation. La société civile est déjà une ressource pour l'éducation. Les ressources, c'est pas que des ressources financières, c'est aussi des ressources humaines. Et on sait que la société civile est vraiment présente et essentielle autour des écoles. Voilà, et je pense que et là, allez, je vais m'essayer à une petite conclusion, mais je te laisserai la conclusion. Mais ça reprend ce que disait Didier sur le travail qu'il a conduit avec la construction d'écoles. Il faut qu'on ait des écoles qui sont ancrées dans leur territoire, mais aussi ouvertes sur leur environnement et ouvertes sur les populations, sur la société civile alentour. Et comme ça, on va réussir à mobiliser à la fois des ressources humaines, parfois des ressources financières, parce que si l'école est ouverte
et ne fait pas un vase clos où lequel on n'a pas le droit de toucher parce qu'il n'y a que des enseignants qui ont le droit de parler d'éducation, alors on va pouvoir mobiliser une entreprise, on va pouvoir mobiliser le secteur privé. Voilà, donc je pense qu'il faut se réunir et c'est vrai que l'exemple de la société civile m'a fait penser qu'on n'avait quand même pas assez parlé des ressources humaines autour de l'éducation et pas seulement des ressources financières. Merci beaucoup. C'est presque le mot de la fin. Il est 16h00, donc on a tenu notre engagement de terminer à 16h. Je vous remercie d'applaudir nos panélistes, que je remercie également aussi. Je pense qu'il y a eu des idées très intéressantes qui ont été soulevées par nos intervenants. Moi, je retiens l'idée du guide pratique pour lutter contre le learning loss, pour les pertes d'apprentissage. J'ai beaucoup aimé le learning gain qui devrait être l'objectif de tous en mettant en place tous les outils, que ce soit les outils digitaux, informatiques, d'intelligence artificielle, mais aussi des outils beaucoup plus traditionnels de construire des écoles dans des zones défavorisées, rurales, pour faciliter l'accès à l'éducation aux enfants qui en manquent. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance à notre prochain panel. Eh bien, super. On est vraiment dans le temps avec une très bonne optimisation du temps alloué pour ce panel. Donc, je remercie Monsieur Jean-Luc Révéro, donc ممثل إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي, ainsi que tous les panélistes pour leurs interventions et pour toutes les idées et les recommandations qui sont issues de ce panel. Nous allons enchaîner avec le 7e panel. نرجع بالعربية. أعود إلى اللغة العربية لأن الترجمة موجودة. الجلسة الحوارية السابعة الجلسة الحوارية السابعة والأخيرة حول خارطة طريق نحو المستقبل من تسيير الدكتور فتحي سلاوتي وزير التربية السابق بتونس. وأحيل له الكلمة مباشرة لدعوة المتحدثون. الدكتور حاتم بن سالم وزير التربية السابق بتونس حاضر معنا. الدكتور قيس الهمامي خبير في الاستشراف. الدكتورة فاطمة رويس عن بعد نائبة المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية. الدكتور عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. الأستاذ الهاشمي العرضاوي أخصائي تعليم بالأليكسو. ومسيو باتريك نكانيي أخصائي في تحليل بيانات التعليم باليونسكو. الكلمة مباشرة للدكتور فتحي سلاوتي لإدارة وتسيير هذه الجلسة، فليتفضل. قيس الهمامي موجود à distance ولا سي؟ أهلا وسهلا بكم جميعا. إذا نواصل هذه الجلسة الأخيرة في اليوم. لابد من الإشارة في البداية إلى أن هذا الحدث الذي عشناه معا طوال يومين في الحقيقة فيه 3 جوانب. الجانب الأول هو الجلسات الحوارية 7 التي نعيشها معا، والجانب الثاني هو منتدى الشباب
لدينا اليوم في مقر الأليكسو منتدى يجمع أكثر من 100 شاب من جنسيات مختلفة. أردنا أن نأخذ رأيهم وأن نجمعهم في شكل ورشات عمل، ورشات نقاش حول موضوع فقدان التعلم، لأنه كما تعلمون هم المعنيون الأولون بهذه المسألة، وبالتالي بإمكانهم أعطائنا آرائهم سواء على مستوى تحديد الأسباب تاع فقدان التعلم أو على مستوى الحلول، خاصة على مستوى الحلول. وهذا ما سنقدمه في جلسة الغد. التوصيات التي ستصدر عن هذا المنتدى متاع الشباب سنقدمها في شكل وثيقة غدا في جلسة الغد. إذن. أما الجانب الثالث فهو الدراسة، وقدمنا بداية الجزء الأول فقط من الدراسة لأننا نريد لهذا العمل أن يكون نريد له الاستمرارية. يعني قناعة منا راسخة من أن مسألة فقدان التعلم تمثل ربما العائق الأكبر أمام أبنائنا في مختلف البلدان وخاصة في البلدان العربية، وبالتالي لابد من النظر إلى هذه المسألة بصفة استراتيجية. يعني لابد من وضع خريطة طريق. وضع خريطة طريق بالطبيعة لا يمكن أن يقع بين فينة وأخرى، يتطلب وقتا، يتطلب دراسات، يتطلب تحديد أهداف، يتطلب متابعة، ويتطلب مراجعة كذلك. وهذا طبعا لدينا في مختلف بلداننا ما يكفي من الكفاءات للقيام بهذا العمل. إذن هذه الجلسة في الحقيقة رغم أن عنوانها هو خريطة الطريق نحو المستقبل، هي بداية رسم خريطة طريق نحو المستقبل أو النقاش في هذا الاتجاه، نظرا لأن الجوانب التي يجب أن نتطرق إليها في هذا المجال بالذات متعددة ومتشعبة، مثل ما ستلاحظونه من خلال مداخلات الأساتذة الأجلاء اللي موجودين اليوم معنا، أو الأستاذة فاطمة رويس اللي موجودة عن بعد، وكذلك من خلال النقاش الذي سيجمعنا بكم بعد مختلف المداخلات. شكرا إذن لكل المتدخلين لقبول هذه الدعوة. سأبدأ من البداية. يعني السؤال الكبير أعتقد أنه أية رؤية لبناء أنظمة تعليمية خالية من فقدان التعليم، أو على الأقل فيها حد أدنى من فقدان التعليم، وذلك بشكل مستدام. ونريد تحديد هذا السؤال أكثر فأكثر، فنقول كيف يمكن أن ننزل فقدان التعلم ضمن رؤية شاملة تحقق المساواة والجودة والتميز. واحدة من الطرق الإجابة على مثل هذا التساؤل هو ما يسمى بالعقد الاجتماعي. وسي عبد الباسط، إذن سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان سيطرح لنا هذه الفكرة، وكيف يمكن أن تدرج الاستراتيجية نحو الحد من فقدان التعلم ضمن رؤية شاملة. تفضل سي عبد الباسط. شكرا سيدي الوزير. سيداتي سادتي، سعيد الحقيقة بالمشاركة في هذه الجلسة للحديث عن توجهات عمل للمستقبل. والحقيقة أنه التفكير في المستقبل أصبح ضروريا، ولا يمكن أن نفكر في قضايا
الواقع اليوم بدون أن نستدعي هذا التفكير في القضايا الكبرى. فالأزمات كبيرة، أزمات عالمنا هي من القوة وهي من التعقد بشكل يدعو إلى التفكير في هذه القضايا وفي الحلول الممكنة، والأزمات الكبرى تستدعي كذلك تفكيرا شاملا وتفكيرا في الحلول كذلك التي يعني يمكن أن تجمعنا على طريق حل هذه الأزمات. الحقيقة بالنسبة لفقد التعلم، فقدان التعلم، هناك مقترحات عديدة وهناك رؤى وهناك يعني تجارب في عدد كبير من البلدان تحاول أن تجد الحلول المناسبة لهذه القضية المتشعبة. ولكن ملاحظتي الأولى هو أن هذه البرامج عادة ما تفتقد إلى هذه الرؤية الشاملة، الرؤية المتعددة، متعددة الأبعاد، متعددة العناصر، وكذلك متعددة المتدخلين. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أن أكثر يعني الدراسات حول فقدان التعلم وحول مصاعب التعلم تؤكد على أن هناك بعدين عميقين لهذه الظاهرة المتشعبة. البعد الأول هو بطبيعة الحال في قضية الأوضاع الاقتصادية والفقر متعدد الأبعاد، والمسألة الثانية هي في قضية التمييز وعدم المساواة. لذلك الاهتمام بهاتين المسألتين كذلك في رؤية شاملة هي من القضايا الأساسية. ثم ثالثا هو أن فقدان التعلم كأحد أوجه مشاكل التعليم يستدعي كذلك التفكير في المقاربة الجندرية. والمقاربة الجندرية على فكرة لا تهم في هذا الموضوع بالذات، لا تهم فقط البنات بل تهم كذلك الأولاد، لأن هناك خصوصية وهناك تقرير هام جدا لليونسكو حول هذا الموضوع بالضبط، يعني جندرة فقدان التعلم أو مصاعب التعلم بصفة عامة. إذن هذه الملاحظات ليؤكد على أن ما نحتاجه هي هذه المقاربة المتعددة الأبعاد التي تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي وغيرها من الأبعاد، هي كذلك المقاربة متعددة الأطراف. وهنا أؤكد أساساً على الأفراد، أؤكد على الأقران، أؤكد على الأسرة، أؤكد على المجتمع، أؤكد على المجتمع المحلي، وكذلك على الدولة وأجهزتها. ثم كذلك أن هذه المقاربة الشاملة كذلك قبل أن تدخل في السياسات ومختلف أوجه السياسات هي تستدعي كذلك مجموعة من القيم. أزمة التعليم هي كذلك أزمة انحسار مجموعة من القيم والمبادئ التي حكمت عملية التعلم. إعادة دعوة وتجديد هذه القيم هي مسألة هامة، وهنا لن أدخل في التفاصيل، ولكن في التقرير الدولي حول مستقبل التعليم الذي أنجزناه أخيرا يعني في إطار اليونسكو كان هناك تأكيد على ضرورة العودة إلى أشياء أساسية. أولا التعليم كمنفعة مشتركة، un bien commun، common good. هذه مسألة أساسية ولها تبعات هامة جدا في معالجة مختلف قضايا التعليم. المسألة الثانية هي قضية التعلم مدى الحياة كحق من حقوق الإنسان بجميع أبعاد هذا الحق. المسألة الثالثة هي قضية هامة جدا وهي مسألة الإدماج، إدماج الجميع في مقاربة قضايا التعليم. المسألة الرابعة الإدماج والمساواة. المسألة الرابعة هي قضايا هامة جدا وهي جعل العملية التعليمية فضاء للتعاون في مختلف المجالات وفضاء للتضامن. إذن التعاون والتضامن، وبطبيعة الحال هناك قواعد أساسية تستدعى مع هذه القيم والمبادئ. أولا قضية الاستدامة، ضرورة وضع كل المجهودات في قضايا التعليم في قضايا الاستدامة.
ثانيا الحوكمة الشاملة لمختلف قضايا التعليم، وثالثا مسألة هامة وهي التخطيط والعمل التعاوني في مختلف المجالات. هذه مجموعة من المبادئ ومجموعة من أركان العمل التي إذا حاولنا أن نخصصها فإننا نتحدث عن سياسات. ما هو مطلوب اليوم هو وضع هذه السياسات المتعددة، متعددة المداخل، متعددة الفاعلين. هذه السياسات التي تقوم على الحوكمة، تقوم على التخطيط، تقوم على حسن إدارة الموارد، وكذلك التي لها مجموعة من توجهات العمل التي سأذكرها بسرعة كبيرة. أولاً، مسألة أساسية في هذه السياسات التي ستعالج فقدان العمل في إطار سياسات عامة في مجال التعليم، أول مسألة هامة حسب رأيي هو العودة إلى تفاصيل الهدف رقم 4 في أهداف التنمية المستدامة. وهذا التفصيل يؤكد على أن هناك أساس لبناء كل شيء حول التعليم، وهو توفير 12 سنة من التعليم ذو النوعية الجيدة الذي يمول عن طريق التمويل العمومي، والذي يسمح بضمان هذه الجودة على مدى مجموعة من السنوات. ثانياً هو بالنسبة للذين يتركون التعليم لأسباب متعددة، فإنه يجب أن يكون هناك سياسات لتعليم مرن وسريع الاستجابة، ويمكن أن يعيد رسم الجسور بين فاقد التعليم وكذلك المجتمع والعملية التعليمية. ثم ثالثاً هناك ضرورة إلى أن يشارك الجميع، ليس فقط يعني في إبداء الرأي، بل في تحديد الأسباب العميقة لهذه الإشكاليات، ثم في البحث عن حلول والمشاركة في الحلول. هناك مقترحات عديدة حول المجتمعات المحلية ودورها في هذا المجال. رابعاً هناك ضرورة كبيرة إلى العمل على الربط بين التعليم ذو النوعية الجيدة والعمل اللائق، وهذه العلاقة الكبيرة بين المسألتين هي مسألة هامة. وآخر تقارير منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل اللائق تربط ربط مباشر بين التفكير في العمل اللائق وفي التعليم ذو النوعية الجيدة. ثم بطبيعة الحال هناك مجموعة كبير فصلناها في هذا التقرير الدولي حول قضايا مثل إعادة تجديد مهنة المعلم والمعلمة، إعادة تجديد، جعلها أساس في رسم السياسات، كذلك في اقتراح الحلول، ثم تحول إلى المعلم الذي له القدرة على البحث وإنتاج المعرفة في مختلف المجالات، في مجالات يعني البيداغوجية، في مجالات التقييم، في مجالات يعني المتابعة وغيرها من المجالات. ثم بطبيعة الحال إعادة التفكير في فضاء التعليم في مختلف المستويات، حتى يصبح هذا الفضاء ليس فضاء طاردا، بل أنه على مستوى العلائقي، على مستوى يعني المدني، على المستوى المواطني، الإبداع، هذا الفضاء الذي يجب أن يتحول إلى يعني فضاء اجتماعي يوفر يعني الاطمئنان، بدل أن يكون فضاء للعنف المتبادل وكذلك للخوف. هذه مجموعة من المقترحات التي أقول أنه أثبتت كل التجارب الأخيرة أنه لا يمكن لهذه المسائل أن تنفذ من طرف فقط الدولة أو من طرف معين. هذه مسؤولية جماعية تستوجب إعادة استدعاء فكرة قديمة ليست جديدة، وهي فكرة العقد الاجتماعي، الكونترا سوسيال حول التعليم. وهذا العقد يجب أن يكون دامجا، أي أن يساهم الجميع في إعداده، أن يكون فرصة لفتح الحوارات المجتمعية الكبرى بين الدولة، بين صناع القرار،
المجتمع المدني، القطاع الخاص، المنظمات الإقليمية والدورية، أصحاب الشأن بجميع أنواعهم، المتدخلين والمتدخلات في العملية التعليمية. فكرة العقد الاجتماعي، وأختم هنا وأعتذر، فكرة العقد الاجتماعي نجربه الآن في مستويين. مستوى أول وهو أن المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكذلك اليونسكو نعمل مع وزارة التربية منذ سنتين في تونس على التفكير في قضية عقد اجتماعي جديد للتعليم. وهنا تحية خاصة لأستاذنا دكتورنا فتحي السلاوتي، يعني الذي ساهم في إطلاق هذه الفكرة، وعندما كان يعني يتحمل مسؤولية وزارة التربية. ثم الأسبوع الماضي المعهد العربي لحقوق الإنسان مع جامعة الدول العربية، مع اليونسكو، مع مفوضية حقوق الإنسان، مع الشبكة الوطنية للمؤسسات حقوق الإنسان العربية، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القاهرة، نظمنا في القاهرة الندوة العربية حول من أجل عقد اجتماعي جديد للتعليم. حضرت هذه الندوة مجموعة من الأطراف، من بينها 15 وزارة تربية عربية. ونتائج هذه الندوة هي إطلاق مسار إعداد عقد اجتماعي جديد للتعليم في المنطقة العربية. عقد يعني يساهم في فتح الحوارات حول طرق تحويل وتغيير التعليم، عقد يكون فرصة لبناء المشترك من أجل تعليم جيد ومن أجل أنسنة التعليم وبالتالي أنسنة مجتمعاتنا. وشكرا. شكرا جزيلا سعد باست. والآن أتوجه إلى السيدة الدكتورة فاطمة رويس، نائب المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم وهو السعودية. إذن سيدة فاطمة، هناك في وضع هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية وخريطة طريق هناك بعد استراتيجي. هل تسمعينني سيدة فاطمة؟ أسعد الله مساءكم معاليك. نعم أسمع. صوتي واضح لكم؟ حياك الله معاليك. إذن هناك بعد استراتيجي أردت التأكيد، بعد استشرافي عفوا أردت التأكيد عليه، وبارتباط مع ذلك سؤال ثاني ربما بالنسبة للدول العربية، هل تحتاج إلى وضع رؤية مشتركة بينها خاصة بها أم تنخرط في رؤية عالمية مشتركة؟ وشكرا. 10 دقائق من فضلك دكتورة. بإذن الله. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة الأليكسو ووزارة التعليم بالجمهورية التونسية على تنظيم هذا المؤتمر الدولي حول فقدان التعلم، تشخيصه وسبل معالجته ضمن رؤية تحويل التعليم. كما نفخر بالشراكة المستدامة لما يدعم جودة الأنظمة التعليمية في الوطن العربي بالتعاون مع الأليكسو وأيضا جميع المنظمات الإقليمية والدولية اللي متواجدة معنا اليوم. اسمح لي معاليك، طبعا ستكون إجابتي سواء ما ذكرته سابقا من أسئلة مطروحة من خلال عدسات أنا أسميها عدسات ابتكار، من أجل أن نرسم معا خارطة لطريق المستقبل حول الفاقد التعليمي والتعلمي في التعليم العام بالدول العربية. طبعا العدسات هذه ركزت على الأسئلة المحورية المفصلية اللي معاليك اقترحها من ناحية الرؤية اللي ينبغي أن يبنى عليه أنظمة التعليم، أو كيف نضع الرؤية الشاملة واللي فصل فيها أستاذنا الكريم في العقد الاجتماعي بما يضمن المساواة والشمولية. وأنا يمكن بعزز جزء الجودة والتميز
كذلك أيضا توحيد هذه الجهود، كيف نطور الشراكات. وسؤالك اللي ختمت فيه، كيف هل الدول تحتاج إلى رؤية أو مشروع خاص بها، أم أنها بحاجة إلى أن انخراط ضمن رؤية عالمية مشتركة؟ طبعا القضية الأولى اللي هي كيف أنا أعزز المساواة والشمولية والجودة والتميز من خلال مفاصل عريضة. أولها المساواة، مهم أن يكون عندنا تعليم ذو جودة في الطفولة المبكرة مع التركيز على الأسر لذات دخل منخفض. أيضا التنسيق بين جميع مسارات التعليم، من تعليم عام، تعليم عالي، تدريب تقني ومهني على سبيل المثال. أيضا تحفيز الطلبة اللي ينتمون لبيئات احنا نسميها مهمشة، كذلك المرونة التعليمية في كل مسارات التعليم. وأيضا ما ننسى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا المواطنة الديمقراطية، لابد أن الطالب ندعم عندهم القيم والمواطنة الإنسانية المشتركة، وأيضا كيف ينفتحوا على العالم، كذلك مهارات التفكير ومهارات القرن ال21. كذلك الشمولية، ومن خلال اللي هي معالجة الفجوة بين الحضر والريف. أيضا المرافق التعليمية نستثمرها كمحفزات للمجتمعات الصغيرة وأيضا القرى. كذلك التعليم المرن، بالإضافة للحوكمة الحديثة واللي جزء منها تفضل فيه أستاذنا الكريم في ما يخص أنه نعمل عقد اجتماعي وأيضا نشرك الجميع في اتخاذ القرارات. الرؤية اللي لابد تقوم عليها أنظمة التعليم بحيث أن تكون مستدامة وخالية من خسائر التعليم. هذا السؤال سؤال عميق جدا، لكن سأشير إلى وثيقة عملها المركز في المؤتمر 13 لوزراء التربية والتعليم العرب، كان بعنوان مستقبل التعليم في الوطن العربي في التحول الرقمي. هذه الوثيقة أكدت على الفاقد التعليمي في التعليم بالدول العربية، ركزت على الفاقد المعرفي، الفاقد الاجتماعي والعاطفي، ركزت على الآليات والأدوات للقياس، كذلك إجراءات التعافي. أيضا طرحت رؤى وتوجهات مستقبلية من خلال رصدها لفضل الممارسات، وكانت من فضل الممارسات اللي تناولتها الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، بلجيكا، كوريا الجنوبية واستراليا، وأيضا أخذت عينة من الدول العربية. لن أسهب فيها لأنها متوفرة لدى شركائنا الاستراتيجيين منظمة الأليكسو. أيضا الوثيقة هذه ربطت بإجراءات عملية كيف نحقق نتائج قمة تحويل التعليم، ركزت لماذا نحتاج إلى تحويل التعليم، أيضا كيف نحول الالتزامات إلى أفعال حتى نلبي احتياجات الشباب، كذلك مهارات القرن ال21. أيضا طرحت رؤى وإجراءات بما يخص مجالات السياسات التعليمية، كذلك مجال الجودة والتطور، وركزت أيضا على مجال الفاقد التعليمي، كيف نحدث تغييرات في ردم الفجوة، وأيضا كيف نساعد في قياس الفاقد التعليمي، وأيضا كيف نعالج هذه الفجوات. كذلك أيضا تناولت مجال تنمية وقدرات المعلمين، لأن المهندس الحقيقي في جودة التعليم في معالجة الفاقد هو المعلم. أيضا ركزت على مجال التمويل، خاصة إحنا نعرف أن الدول العربية جزء من التحديات عندها التمويل، ونعتبر التمويل هو الاستثمار الحقيقي اللي لابد أنها تركز الدول جهودها عليه. طبعا هذه باختصار اللي جزء من الإجابة على السؤال اللي ذكرته معاليك. طبعا الوثيقة فيها تفاصيل كثيرة، لكن تناولت إيش الفاقد، إيش المؤشرات، إيش الأسباب، كيف نتعافى، وأيضا السيناريوهات. فهي رصدت إجراءات للتعافي بعدة أساليب مفصلة أيضا في الوثيقة. السيناريوهات اللي خلصت لها حتى تتنبأ أيضا جزء من العمل في الاستشراف، خرجت ب5 سيناريوهات. سيناريو إحنا نسميه امتدادي اللي هو التعليم الإلكتروني، سيناريو تفاؤلي ما بين التعليم الهجين والفاقد، أيضا تشاؤمي اللي هو التعليم التقليدي، إصلاحي اللي هو التعليم المقلوب، وأيضا الطموح أو اللي نسعى له الميتافيرس وهو التغيير الراديكالي. وهذه مفصلة فيها أبعاده، كيف نتعافى مبكرا، أيضا كيف نعزز جاهزية التعليم لأي أزمات مستقبلة لأن العالم سريع التغير، أيضا كيف نرسم صورة
مستقبلية مفصلة فيها الأدوات والأساليب. من ناحية الدعم المعرفي أو الدعم العاطفي الاجتماعي، كيف نشرك أصحاب المصلحة في العملية التعليمية، كيف ننوع استراتيجيات التدريس، وأيضا المرونة في السياسات التعليمية، وأيضا تدريب المعلمين. كذلك عدة إجراءات وضعتها من ضمن الحلول في التعامل مع الأزمات وحل الفاقد التعليمي، لن أدخل في تفاصيلها وهي متاحة. كذلك أيضا فصلت في السيناريوهات بما يخص السيناريوهات الخمسة كأوجه مقارنة، أيضا كتأثيرها سواء على الفاقد المعرفي أو الفاقد الاجتماعي في كل سيناريو من السيناريوهات المستقبلية الخمسة التي عملت عليها أثرها. أيضا كيف تتعامل فيها الدول على اختلاف سياقاتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية، كيف نتعامل، وأيضا مؤشر التنمية البشرية، وكيف نقدر أن نطبق السيناريو كخلاصة موجودة في الجدول اللي أمامكم، وأيضا آليات القياس واستراتيجيات التعافي مع المسار المستقبلي في كل خمسة من السيناريوهات، من ناحية على سبيل المثال تهيئة الجو النفسي وخلافه، وأيضا المعرفي بما يعزز زيادة التحصيل الدراسي بتوظيف التكنولوجيا. طبعا وتطرقت للمعوقات وكيف يتم علاج كل معوق من المعوقات حتى نفعل هذا الإطار العملي اللي يدعم جهود الدولة، أي دولة من دولنا العربية وفق إمكاناتها، بحيث يطبق السيناريو اللي يتنائم مع جهوده. مهم إحنا كمنظمات وأيضا كوزارات موجودة وجزء من عمل المركز في التموضع الجغرافي معني به 22 دولة. عندي سؤالين طرحها معالي الوزير: كيف أنا أطور الشراكات؟ لابد يكون عندنا اتفاقيات تعاون عامة نستطيع من خلالها نخرج بعقود تنفيذية، أيضا اتفاقيات للمساهمة في التمويل، أيضا اتفاقيات حتى جهة تعمل على دعم بالذات الدول اللي تعاني أزمات. كذلك هذه الشراكات تكون مستدامة على أساس استراتيجي، مهما تغير الأفراد تظل هذه مؤسسية مستدامة. أيضا لابد لنا كمنظمات نبني مصفوفة تقاطعية حتى نوحد جهودنا في كافة الجوانب المشتركة، نوائم خططنا، يقل الجهد، التمويل فعلا وترصد بشكل دوري حتى تكون مع جميع المكاتب سواء التابعة لليونسكو أو الأليكسو أو الوزارات بالدول العربية، حتى نحدث التأثير المنشود وفعلا يكون عندنا استدامة وتكاملية في أعمالنا. السؤال الأخير اللي أختم فيه معاليك: الدول العربية لابد أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون، بما أيضا يعزز هويتنا وثقافتنا. عندنا إحنا في مدرسة، لأن تخصصي بالأساس سياسات وتخطيط، عندنا مدرسة إحنا نسميها مدرسة الرفع الاستراتيجي. هذه المدرسة دائما تقول لك أحلم من حيث الدول اللي تصدرت، اللي وصلت الريادة والتنافسية، استفد من تجاربها، ضع حلمك ورؤيتك وأهدافك، بعد ذلك أنت تنتقل إليها وليس العكس. أنا شخص واقعي وأظل أدور في نفس التحديات في نفس المشاكل، ما يمنع أني أذهب إلى مدرسة الرفع الاستراتيجي، أستفيد من التجارب العالمية اللي مشتركة حتى أنا ما أكون بعيدة عن العالم. أنا في الأخير أتنافس مع العالم، لكن بما يعزز مكانتي، ثقافتي، هويتنا العربية الموجودة، أيضا قيمنا الإنسانية المشتركة. كذلك أستفيد من مكامن القوة اللي عندي. الآن شعار الجودة لهذا العام يقول عزز أو استثمر إمكاناتك للتنافسية. كل دولة من الدول عندها قدرات، عندها نقاط قوة، مهم أنها تستفيد منها فعلا حتى تحقق هذه الرؤية الطموحة. وأيضا مسار آخر لابد أن نستثمر التفكير الاستراتيجي أو التفكير المستقبلي بالذات لحالات عدم اليقين. هذا أتمنى معاليك أني أجبت يعني بصورة على قولهم بعدسات متنوعة حتى نسهم في رسم خارطة طريق المستقبل لمعالجة الفاقد التعليمي والتعلمي. وأعتذر عن الإطالة معاليك. شكرا جزيلا دكتورة على هذا العرض الهام
وأمر الآن إلى السيد حاتم بن سالم وأسأله كيف يمكن تطوير شراكات بين مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية للحد من الفاقد التعليمي. تفضل سي حاتم. شكرا سيد الوزير وأخي العزيز، السيدات والسادة، لي شرف أثيل أن أكون بينكم اليوم وأن نتحدث عن هذا الموضوع الذي هو حقيقة، وهذه قناعة شخصية، الفاقد التعليمي ليس فحسب نتاج جائحة الكوفيد. الفاقد التعليمي هي ظاهرة سلبية كارثية نتعايش معها منذ عقود بين ظفرين بكل نفاق، وأعتذر عن هذه الكلمة، وهي المؤشر الأساسي والأكبر لفشل منظوماتنا التربوية ومحاولات إصلاحها. ولهذه الظاهرة السلبية بطبيعة الحال تأثير مباشر على تطور مجتمعاتنا وعلى انصهار دولنا في منظومة الابتكار والإبداع والتقدم الدولي. هذا شيء يجب أن نعترف به من أول وهلة، لأننا ننسى كثيرا أن نقطة الضعف الكبرى في منظوماتنا التربوية هي انعدام التقييم الموضوعي لأداء هذه التنظيمات، سواء كان ذلك من الجانب المؤسساتي أو من الجانب البشري أو من الجانب البيداغوجي العلمي. وهذا الفاقد التعليمي نعيشه اليوم مباشرة داخل مجتمعاتنا، وليس لدينا أي آليات لمجابهته بصفة بحوكمة رشيدة. ليست لنا الآليات. لماذا؟ لأننا ليست لنا في تقاليدنا حتى كدول وحكومات، ليست لدينا هذه المقاربات أو هذه التوجهات الاستشرافية. لذلك اختيار موضوع خارطة الطريق والاستشراف شيء أعتبره هام جدا بالنسبة لهذه الظاهرة السلبية. وهذه الظاهرة السلبية بطبيعة الحال هي أيضا نتاج التجزئة التي تقع في منظوماتنا التربوية بين التربية والتعليم والبحث العلمي وبطبيعة الحال منظومة التدريب المهني أو التكوين المهني. هذه التجزئة، هذا الفصل الذي يقع في منظوماتنا هو الذي يخلق مثل هذه الظواهر السلبية. إذن ما هي ملامح استشراف المستقبل، أو ما هي خارطة الطريق التي يمكن أن نتصورها بالنسبة للمستقبل في هذا المجال؟ هنا أقول أولا أن التفكير الاستراتيجي أو الاستشراف المبني على آليات علمية موضوعية هو التوجه أو هو القرار الذي يجب أن تتخذه خاصة الدول العربية والإسلامية. وهنا أقترح مثلا، لأني فكرت كثيرا في هذا الموضوع في مجالات أخرى، ولكن أظن أن مجال التربية مجال هام جدا. أظن أنه لا يمكن أن نتقدم بدون أن نتعرف بصفة علمية وموضوعية على نقاط الضعف بكل صراحة في منظوماتنا التربوية. هنالك آلية يمكن أن نتصورها، وهي باللغة الإنجليزية
education needs mapping. كيف يمكننا انطلاقا من واقعنا الذي نعرفه جيدا، كيف يمكن انطلاقا من واقعنا أن نبني ونخطط لمستقبل أفضل بالنسبة لمنظوماتنا التربوية؟ الاستشراف لا يمكن أن يكون على مستوى قطري دولي، الاستشراف لا يمكن أن يكون إلا دوليا أو إقليميا. لذلك أود أن أتقدم باقتراح للأليكسو، وهذا الاقتراح هو إنشاء مرصد الاستشراف التربوي الثقافي والتعليمي. لماذا المرصد؟ لأنه سيمكننا أن نتعرف وأن نضع أصابعنا على هذه النقاط وأن نتناغم وتطورات العصر، نستشرف ما هي الإمكانات التي يمكن أن نراها في المستقبل في مجال التربية وفي مجالات أخرى. تحدث السابقون في الورشة السابقة تحدثوا عن التمويل. التمويل ليس هو الإشكال في التربية، وأنا أقوله كوزير تربية سابق، التمويل ليس هو الإشكال، ونرى أنه حتى في بعض الدول العربية أين التمويل متوفر لا نجد المنظومات التربوية التي تبدع وتخترع وتتقدم وتكون في أوائل الدول في العالم. إذن الأساس هو أن نعرف كيف نضع خطط وآليات هذا الاستشراف، وهذا المرصد هو الذي يمكن أن يضع هذه الخطط وهذه الآليات. هذا المرصد بطبيعة الحال، وأمر بسرعة إلى الاقتراح الثاني أو إلى السؤال الثاني، وهو سؤال دور المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال. كيف يمكن أن نتحدث عن دور للمنظمات الدولية؟ وهنا أنتقد بكل صراحة ولكن بكل حدة دور المنظمات الدولية اليوم. المنظمات الدولية اليوم أكثر من 80% من إمكاناتها المالية هي مستعملة في الأجور أو في الدراسات التي لا تنفع ولا تضر، وهذا عشناه ونعيشه إلى اليوم. يجب مراجعة هذه المقاربة التي خلقت هوة فجوة بين هذه المنظمات الدولية والدول التي تعاني من فشل منظوماتها التربوية. إذن هنا اقتراحي أن نعطي فرصة لهذه المنظمات الدولية، نعطيها فرصة أن تعد لعمل استشرافي مشترك بالنسبة للمستقبل، وأن يكون هذا العمل المشترك على أساس لجنة أفقية تمكننا في المستقبل القريب أن نعيد النظر في المقاربات التي تستعملها اليوم والتي تتعامل بها اليوم المنظمات الدولية. وهذا أيضا، هذا النقد يذهب أيضا أو يتوجه أيضا إلى المنظمات الإقليمية، ولكن المنظمات الإقليمية العربية مثلا أو الإسلامية ليست لها الإمكانات التي تتوفر عند المنظمات الدولية، ولكن تعمل بكل جهد، وأحسن دليل هو تنظيم هذا المنتدى، هذه الندوة، تعمل بكل جهد على الخروج من هذه البوتقة الضيقة التي وضعت فيها المنظومات التربوية. إذن وأختم هنا، أولا ثم أولا وضع الآليات الاستشرافية التي سوف تمكننا في المستقبل أن نجابه فشل منظوماتنا التربوية، وذلك بطبيعة الحال بتضافر كل الجهود الدولية والإقليمية والوطنية. وثانيا خلق حركية جديدة أو مشروع جديد عبر هذه المنظمات الدولية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية لمجابهة هذه الظاهرة السلبية. وكلمة أخيرة حول العقد الاجتماعي. بطبيعة الحال لا أحد، لا على المستوى الدولي
ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الوطني يرفض أو لا يعتبر أن التربية هي أساس العمران، والتربية الجيدة هي أساس بناء المجتمعات في المستقبل. ولا يمكن أن نغض الطرف على أن العقد الاجتماعي الذي نطالب به اليوم هو في حقيقته أن تكون للدول التزامات واضحة سياسية على المرور أو على المضي قدما لأن تضع هذه الإصلاحات الجديدة في المجال التربوي. هذا شيء أكيد ويجب أن نجابهه بكل سرعة وبكل جدية. شكرا على حسن الانتباه. شكرا جزيلا سي حاتم على مستوى المقترح اللي أعتقد أنه مقترح هام جدا، وعلى مستوى علاقتنا بالمنظمات الدولية. كل واحد مارس المسؤولية على مستوى عالي في دولة من دولنا يلاحظ أن هناك هينات كبيرة على مستوى هذه العلاقة، وبالتالي لابد من إعادة النظر فيها. إذن أستغل فرصة وجود سي هاشمي عن الأليكسو معنا ليطرح عليه سؤالين في الحقيقة. السؤال الأول: هل أن الدول العربية تحتاج إلى بناء رؤية أو مشروع خاص بها، أم من الأجدى أن تنخرط في رؤية عالمية مشتركة؟ والسؤال الثاني: كيف يمكن للأليكسو أن تساهم في بناء استراتيجية للتوقي من فقدان التعلم؟ شكرا. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكرا سي حاتم، سي عبد الباسط. هذه فرصة للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية الأخيرة في موضوع المؤتمر فقدان التعلم، ولكن هذه الجلسة تحت عنوان خارطة الطريق نحو المستقبل. نحن نفكر محليا، نفكر كونيا، ونتحرك على مستوى أوطاننا لننسجم مع الإنسان حيثما كان، ومع الإنسانية وهي تناضل حتى يكون الغد أفضل من اليوم. خارطة طريق أو رؤية للدول العربية. الدول العربية ملتزمة بالعمل ضمن أطر دولية، وفي هذا الموضوع الإطار القريب جدا هو إطار عمل التعليم 2030 خاص بالهدف الرابع، وهو من أهداف التنمية المستدامة التي ضبطتها الأمم المتحدة ودعت الحكومات إلى العمل على تحقيقها، وضبطت خارطة الطريق. يعني بحلول العام 2030 نكون حققنا جميع الأهداف وفقا للمؤشرات المتوفرة. لكن للأسف عندما نتحرك على مستوى أوطاننا نلاحظ الصعوبات، ويعني كثير من الصعوبات، كثير من المشكلات هي قديمة ولكنها يعني تعود إلينا بصور أخرى تغذيها الأزمات والأحداث الكبرى. فقدان التعلم قديم مثل ما أشار سي حاتم منذ حين، ولكنه يعود إلينا مع هذه الأزمة أو تلك. وفقدان التعلم يأتي نتيجة الكوارث الطبيعية، يأتي سيل فيحمل مدينة كاملة، يعطل المدارس لكذا شهر، الأزمات الصحية، ولكن كذلك الأزمات الاجتماعية الاقتصادية، الفقر متعدد الأوجه. هذا كذلك سبب حقيقي وموضوعي لفقدان التعلم. كذلك غياب المدرسين لأسابيع ولشهور لهذا السبب أو ذاك يمكن أن يكون سببا موضوعيا
لفقدان التعلم. أسباب كثيرة، وغايتنا من هذا المؤتمر الدولي هو أن نرسم، واحدة من الغايات أن نرسم مع بعضنا ملامح أولى لخارطة الطريق. قبل يعني سنستفيد من نواتج هذا المؤتمر لنجيب عن السؤال: ما طبيعة هذه الخارطة، خارطة الطريق التي نريدها لهذا المشكل للحد منه حتى نصل إلى القضاء عليه؟ ما طبيعة هذه الخارطة؟ هل نضيفها إلى خرائط الطرق السابقة؟ وكم من خريطة طريق توضع ولا تنفذ حقيقة؟ بمعنى هل هنا سؤال الواقعية، سؤال قابلية التنفيذ، سؤال الالتزام كذلك. فلا بد أن نجيب عن هذا السؤال: ما طبيعة هذه الخارطة التي نريدها لدولنا ولإقليمنا؟ في أي سياق نفكر؟ في المدرسة الراهنة أم لابد أن نعيد التفكير في سؤال المدرسة وفي سؤال التعليم؟ هذا سؤال. تشومسكي جملة مفتاح قالها مرة: كل نظام تعليمي هو اختيار، وكل اختيار هو إقصاء لاختيارات أخرى. بمعنى عندما نقول هذا هو النظام التعليمي الذي نريد، فنحن أقصينا إمكانات أخرى. لابد أن نبرر. اليوم إذا أردنا أن نعيد التفكير في المدرسة، فأي نظام تعليمي نريد؟ أي مدرسة نريد؟ انطلاقا من المعطيات وانطلاقا من الاستشراف، هذا مهم جدا. كل خارطة طريق هي إجراءات وتدابير وأهداف ومحاور مضبوطة ورزنامة، ولكن خارطة الطريق لها التزام جماعي. لابد أن توفر التمويلات، ولابد قبل كل ذلك أن تتوفر الإرادة السياسية. بمعنى خارطة الطريق إقليمية عربية لابد أن تلتزم الدول بها وتعمل على تحقيقها. في الأليكسو في 2008 2007 2008 وضعت خطة تطوير التعليم بالدول العربية ل10 سنوات، وهذه الخطة اجتهدت الأليكسو واجتهدت الدول في تنفيذ بعض أهدافها، ولكن يعني لم 40 30 50 كنا متفائلين في الأهداف التي تحققت. لابد أن نستفيد من خططنا التي حاولنا أن ننفذها ولكن لم نصل إلى أهدافنا. إذن خارطة الطريق هذه لابد أن تكون لها الإرادة السياسية وأن تكون لها بقية المتطلبات. وأقول هنا أن المنظمة لها بعض الآليات التي تساعد على ذلك. لها منصة المؤتمرات الوزارية. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشكل دوري تعقد مرة كل سنتين مؤتمر وزراء التربية والتعليم بالدول العربية، بالتناوب مع مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دولنا العربية. نفذنا الدورة 13 في السنة الفارطة في الرباط تحت عنوان التعليم أو مستقبل التعليم في سياق التحول الرقمي. قبل ذلك نفذنا الدورة السابقة واحتضنتها المنظمة، كان تحت عنوان التعليم الاستدراكي. يعني العناوين مترابطة، والوزراء عندما يجتمعون تقدم يعني في جلسات المؤتمر تقدم وثائق، ولكن الغاية هي توصيات وقرارات، والمنظمة تعمل مع الدول على تحقيق تلك القرارات. خارطة الطريق لفقدان التعلم في دولنا العربية: تدابير وإجراءات، آليات للتنفيذ، رزنامة، تمويل، قرار سياسي يقول لابد من تنفيذ هذه الخطة أو هذه الخارطة بعد أن نتفق حولها ونشرك الجميع في ضبط محاورها. المنظمة كذلك ومقترح معالي الوزير حاتم بن سالم مهم جدا أن نعزز مكانة الاستشراف في مؤسساتنا، يعني في التعليم، في الزراعة، في الاقتصاد، في الصحة. لابد لنا من هذا العمل.
ومنذ مدة كذلك نظمنا ندوة إقليمية شاركت فيها مؤسسات عربية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، عنوانها استشراف مستقبل التعليم في دولنا. خارطة الطريق لفقدان التعلم لا يمكن أن تكون إلا ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة. الهدف الرابع تحويل التعليم، يعني لابد من اتخاذ إجراءات جذرية سريعة لمجابهة هذا المشكل، ولكن ثمة مشكلات أخرى، ثمة فقر التعلم، ثم الانقطاع المبكر، ثم العود إلى الأمية، كلها مشكلات مترابطة متعانقة في هذه السلسلة. خارطة الطريق لابد أن تكون ضمن إطار الجودة، جودة التعليم. يعني عندما نتحدث عن فقدان التعلم وكيف نعالجه، من الضروري أن تكون في أذهاننا مسألة الجودة ومسألة استدامة المدرسة الجيدة. يعني وهذا لابد له من استشراف ومن استباق. يعني من الضروري أن نرى اعتمادا على البيانات، ليس من باب يعني رجم بالغيب الاستشراف، وإنما هي بيانات متوفرة ودراسات مقارنة تقول لنا أن بعد 50 سنة المدرسة هكذا تكون، سيناريو أول، سيناريو ثاني وثالث. ولهذا نحن في هذا المؤتمر أوجدنا فعالية مهمة تجري الآن من الصباح إلى المساء في الأليكسو. حوالي 100 شاب من الدول العربية ودول أوروبية يفكرون في هذا الموضوع. ما دور الشباب في دولنا العربية؟ أي دور يمكن أن يطلع به الشباب لتحقيق التنمية، للتعليم الجيد، وللمساهمة في اتخاذ القرارات تتعلق بهذا المشكل أو بغيره. ومخرجات هذا المنتدى غدا ستعرض حتى تكون لنا صورة واضحة. خارطة الطريق لابد أن يكون فيها للشباب الدور الجوهري والحاسم، لأنه هو من سيتحمل المسؤولية طبعا مع غيره، ولكن المدرسة له وللأجيال الآتية، فلا بد أن يكون حاضرا بالفكرة وبالمساهمة في اتخاذ القرار وفي المتابعة، وكذلك في حوكمة كل هذه الخطة أو هذه الخارطة. شكرا جزيلا. شكرا سيدي هاشم. شكرا. نمر الآن إلى القاعة. هل هناك أسئلة؟ تفضل. شكرا. وداد رزقي، رئيس جمعية تونسية المبادرة التربوية. الأكيد أنكم أخذتم في عين الاعتبار أن جودة التعليم تعتمد بشكل كبير على جودة التدريس، وكون فقدان التدريس بالنسبة للمدرسين جزءا من مشكلة فقدان التعلم بالنسبة للطلاب. فهل فكرتم بوضع استراتيجيات لتطوير مهارات المعلمين باستخدام تكنولوجيا التعليم أساسا في خريطة الطريق المستقبلية؟ وأنا كمجتمع مدني كانت لنا تجربة رائدة في زمن الكوفيد في إعادة تأهيل وتمكين أكثر من 10,000 مدرس في تونس وفي الوطن العربي. فأقترح إنشاء منصة عربية للتمكين الرقمي تكون مفتوحة لفائدة المعلمين في الوطن العربي، وإشراك خاصة المجتمع المدني والخبراء من المدرسين المتطوعين في هذا المجال لتأمين خدمات هذه المنصة. وشكرا. شكرا جزيلا سيدة وداد. السؤال الموالي ناخذ أسئلة ومن بعد نجاوب. تفضل. شكرا. سؤالي يندرج في إطار العنوان الذي منح لهذه الحصة، استشراف المستقبل أو خريطة الطريق المستقبل.
أعتقد أنه أحد المداخل الأساسية لهذا الاستشراف هو التخطيط الاستراتيجي للقطاع التربوي، وهذا التخطيط يحيل مباشرة إلى كيفية يعني la gestion des flux par rapport à la division sociale du travail. كل مجتمع عنده نمط يعني اجتماعي لتقسيم العمل، وهذا مرتبط ب يعني l'environnement économique أو النموذج الاقتصادي الذي نريد، وبالتالي النموذج التعليمي أو التربوي هو مرتبط أساساً بالنموذج الاقتصادي الذي نريد. هذه نقطة أخرى هي يعني أكثر إجرائية. إلى أي مدى يمكن أن يصنف مستوى المعارف والمضامين وتعقيدها أحد يعني الثغرات أو الإفراع المكابح التي تكرس فقدان التعلم وفقدان يعني متابعة المسار التعليمي. وشكرا. شكرا. هناك مدام شكرا. عايدة نصر، مندوبة جهوية لشؤون المرأة والأسرة. هي في الحقيقة لي 3 أسئلة. السؤال الأول: خريطة الطريق هذه نحو المستقبل التي هي بمثابة استراتيجية متعددة القطاعات، لأني أعتقد أن قطاعات عدة تتدخل في مسألة الفاقد التعليمي أو التعلمي. هذه الخريطة هل ستأخذ بالاعتبار التعليم العمومي والتعليم الخاص، أم تعتقد أن الفاقد التعلمي هو فقط موجود في القطاع العمومي؟ هذا السؤال الأول. سؤالي الثاني: هذه الخارطة هل ستأخذ في الاعتبار المتغيرات المناخية في علاقة بالفاقد التعلمي، وهي لعمري علاقة خطيرة لا تقل عن خطورة الكوفيد في علاقة بهذه المسألة؟ والسؤال الأخير: هل ستأخذ هذه الخارطة في الاعتبار تكامل مراحل التعليم من مرحلة ما قبل الدراسة إلى المرحلة الجامعية في إطار ملائمة مخرجات التعليم وملامح المتخرج أو المتعلم مع كل هذه المتغيرات التي تشهدها أو يشهدها العالم اليوم، تغيرات ثقافية واقتصادية واجتماعية؟ شكرا. شكرا. ثم سؤال السلام عليكم. أحمد الشعيلي من سلطنة عمان. حقيقة لدي سؤالين. السؤال الأول للدكتور حاتم. أشار الدكتور على أنه مسألة التمويل ليست بإشكال، وهذا طبعا يختلف من منطقة إلى أخرى. قد يكون في بلد مثل تونس يعني ليس بإشكال، ولكن لو تحدثنا مثلا عن اليمن، على المناطق التي تضررت بالحروب، فأكيد قد يكون مسألة تمويل إشكال كبير. بالنسبة للأستاذ الدكتور عبد الباسط، تحدث عن مسألة الحوار، وهذه حقيقة الأمر يعني من المرتكزات الأساسية في التنمية المستدامة. وللأسف يعني نلاحظ على أن السياسات في كثير من الدول هي بما يسمى توب داون أبروتش. فإذا أردنا أن نحقق استدامة في التنمية لابد أن نشارك المنفذين لهذه القرارات. ومثل ما تفضل الأستاذ الهاشمي على أنه اليوم موجود في ندوة بمشاركة اللي هم أصحاب المصلحة اللي هم الشباب
الذين سينفذون القرارات التي ستصدر، فهذه خطوة إيجابية للأليكسو، ونأمل أن تكون السياسات القادمة بالفعل فيها شراكة مجتمعية لأصحاب المصلحة. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل. شكرا لكل المتدخلين. في الحقيقة هذه معناها هذه الجلسة هامة جدا لأنها تتحدث عن الاستشراف، ويعني الاستشراف هو يعني مفتاح كل نجاح أي سياسة. معناها gouverner c'est prévoir. في الحقيقة لكي معناها نكون واضحين، الاستشراف ليس في التربية فقط، وإنما الاستشراف في كل شيء كما تحدث المتدخلون، وأشكرهم على ذلك. في الحقيقة هنالك كذلك كلمة مفتاح أخرى لكي لا أطيل كثيرا، وردت يعني بين الكلمات أو في المعاني لكل المتدخلين، لكن في النهاية أنا أشكر الأستاذ الدكتور الهاشمي العرضاوي الذي ذكرها بكل وضوح. قال لا يمكن أن نفعل شيئا دون إرادة سياسية. هذا أنا كأستاذة يعني لي يعني تجربة طويلة وعميقة في التعليم، حضرت على العديد من الإصلاحات التربوية، حضرت على العديد من الاستشارات التي وقعت استشارة فيها خبراء. هنالك دراسات، هذا لا ينبغي أن ننكره. وأنا يعني متعلمة أعرف أننا لا يمكن أن نبني على يعني لا شيء، لا يمكن أن نبني على صفحة بيضاء. هنالك تجارب، هنالك معناتها هنالك فرق اشتغلت، هنالك لا أريد أن أشخص وأذكر وزراء بالاسم، هنالك بحث، هنالك، ولكن ما راعنا أننا نحن نبحث عن رؤية مشتركة عربية، وهذا الحقيقة معناتها طبعا هو عمل المنظمات. المنظمة ينبغي أن تستشرف، ولكن نحن في بلداننا العربية ويمكن أن ننطلق من تونس، لأنني أكثر الاطلاع على تونس مع اطلاع على تجارب أخرى، ولكن معناتها جو بو مو بيرميتر باش نتحدث على رواحنا معناها على الأقل. فيكفي أن يتغير وزير، راهو ساعات سي مالوغو، معناها يكفي أن يتغير وزير في بعض الأحيان لكي كل البرنامج يعني كل الرؤية تتغير، كل التوجه يتغير، كل يعني المناشير تختلف. أعتقد أننا يعني خبراء في التربية علينا أن نحرص أولا بأن نبعد يعني التربية عن المجال السياسي وعن التجاذبات السياسية، وعن يعني أن يتغير الوزير، يبقى البرنامج، يبقى الرؤية. وأعتقد أن من هذا المنبر أتوجه لمعناتها الأليكسو حين يعني ينبغي هنالك أن يكون هنالك التزام من البلدان، ليس التزام على سبيل يعني أننا سنفرض أو منظمة ستفرض. هي طبعا معناها تكون استشارية، قوتها في الاقتراح، ولكن على الأقل أن نضمن أن لا يتدخل السياسي في المدرسة. وهذا أنا يعني كأستاذة لاحظته يعني منذ يعني سنوات. المدرسة ليس هنالك فرصة في وقت الكوفيد مثلا. أعطي مثالا وأمر وعولوا على يعني الواقع. ولا يعني المدرسة مثلا في الكوفيد لم يتمكن الطلبة من الدروس اونلاين، معناها على بالوسائل الاتصال، بالوسائل يعني التكنولوجية، لأنه لم تكن تتوفر لديهم. وفي بعض الأحيان نلاحظ أنه يكفي أن يكون هنالك قرارا سياسيا حتى تتوفر كل الإمكانيات في المدرسة، وهذا يعيق رؤية مشتركة. وشكرا. شكرا. آخر سؤال
مدام التالي. شكرا. عواطف المرواني متفقدة عام المدارس الابتدائية تونس. جيد جدا أن نشير إلى ضرورة التقييم للتشخيص الواقع بهدف اتخاذ قرار، ولكن أن يتم التركيز على صبر أو التركيز يعني على النقاط السلبية. يمكن تغيير هذه النقطة بالتركيز على النقاط الإيجابية، وبالتالي اعتبارها نقاط ارتكاز يمكن أن تغير بعض الشيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ألا يمكن اعتبار مدخل من مداخل معالجة هذا الفاقد التعليمي هو تطوير المهارات الحياتية لدى المتعلم، فهي الكفيلة إذن بأبعادها الأربعة بأن ربما تقلص من هذا الفاقد التعليمي وتضمن انخراط المتعلمين في المسار التجديدي ولا في الخطة الاستراتيجية. وشكرا. شكرا جزيلا. اسمحوا لي أن أتوجه في البداية إلى الدكتورة فاطمة نظرا لوجودها عن بعد، وإن شئت دكتورة تجيبين على الأسئلة التي وقع توجيهها إلى مختلف المتدخلين. حياك الله معاليك، وأيضا أشكر الحضور الكريم في الأسئلة يعني الدقيقة المطروحة. ذكر أحد المتداخلين أهمية تأهيل المعلمين أو تدريب المعلمين، ويمكن أنا أيضا أميل إلى ما ذكره معالي الدكتور حاتم بأن هناك الكثير من الدراسات اللي عملتها مختلف الجهات في تطوير وتدريب المعلمين، فمهم أن يستفاد من هذه الدراسات في عملية التدريب، وخاصة بما يخص الآن التكنولوجيا. يمكن الآن حدث الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، البيئات الرقمية، وهذا أحد الأشياء اللي تساهم حتى في التنبؤ الاستشرافي، وخاصة أنه يمكن أن يعوض الذكاء الاصطناعي عن المعلمين. لا، يظل المعلم هو الركيزة الأساسية في جميع الأوقات، يعني لا غنى عنه. هو المفكر، هو الموجه، هو الميسر. ربما تتغير الأدوار لكن وجوده شيء أساسي، وعملية التدريب. أيضا ذكر دول الأزمات، جزء من المشاريع الاستراتيجية التي يعمل عليها المركز، ونسعد حتى بالتشارك مع الممثلين اللي موجودين من الدول اللي تعاني تحديات وأزمات. مشروع موجه لتعزيز جودة الأنظمة التعليمية وفق الاحتياج اللي تحتاجه دول الأزمات، فهذا أيضا جزء من خارطة الطريق اللي حتى يساعدهم في كمجال أساسي لابد أن نضعه. وأيضا ليس فقط اختلاف دول الأزمات، أيضا الفئات باختلافها، سواء اللي تعاني فقر أو اللي لديهم احتياجات خاصة، القطاع العام، القطاع الخاص. ومثل ما ذكرنا لابد أنه دعم العملية التعليمية وحتى تحولها ليس فقط مسؤولية وزارات التعليم، لا، لابد أنه يكون مسؤولية مشتركة من الجميع، لكن مهم نترجم كيف تكون هذه المسؤولية المشتركة. هذا اللي نحتاج نركز عليه في خارطة الطريق. كثير نسمع أنه التعليم مسؤولية مشتركة، لكن كثير من الجهات يقول عطني ما دوري. مهم نحدد الأدوار، كيف تكون عملية هذه التشاركية، كيف يتم الحفز، كيف يتم، احنا نسميه في التخطيط رصف الجهود. يعني في جهود كثير موجودة لكن تحتاج عملية رصد وعملية حشد، يعني وعملية أيضا موائمة وزخم كبير حتى فعلا ننجح في الأهداف اللي نسعى لها. أتمنى أني غطيت كل النقاط، وإذا في أي نقطة معاليك أسعد بها. شكرا جزيلا دكتورة. أمر الكلمة للسيد حاتم. شكرا سي فتحي. أود أن أجيب بسرعة على تدخل الأخ أحمد حول موضوع التمويل. بطبيعة الحال أنا لا أتحدث عن الدول التي تعيش حالة حروب أو طوارئ،
أنا أتحدث عن الدول العادية، وانطلاقا من تجربة شخصية مكنتني من أن أقول بكل صراحة أن الإشكال ليس في التمويل، الإشكال هو في الحوكمة، والإشكال هو أيضا في فقدان أي بعد استشرافي أو استراتيجي لمجال التربية. أعطي مثال بسيط جدا، مثال تونسي. أنا كنت وزيرا للتربية في سنوات 2008 9 و10، وكانت نسبة ميزانية الدولة آنذاك، نسبة التربية في ميزانية الدولة آنذاك تضاهي 23%. عندما رجعت إلى وزارة التربية سنة 2017 وجدت أن هذه النسبة لا تفوق 12.5%، وتصرفنا في هذه الإمكانات المالية المحدودة ونجحنا إلى حد ما في مجابهة التحديات التي كنا نواجهها في مجال التربية. إذن هذا أولا. ثانيا، نرى أيضا أن هنالك دول عربية هامة غنية تستثمر الكثير من الأموال في المجال التربوي، ولكن النتائج هزيلة. والمنظومات، هذه المنظومات التربوية يبقى تقييمها الدولي ضعيف جدا، وهذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، ويجب أن نجابهه أيضا بكل وضوح وبكل صراحة. السؤال الثاني هو حول موضوع التخطيط الاستراتيجي. كل وزارة في كل دولة عربية لها إدارة، إذا لم تكن إدارة عامة للتخطيط وعامة للتخطيط الاستراتيجي، ولكن هذه الإدارات تفتقد أولا الآليات العلمية، تفتقد الكفاءات والخبرات في مجال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي، وثالثا السلطة السياسية لا تعطي الأهمية اللازمة لهذه الإدارات لأنها تعتبرها إدارات أرقام. ولذلك أنا طلبت في تدخلي أن نعيد النظر في مقاربتنا في مجال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي. آخر سؤال، آخر جوابي هو على سؤال الأخت العزيزة حول مسألة السياسة، التربية والتجاذبات السياسية. لو كان لدينا عقد اجتماعي لما كان هذا، أي لما كنا نرى، ولكم الحق عندما تقولون أنه بخروج الوزير بطبيعة الحال تخرج كل السياسات التي وضعها، لأننا في عدة بلدان، في عدة دول عربية لا نعطي هذا البعد الاستشرافي القيمة التي يجب أن يكون لها. لذلك المنظومة التربوية تكون في العديد من الأحيان ومع الأسف لصيقة جدا لشخصية الوزير الذي يتقلد هذا المنصب. لذلك لم نرى ولن نرى في المستقبل، حتى بإنشاء مثلا في تونس اللجنة العليا للتربية إلى آخره، لن نرى أبدا أي إصلاح حقيقي في مجال التربية ما دام هذا المجال مرتبط بصفة لصيقة جدا بمسألة التجاذبات السياسية. إذن هنا يدخل الدور الاستراتيجي والريادي للمنظمات الإقليمية، هنا الدور الهام للتنسيق على المستوى العربي، لأن تكون هنالك ثوابت ومبادئ تنبني عليها هذه المنظومات التربوية. لذلك مثلا نحن نعمل اليوم على نموذج عربي لجودة التعليم، نموذج عربي يكون نموذج اختياري ليس إلزامي للدول، ولكن يكون هذا النموذج على أسس ومبادئ ومراجع موضوعية هي التي تقرر التوجهات التي يمكن أن تتخذها المنظومات التربوية خارج وبعيد عن التجاذبات
وعن الضغط السياسي. شكرا. شكرا. الحقيقة فقط للتأكيد على بعض ما جاء في مداخلات النقاش التي أتفق معها جميعا، هذه المداخلات لأنها تؤكد على مسألة أساسية، وهي ما يسمى بمبادئ ثقافة الإصلاح. يعني الكل يتحدث عن الإصلاح، الكل يبتغي الإصلاح، وهناك تجارب إصلاحية في عديد الدول العربية في عديد المجالات، ولكن حسب رأيي ما هو ضروري هو البحث في ثقافة الإصلاح. ثقافة الإصلاح التي تقوم على قرار سياسي مستدام، على سياسات يعني تشاركية إدماجية، تقوم كذلك على فكرة الاستدامة من أجل تجاوز هذا الوضع. وقد عشنا أوضاع في محاولات إصلاحية يقع إنهاؤها أحيانا بشكل اعتباطي، معنى تصرف فيها أموال وتصرف فيها يعني مجهودات، وأحيانا بشكل اعتباطي، يعني لا وجود حتى لقرار وراء إنهائها. إذن ثقافة الإصلاح ثقافة مستدامة، ثقافة تقوم على الحوكمة كذلك، ثم تقوم على ترك هذا بين قوسين هذا الداء الذي ينخر هذه الثقافة الإصلاحية، وهي فكرة البدايات المستمرة. البدايات المستمرة التي يعني لا تقوم على مراكمة التجارب، على مراكمة الرؤى، على محاولة القطع مع يعني فكرة يعني التدمير، فكرة التدمير، بل تذهب نحو البناء. وأنا هنا أؤكد على أنه 3 أسئلة طرحناها في تقرير اللجنة الدولية، وهو على ماذا نبقي في أي عملية إصلاح للتعليم؟ على ماذا نبقي من أشياء جيدة؟ ما هي الأشياء التي نراجعها؟ ثم ما هي الأشياء التي نتخلى عنها؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة حسب رأيي التي يجب أن نذهب فيها حتى نخرج من ثقافة يعني فهمتني يعني البدايات الدائمة والتكرار، ومحاولة كذلك التفرد بالرأي والتفرد يعني بالمشروع المجتمعي. وهذا يقودني إلى مسألة هامة، وهي أن كان هناك عقد اجتماعي. عندما ندعو إلى العقد الاجتماعي الجديد نحن ندعو إلى تجديد العقد الاجتماعي. يعني في بدايات الاستقلال وفي عديد البلدان العربية في الستينات والسبعينات كان هناك عقد اجتماعي يخص المجتمع عامة والتعليم. كان يقوم مثلا على التعليم العمومي، تعميم التعليم العمومي، كان يتحدث عن الجودة، يتحدث عن الإدماج، كان يتحدث كذلك عن محو الأمية وتعليم الكبار وغيرها من المؤشرات الهامة. هذا كان مشروع مجتمعي. ما نريده اليوم هو أولا أن نسأل عن تردد وتراجع هذا المشروع، ثم كيف نجدده. هناك اليوم أسئلة حارقة تطرح اليوم: تغير المناخي، القضايا العنف، قضايا الكراهية، قضايا يعني هذا الفاقد التعليمي، قضايا يعني موقع المدرسة في مجتمعاتنا. هذه أسئلة كبرى يجب أن نعيد الحوار حولها من أجل توافقات كبرى. توافقات كبرى لا تنتهي بانتهاء القرار السياسي أو بتغير المسؤولين. ثم ثانيا كيف سنعالج قضايا أساسية، وهي مثلا قضايا التكنولوجيا الحديثة، المعلومات، عن قضايا التغيرات المناخية وعلاقتها بالتعليم، قضايا التشغيل، التكوين المهني، كل هذه القضايا، المساواة، الإدماج، كلها كيف سنعالجها؟ إذا نحن نحتاج إلى هذا العقد الاجتماعي. ثم صراحة يجب أن هناك من يقول أننا شخصنا بما فيه الكفاية، ولا، أنا حسب رأيي هناك سؤال أطرحه دائما: هل أن تدهور ومشاكل التعليم ومنظومات التعليم هي فقط مسائل تتعلق، مسائل تقنية، مسائل يعني فنية، مسائل تعود إلى جودة التعليم، تعود إلى المناهج، أم هي كذلك تعود إلى رؤية للإنسان الذي نريد؟ هل هو الإنسان الذي يتمتع بالحرية؟ هل هو الإنسان الذي يشارك في صنع القرار؟ هل هو الإنسان الذي يترعرع في مجتمعات تؤمن بدولة القانون؟ هل هو الإنسان الذي يترعرع في مجتمعات تقوم على الحوكمة وعلى المشاركة الديمقراطية والمساواة؟ هذه أسئلة كذلك هامة، والعقد الاجتماعي يريد أن يؤكد عليها
ورأيي أنه العقد الاجتماعي هو ليس هدف في حد ذاته، ليس أداة أخرى، ليست وثيقة، بل هي فضاء للحوار الكبير، الحوار المسؤول، الحوار الحر بين مختلف الشركاء من أجل عمل جماعي يتجاوز الشكل القديم للتعاقد الذي أثبتت الأيام أننا نحتاج إلى مراجعته جماعيا. وشكرا. شكرا جزيلا. أنا أريد أن أتفاعل مع المقترحات ومع الأسئلة. مقترح السيدة المندوبة إنشاء منصة للتمكين الرقمي لفائدة يعني المعلمين، فكرة مهمة، والأليكسو يعني بدأت منذ كوفيد تشتغل على هذا، وهذه فكرة مقترح مهم ويمكن أن نحتفظ به كتوصية في هذا المؤتمر. هل نأخذ في الاعتبار في مسألة فقدان التعلم، التعليم العام والتعليم الخاص، التغييرات المناخية، جميع مراحل التعليم؟ أنا أريد أن أقول في هذا الموضوع، في ثمانينات القرن الماضي في مجال علوم التواصل كان في سؤال قبل ثمانينات القرن الماضي في الدراسات، سؤال يوجه الدراسات: لماذا يفشل التواصل؟ والتعليم هو فعل تواصلي بامتياز. بعد ثمانينات السؤال انقلب: لماذا ينجح التواصل؟ وهنا لابد أن نفكر، يعني أسباب الفشل الكثيرة، فقدان التعلم. هات نفكر ونعطي مساحة للتفكير في أسباب نجاح الفعل التعليمي. يعني قد تتوفر كل المكونات، المال، البيئة، المعلم، كذا، ولكن دائما النتائج دون المطلوب. فلا بد أن نعمق التفكير في السؤال: لما تنجح المدرسة؟ ما هي الضمانات التي تجعل المدرسة تنجح؟ وهنا السؤال يصبح الإجابة عنه في مجال التطوير والتجويد. ونعود مرة أخرى إلى الجودة. الأليكسو يعني بشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي تعمل على مشروع النموذج العربي للجودة في التعليم، وثمة مشاريع أخرى من أجل الجودة وضمانها في مراحل التعليم كلها. وعندما نشتغل في هذا يصبح فقدان التعلم والفقر التعليمي وراءنا. يعني كيف نضمن الجودة ونوفر لها هذه الجودة أسباب استدامتها. شكرا. شكرا جزيلا. أشكر كل المتدخلين في هذه الجلسة الحوارية، كما أشكر كل الحضور على الأسئلة اللي طرحتوها واللي هي مهمة الكل، وأرجو أن نكون وفقنا في إعطاء إجابات على تساؤلاتكم كما أؤكد. ولا خذ أنت كلمة. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا الدكتور فتحي سلاوتي وزير التربية على تسيير هذه الجلسة الاختتامية اليوم، وشكرا للمتحدثون على إثراء هذا الحوار والمقترحات المنبثقة من هذا النقاش. وصلنا إلى اختتام اليوم الثاني للمؤتمر الدولي، وهناك بوز كافيه خلينا للآخر، دونك على صورتي إن شاء الله تكون مازالت موجودة. فينا برشا اليوم وغدا إن شاء الله سننطلق في فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الدولي ابتداء من الساعة 10. دونك غدوة من الساعة 10، والاختتام سيكون على الساعة 2 بعد الظهر. الدعوة مفتوحة لجميع الحضور
ليكونوا معنا غدا صباحا لانطلاق فعالية اليوم الثالث والأخير ابتداء من الساعة 10. شكرا لكل من بقي إلى آخر أشغال اليوم الثاني. نعم 10 صباحا الجلسة الحوارية الثامنة نتائج أو نواتج المؤتمر، ثم مستخلصات المؤتمر، وسيكون في الجزء الثاني مستخلصات مؤتمر الشباب اللي ذكروا الدكتور فتحي سلاوتي واللي هو قاعد ينتظم اليوم. دونك مخرجات المؤتمر مؤتمرنا هذا ومخرجات كذلك مستخلصات مؤتمر الشباب، ثم في الاختتام المصادقة على البيان النهائي للمؤتمر واختتام أعمال المؤتمر على الساعة 2 بعد الظهر. شكرا لكم جميعا وملتقانا غدا إن شاء الله على الساعة 10 صباحا. مع الشكر. شكرا.